Andri aliku Pak Bu, otoritas sila-silamu Pak Seding, ya. Mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu ladzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahirin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi otoritas sila-silamu Pak Seding, ya, otoritas sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumi takat. Angkanaga alat biran na pasadenga. Baik ilana tutung lino taye, lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala. Makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan di pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degaga di pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna denerule mukurlona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi. Iza raaitumur rajula yattarul masajida nanigi tau tolimatan nang irita. Ya. Tolima cinna irita. Toli saliwangan penadina maberjama aku masigi fashadu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tau makasin na tapat na iyatu. Naya ko makasin tapat ta dahalal jannata. Surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu maberjama Bu ipatungat itu. Age patungan ngi de na pahangi. Apa ya kau napahangi tak denun leper. Tapi ya nasabarina de napahangi ada namu to. Ukiro paku tak dapi. Magi na de taropah. Ya. Sini nama sabi kadang mungkin besa tingkadinga. Makadaya nabita besa masam paja sunna mapamulai puresa. Iya mana napaja tama manisubui gangkana boru aja. Tahu lagi makacuri ro. Deta dulai. Agami bate makacuri makadai nabita ulat bireng tujuh matai umatku tudang si palorong pas sengaram si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pede makanja ni nanya to ditangai masampaja sunat degaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi. Jadi mau tu masampaja sunat kisiban ni bujur masaroda bitui ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tapata. Ya.
Sini masuk itu syukur ya. Alhamdulillah. Kue maya lebih kange. Alhamdulillah. Engkana tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala di kana engkana masih tertungku. Idi tonga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tanange ia tu masih istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngan na pakulaing pong Allah taala tu. Pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mate na bitta ne dio dega kata mule runtu makara kenre monro wa dio na bitta. Ya, dega mule minta kara patat de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Thalib kuri usala watiro nalai malaika wa dio na bitta na pendre isigar walunge gangkanna yero wa dio na bitta angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wa dio na bitta okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi kota nana deneng kana tappa wa dio na bitta. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa na bitta kannaki harang hapin naranaka. Pan rasa ki na wediona na bitayon roi kanda na tu pa masiki jadi dena sinin na tanah itu make gatau tu ni mak bangun masiki maka to gatau dan aku ina de pa je ga masiki mari denang kana tapai wediona na bita deto nokur na pelu pong Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah amananya luar biasa. Termasuk dari mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan tu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamo persi de masih kita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni ringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pong Allah taala ini aga pada prei pasilin narang ilalan na tutung dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mautah ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu dia tapi yang kay malaikat maka melono magina orang melo maka si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana akrahu masa atahu dena pesita kupong Allah taala iwat dingi mu susah senangan itu mutanir Pak. Makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena Pongala Tala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah i patara kami matoda raja na poleri Pongala Tala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kala sila surang baca gariana kada denang kana degaga itu Pak Ustaz denang kana degaga la ilaha illallah ya ngkato ilalangan toli cagemu maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angkato tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cagemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macerita mi mako ya to diwita je. Prepara ko mate ni wangka. Tak pematoru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mau pilin rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko mili mate. Ajan ta sapai makana marah ko dene milo. Magai sujudna batin sujud. Itanggai matanna lah maricamu pematanna. Dindip pernah matin maricamu pimatanna. Ya. Maka iya naro mata. Tuli Pak Guru kadahai.
Mita tahu sugi mati tan nagbakacima tu ibu kurang itu bakwa. Ya. Mita lon na tanana yanu na salaimanang toba ko ha. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko ha. Yanoro na sabari na to lima mata matana. Ya. Sini nama sampai ke alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau pak bu. Tacau. Kemudian cajita mun laki pengalatan. Ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya po nga Allah taala majanci pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi ako sore bondri di nama diturago tuh ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tolimanya makini nawa gangkana nesep pasilang madeceng maje nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah taala lori tahu perri lori tahu maperlungi makari pong Allah taala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa ya sila namun karena puro mana pong Allah taala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sini nama sabeng kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya paringarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai kan Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa si gara ambo na neneta ay manasangka di na mungkin yang ka ambo na ambo ko digaga ambo na neneku ay angka na lawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate ndo ay moya matitumato akhirnya makibate kwilal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna ondo wedormu malungi uparingerah kupimang agamu passadia ngelimu salama tukur libu na yatanai ya aga wattaqullah misalnya itu passadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nas pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu deto nalai buala ki sesuai kau kata ya makanya kanjak na tu pak tu disadar
Jadi insyaallah kau nyanyasa syukur pak, nyanyasa sabar. Ya. Pak de na melo makanya sampajata tu kodita syukur de to na melo makanya sampajata kodina tu sabar. Sini nama sabi kadere narima kona naro. Oh de ni gaga berarti iya rumatu. Narima kona naro lino atana tanangi nasaba lino mo payon roy. Benenge ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanang lalu joro na pakumate. Ya. Jadi tanang ki naya tanang lino isapai maigay isap na. Pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi. Cumu. Ya. Iya kung kata magalung na kada mode ni cuma makbuah to makoto mietu makbuah pada itu. Ye. Isamporo papalik kunan reyula. Iya kung kata magalung makada mau ulai metotu makoto mietu. Ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue makbuah to makoto mitu. Iya pala komano ni ipamati pa nama rako aja nak gali ko to makada mo magalilu na lato oto makoto mietu. Iya yasange makareso mapatu tampang di na pakeng akalang makotoro tanang akhirah kikondre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajoro tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilaw dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya me matur idalena manca jilahar ko tuh semua lahar timak dan retutu mapamulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje na marako liman memusi magai napotai lino asan sanangi ko dino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anata tudah mani na tu masikri deh kakak makko ikut na tilungan iya gangkana pede megay nenu pede madakai pede megay nanre pede maliwasan magay de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya Mikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah cumu sa sampaja sunnah Mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi kita utuh di masikri mata sabbih mata lili masalah ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya janan ridongi ko makanja ni sakata as-sumbang ko masagene ilala limata sapa ki tau pari iya tau pari pairing denak kada nanca jipat dongan tuh kanya makanja mema ji pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere
Kira-kira kayak kemana merero mati sini nang kayak kalian masih ya. Apa mungkin iya menjadi masalah Pak. Maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh. Mau di makotoro. Iya lagi matawe. Apa nulle matawe Pak Pak Ustaz. Aji rasi kapan nulle matawe Kak Cede. Terima kada kasadi. Ai di bacang. Iya naina sabarin aku tuh tahu me. Pak do tuh nasabarin aku tuh teh. Nomor sidi denaratu tapana. Yang kedua turina sengelina di baja mati. Itu dua. Kendri pole ngaro pikiri makero. Oleh kui ilal nati. Malasan yatinna. Di panaburai. Pak itu hati Pak. Lalu rupa nomor sidi engkati medisi. Tu lima cayaje. Ia mana kopur emang kelinga pedato. Tu disarje buluna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ku boleh itu matenge. Pas saja paruna cagiri. Ada Allah pelik teku mati. Si lalu na irita. Magai medisi yatinna. Tapi ya malasa ya tinna talab belab ya kelalo ko mata ya tinna mo na cukup kita pesuru de to na lawa berjamaah to sampaja de magi na mate reje engka mo piti joka tapi mate ni maga na tadi ko na cukup kita pesuru na de na kebate ko lan na tinna magi mate ya tinna ya po to ko malasay ya po to ko malasa mo piatinna ya ko malelo si sading lalo si ya iko mangkakamo iya mi ko sa makalala magani sana makundukundo ni dale na din na ro ma dan ren mater iya marasa itu aga pa burana nomor sidi zikrul mauta iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatene iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi iya ko buku ipawalu lo to nyili iya ko pasuru ko kanjana noki ko kalabonge bali pa pasuru nah di situ kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi iya nih aku rupa burana yang kedua tilawatil Quran alhamdulillah masih kita ya aku risadan nang Pak Haji fatul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala taala kesumpulolo kodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi ako range nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pong Allah taala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bakkan okolino ya pada di tubuh pasapari tau turus itu agamana pong Allah taala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita korma ka kanja akatan makrede mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona anak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni mesti kita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papedece poder pong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada ang katawu kapag kang tanay binru masigi alhamdulillah madecen itu Pak madecen itu ya anjan na taragu-ragu anjan na tapikiri kito na tapureto kapag nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadian ni pamalakna benenge ang kata masidakan tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakan tanana si batok bangunnya masigi mo manipada sirat janga-janga rajana nawalay po nga latala sidi onro maraja itanga ipada ulawangi magana tasadi yami matupalik po nga latala ang kagang mata ko po nga latala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupong Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupong Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pong Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta
malomo malaika imatu macalo waktu tamate. Ya kodena malomo daleta malomo kita mah suruga pambasina po ng Allah Ta'ala. Yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buat tengah. Ini masalah. Sila masalah itu itulah. Mau ini waktu ceritanya si di riwayat. Angka si di tahu sogi pak. Tahu sogi mega gagana. Magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi. Sapi tedo di kuega salayangi, tanah di kuega, bola di kanja. Tapi masarangi bainena anak-anak jadi malulumu pa. Sidi betul. Macina ladat ni mak baine. Cina ni mak baine. Cik di bawah kekurangan nah. Masiri minalau masigi. Kolai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau rului makat de. Kumak birisalan ni Pak Imam makarete. Magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi. Ita jehe di tempat ini riking. Deto ya upak berjama angka gacau teruku sapi kukwe digaka. Deto pak berjama ya kumelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ige waran paraku kwe makro batena riking. Dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkuslino istilahna istidraj karipola aga mo cinai na sabati ya memang memuelori alani. Mode mo sempajang, mode mo sakka, mode mo sidakah alani. Tapi ingarangi musapa kau de cengkulino de natugaga. Ina riasang istidraj. Gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulis kumi babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marro makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue mak gadong makunrei pubai makunrei mau pak gangkana na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara aga na jama la ke mun lara mulli kada na cindrone malli si lure ada na mule moga je pangaje bali mah kuitu ranina miki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenita dan kana pasape malo sita aja gina kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan nomor pun wita bale tu malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku mito dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja mau je di murusui sinin na masabing masui na cindroi na kutanang tema kada kenre monrei makunrei nakada baini mundrin na Pak Imang iya Pak Imang mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyalay gangkan na baini nomor 2 na po Iman sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imang kubala na Pak Imang makada Pak Imang melo kaje mada pada piko anak tanah ser makada bayar na puima kama kira je anak kue kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tanya anak ku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana melo kama baine na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nah kada iya wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunrei mak kita jili mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang ko meromoki masara baineta upu baine
tapaki lo masigi kare pu imang degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urta kakko ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga pai mana kala ya ko mulai masam pajak berjamae pata pulo so si todong telengka ko masigi ena patakat bere pu imang paja pi pu imang masam pajak sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadang kagama kajumai de ulle ko malampe pampuna pakatu jampai itu de mulai aja ni paling lattu ko hidayah pole ri pong Allah taala lattu ko bolana dina matin rumah tanah to lir makun rai nai tamata disuku po imang ulle po imang koretona sisara agama ulle masam pajak berjamaah pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak natakak bere puima mulle kariya upan namero upamulai nakarmatu ko subuh napai tanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang nakare puima pu belala ke sana pu doja ngai nakana iya karawi mana kata mahkwatu tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu kebulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna sini nama sabe kadawe toli makor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko teri mari kaling ta cede Pak ya ro kalabihan ya ko mapera te masige tu limang kaling mi tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kaling te ya no hidayah sini nama sabe kadawe gal kana mengaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korangi Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikora makali pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak dito bang kede bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaya tak ba makor sigilingan sini nama sabing kedere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura ku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ari tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tundrong untuk pugawi napang salai ne kuburai salai makokowe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampajang loro pura pi mas sampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu pala yo kolai mas sampajang magharibi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap pe kono masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panambulay ta angka na motor Sundan tera kana tu kau tadi maring kalinga mita. Na pujilada maring kalinga pangkau kana to me adipa. Sini nama saben kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko wasigi na pataka beri puimang makade puiman punan pukate tuliangka katayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu. Kemana tahu? De nang kana dari share celenging itu. Manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai pata pulo nina toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite do pu ima sidi ina panabawang ganai pata pulo nina assalamualaikum madodo sadan na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na kada tanano
dena pabaiki pong Allah Ta'ala bawa ko deni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahalah tanan aja muragu aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na po iman ni mau itiman na po imang itaku makona kona idui itaku wogaw gara-gara waramparang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni podekega je wangka kinrotukka melolao uruntu ni atanangangi prima kokwe pa imange utuju mata bainemu metta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasaparang makun repa emang benenge angka tau si polo kolo si polo naidi jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana kotu batin jallo kanga lalama deci 2 tau malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tahu pusah si di mau tahu de na may nga iri na sabari masaru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jamaati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar ya kung kata masam pajang parelu pata pulo sono sitoro-todo talengka ko masige na patakabbir po imang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iya na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingami te ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu termasuk yang kemudian nasi todo ya kakek ya no soba siaga kanaki ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa bitakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu may di pasapari pa napayri na kita we na ngarani po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi esrimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang amal. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 piman na sa cara mo. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apudan na sebagainya pada wara ki sila nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih. Magai de panang katau uruntuk mat katau pacai cereng makanja amatingan na depa magai meni je la putih marana kamopi semua sang macai bicara gina maranaka de je na melo de pe ko cara mu de na melo na de to na melo mate magai na de je na kana taje ina ro tuli pacai je ia tau pacai cereng de na melo makanja amatingan na tapi de ga katan roba ta pisau wi pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun untuk makan jam matikan atau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pangaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 nato denang kana rampe-rampe lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike lah dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamok angkanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pindrina sarmenlalap kadie para makan di pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanya naka onronna latu tahu malaboy wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kenya nakapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung nite cara maku gampang moto ketik cara mabugis Ustaz Haji Muhammad Nasir may galak datu ko YouTube tapi dewi sangi makada
mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama ya bini. Tapi turita sila-silamu Pak seding ya, turita sila-silamu Pak makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan angkanaga alat biran na pasadenga baik ilalana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po ng Allah Ta'ala makoto parpe marampi-rampi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna po ng Allah Ta'ala. Jadi tamun nama nang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakang isakna untuk pakalabi tamunna ya. Jadi lolo ngamarang itu ada biar naku pong Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabi ki degagari pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat-malaikat ya. Na itu dipasawi pinading ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Yaitu bolana po ng Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge ang kabora siratu tingkat na dene rule mukurlona dene wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana po ng Allah Ta'ala kulino masigi izara itu murayurayat tarul masajida nanigi tau tulimatan nang irita ya tulima cinna irita tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tau makasin na tapat na iya tu naya ko makasin tapat ta dahalal jannata surga pamasin po ng Allah Ta'ala. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tahu makutuma berjama Bu ipatungan itu age patungan ngi de na pahangi apa ya ko na pahangi ta de nunle per tapi ya nasabarina de na pahangi ada na mo to ukiro pakuta dapi magi na de taro pahangi ya sina masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunnah mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja tarule ka makacuri ro de tarule agami bate makacuri makadai nabita ulat bireng itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala ya gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya turi tangai masampaja sunnah de gaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi jadi mau tu masampaja sunnah kisiban ni bujur masarro nabi itu ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tapata ya sini masa itu syukur ya alhamdulillah Allah Ta'ala tuh pelo makanya tuh kariwaya
iwatunna pura imatunna mate na bitta ne dio dega kata mulle runtu makara kendre monro wa dio na bitta ya dega kata mulle minta kala patta de mana ngiroe ya makara Ali bin Abi Talib kuri sala watiro nalai malaika wa dio na bitta na pendre isigar walunge gangkanna yero wa dio na bitta angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wa dio na bitta okko manang itu ibangu masigi jadi maka tu kata me bangu masigi ko tanana deneng kana tappa wa dio na bitta tidak lupa namicuta poranna mi bawa na bitta kannaki harang hapinna ranaka pan rasa-rasa ki na wediona na bitayon roy kanda na tu pa masiki jadi dena sinin na tanah itu make ka tau tu ni mak bangu masiki maka to ka tau dan aku ina de pa je ka masiki mari denang kana tapai wediona na bita deto nokur na pelu pong Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa kagak tuh Pak terubah karena Pak doangan itu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah subhanahu wa ta'ala ya rodi saparina kabupaten tuliamu persi dia masih kita ya mupar nah alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni ringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pengala taala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalana tutu ngadinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mautah ya melono ya Pak itu ku melo mati Pak temi tahu dia tahu dia tapi yang kai malaikat makara melono magine orang melo makara siruntu nutu anyemat dega kesusahan wana akrahu masa atahu dena pesita ku pengala taala iwa dingi mu susah senangan itu mutanir Pak makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pengala taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah i patara kami matoda raja na poder pengala taala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kala sila surang terbaca gari na kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cagemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya toliwita je prepara komate ni mangka papu matoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak iya ko Pak Birjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko melu mate hajan ta sapai makana marah ku dene melo magai sujudna batina sujud itanggai matanna lah maricamu pematanna dindip pernah matin maricamu pimatanna ya magai iya naro mata tuli Pak guru kadahai mita tahu sogi mati tanak bakacima tu ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang toba ko mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabik alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu
to di ancajita mun laki pengalatan iya rudi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saisana waran parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pengalata ala majanci pasti nigi pasui saisana waran parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku sore bondri dina ba diturago to ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi taw to limanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng nalabolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana po Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari po Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutitok haga pisapa sila ba namun karena puro mana po Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipan nanungap pa yato pananungap pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru patawe sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sila na masabing kada jadi ilalan na tutong alino tanaya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuasan itu lona yang kedua tasapa sigara ambo na neneta ay manasangka di na mungkin yang ka ambo ko digaga ambo na neneku ay angka na lawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasina po ng Allah Ta'ala isapa ambo ta yay di dela ambo ta isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo tumopi ambo kumate ndo ay moya matitomato akhirnya makibate kwilal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna undo wedormu malungi uparingarra kupimang agamu pasadiang ngelimu alama tukur libu na yatanay ya aga wattaqullah misalnya itu mupasadia makanya pera itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de katamita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lima kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah pokoknya nyasa syukur pak nyasa sabar ya pak de na melo makanya sampajata to kodita syukur de to na melo makanya sampajata kodina to sabar sini nama sabi kadere narima konan naro oh de ni gaga berarti iya romatu narima konan naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binenge ang kataw manas sa mati ko bajay nang kagagamilo na tanang tanalalo jolo na pakumate
Ya. Jadi tanah ki naya tanah lino isapai mai gay isakna. Pamanya mak galungi pertama-tama icumu papali asiwi. Cumu. Ya. Iya kau kata mak galung nak ada mode ni cuma mak buah tu mak koto tu mak buah padam itu. Yeah. Isamporo papalik kunan reyulla. Iya kau kata mak galung mak ada mau ulai ni tu mak koto tu. Ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode nak kue mak buah tu mak koto itu. Iya pala komano ni ipamati pa nama rako ajak nak gali ko to makara mo mak galilu na lato oto makko miet ira yasange makareso mapattu tampang de na pakeng akalang makotoro tanang akhira ki kendre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajata jorok tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya mematur idalena manca jilahar ko tuh semua saya lahar timak dan retutu mapamulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje nama rako liman memusi magai napotailino senang ikut dino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko ikut na tilungan iya gakana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icumo ina sabak sampajasunna sumo sa sampajasunna mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata Negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya jalan ridowi ku makanja ni sakata as-sumbang-sumbangi ku masagene ilala limata sapa ki tahu perri iya tahu perri pairing denak kara-kara nan jipat dongan makanja memat je pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kagana masih apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak na pak ustaz aja rasik apa nulle matawe kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tukutu tahu me pak do tu na sabarin aku tukutu teh nomor sidi de naratu tapana
yang kedua turina sengalina di baja mati. Itu dua. Kendri pole yang pikirin makero oleh kui ilal nati malasani atina di panaburengi. Pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati madisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pidato tu disarje bulunna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya kopole itu matenge pasije paruna cagiri ada Allah pelik teku mati. Si lalu na irita. Magai madisi yatinna. Tapi ya ko malasa yatinna tala bilab ya kelalo ko tamata yatinna. Mo pili na cuku kita pasuru de to na lawa berjahat to sampaja de. Magai na mate reje. Engka mo piti joka tapi mate ni. Maga na tadi ko na cuku kita pasuru na de na kibate ko lan natinna. Magai mati yatinna. Ya po to ko malasay. Ya po to ko malasa mo piatinna. Ya ko malelo si sading lala si. Ya. Iko mangkakamo, iya mi ko sa makalala maga ni sana makundu-kundu ni dale na din na ro. Ma dan ren mater. Iya malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa-timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko diyoy. Iyo ko buku ipawalu lo to nyili-nyili iyo ko pasuru ko kanjana no ki kor kalabonge bali pa pasuru. Ma di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni korisi. Iya nih, aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya, aku sudah nangis Pak Haji. Ya betul Quran. Ya. Ya, tu Quran Pak. Benenge pengala ta'ala kesumpulo kodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi aku range nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya. Pada di tubuh pas sapari tahu turus itu agama pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna de toga kacau. Alhamdulillah. Sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja katan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati. Mudah-mudahan di mati selamat tumupa. Para alhamdulillah we apa ni mesti kita talun ni Pak Jadi. Alhamdulillah. Ya. Ini hidayatun nas papedece dari pong Allah Subhanahu wa taala. Para pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada engka tahu kapakeng tanah bin ru Nabi Ru masigi. Alhamdulillah. Madecen itu Pak. Madecen itu. Ya. Anjana taragu-ragu anjana tapi kiri gitu anu tapure tu kapakang nawarakan ipong Allah Subhanahu wa taala sadiani pamalakna benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi tau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawala ipong Allah taala sidi onro maraja itanga ipada ulawangi magana tasadi ya memang tu palik pong Allah Ta'ala engkau kan mata ku pong Allah Ta'ala peloi degaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla degaga mawata ku pong Allah Ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo ku pong Allah Ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana ku melo kiruntu Allah malomo na pong Allah Ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki ku melo ki mate ya kodene malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah surga pambasina pong Allah Ta'ala yakin apa iya ko pong Allah Ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sila masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat
ang kasidi tau sogi pa tau sogi mega gagana magi na mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega salayangi tanah di kuega bola di kanja tapi masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi waktu macina ladat ni mak baine cina ni mak baine cik di bawah kekurangan na masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau riolo makat de kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ita batene riking de toya opak berjama angka gacau teru kusapi kokwe digaka de to pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tawi ge waran paraku kokwe makro batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidaka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulut kumi babana pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo marro makunrei ye we runtuh menesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue mak gadong makunrei pubai makunrei mau pak gangkana na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke mun lara mulli kada na cindrone malli sile lure ada na mule moga je pangaje bali mah itu ranina miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mi tumakwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita aja nak kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bece dan nomor pun wita bale tu malli mani para apa nak kadam masangi je iya tu kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kadam ya aja mau je nai di murusui sinin na masami masue na cindroy na kutanang tema kada kemre mon royer makun reye nakada baini mundrin na Pak Imang iya Pak Imang mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Imang sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imang kubala na Pak Imang makada Pak Imang melo kaje mada pada piko anak taneser makada bayar na puima kama kaya kaje anak kue kada de ang katurun tuna ko pasana kada ta anak na Pak Imang ite ji acana mak belle tanya anak kuya tu bayne ko nakada wae de na tua bayne si meta sika tu na peruntu itana melo kama bayne na panang ko runtu makun rena lakalako nakada mumpoji ka nah kada iya wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunre makita jili mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumeromoki masyarakat baineta upu baine tapaki lo masigi kada ipu Imang degagala makwa tu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang kada ya ko mulai masam pajak berjamae pata pulo so sitorotodong telengka ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pu Imang masam pajak sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadangka gama ka jumae de ulle ko malampe pampu na pakatuba
jampai itu. Dia mulai aja nih paling. Latu ku hidayah pole ri pong Allah taala latu ku bolana dina matin rumah tanah tu di rumah kunrai nai tamata. Di suku po imang ulle po imang. Kore tona sisara agama ulle mas sampaja beri jamae pata pulo soro si rotoro okko masigi tolen kakak nataka beri po imang. Mulle kariya. Upan na meron upamulay na karamatu ko subuy. Subuy na petanga banni loni masigi. Gangkan waktu na subuh tak sereng pu ima pak mana kata lu ke mana kan rang we liu ke mana kan rang nak kare pu ima pu belala ke sana pu doja weh enggak ye nak kana iya kare we mana kata mak waktu we tahu pa majalan tak bayangkan nih pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya segaluna ye sini nama sabi kadare toli makor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu pak kuti mak bicara kuti mari kaling mi teta cede pak ya ro kalabihan na ya ko mapeda te masige toli mang kaling mi tapi mabelai kumi tu lada toli lu men kaling te ya no hidayah sini nama sabi kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige. Tapi naruntuk pukate mengaji sigilingan ikorangi pak de me majenes mengaji melotome ya sama sigilingan ikorang makali pukate sigilingan je tu korangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak dito bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ini kaya tak bamakor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todo lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa warna tibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tundrong untuk pugawi napang oh salah ini kuburai salah mako kwewe masampajang si mata karena pengalatan pabayangkan ni pak ya kolai masampajang loro pura pi mas sampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu be pala yo ko lai mas sampajang maghribi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap pe kono masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tira kana oh tu kau tadi maring kalingai mita oh na pujilada maring kalingai pangkau kana to me adipa sini nama saben kare talu pulo ni aserawan ni na tima berjama de nang kana de ko basigi na pataka bere puimang makade puimang na punan pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana de research celenging itu manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro ninna toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite pu ima sidi inapa nabawan ganai patapuro ninna assalamualaikum madodo sadan na pu imang waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po Allah taala bawa ko de ni uli bawa la yukallifullahu nafsan illa usahalah tanan aja muragu aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na pu iman ni mau itu mana pu imang etaku makona kona idui etaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan nah penadiku iya mako kwewe uruntuk ni podeke gaje wangka kinro tukka melollau
uruntu ni atanangangi prima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasapara nga makun rei pa imang benenge angka tau si polo kolo si polo nai di jallo nga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo nga lalama deci 2 tau malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo tau pusa si di mo tau de na may nga ipamay nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko bi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu baratani baratu minan nifaqi wa bara'atum minan nar ya kung kata mas sempajang parelu pata pulo sono si todo talengka ko masige na patakabbir puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iya na nalolong nangi 2 taon malolong aga pa sabaranna to dining kalingami te ko macaramay de nang kana cubi-cubi agama magututo me ama berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian si todo ya kakek ya nusaba siaga kan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa bitakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu may di pasapari pa napairi na kita we na ngarani po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi asurimundi itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang aman. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 piman na sa cara memo. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara ki sila nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih. Magai de panang katau uruntuk mat katau pacai cereng makanja amatingan na depa magai meni je la putih maranaka mopi semua sang macai bicara gina maranaka DJ na melo depa ko cara mo de na melo na de to na melo mate magai na DJ na kana taje na ro tuli pacai je iya tau pacai cereng de na melo makanja amatingan na tapi dega katan di roba tapi pisau-pisau pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun untuk makan jam matingan atau sike 2 sike nomor sidi ya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pengaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike lah dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamok angka matu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pinrina salmenala kaddi para makan di pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanyar naka onronna letu tau malabe wal bulli man zakki iya tau sekke tau bata-bata tanya suruga sore pamulanna tau bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung ni te cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahirin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi toritas silamu Pak seding. Ya, toritas silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran apa sadianga. Baik ilana tutung lino taye lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala makoto parpima rampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi situngat-tungan na jamaah tu tapi tamunna po Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang po Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya po Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degaga di pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitu murrayudayat tarul masajida nanigi tahu tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tahu makasin na tapat na iyatu. Naya ko makasin tapat ta dahalal jannata. Surga pamasin na po Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tahu makutu maberjama Bu ipatung at itu. Agi patungan ngi di na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taropahan. Ya. Sila na masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja. Tarule ka makacuri ro. Deta dulai. Agami bate makacuri makadai nabita ulat birang tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya to ditangai masampaja sunat degaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi. Jadi mau tu masampaja sunat kisiban ni bujur masaroda bitui ia ku mencari pasabarangi na pede ratu tatata. Ya. Sini masalah itu syukur ya alhamdulillah. Koe maya lebih kange alhamdulillah. Karena tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala di kana angkana masigi tertungku. Idi tonga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tanange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulaing pong Allah taala tu. Pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio dega kata mulai runtuh makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Dega kata mulai minta kara patat de mana ngiroe. Ya.
Makarai Ali bin Abi Talib kuri usala watwiro nalai malaika wediona nabitta na pendre isigar walunge gangkanna yero wediona nabitta angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediona nabitta okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi kota nana deneng kana tappai wediona nabitta. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabi takkan naki harang hepin naranaka panda sarasaki nawe diona nabi tayon rui kandak na tupa masiki jadi dena sinin na tanah itu maka gak tahu tu ni mak bangun masiki maka tu gak tahu dan aku ina depa je gak masiki mari denang kana tapai wediuna nabita deto nukur na pelu pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk dari mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan tu tahu ini tadi me Pak doangan apa dari pung Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamo perside masigita ya mupar ya alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak atau matonna pada ye malupuni ringina ya dengi ya marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pong Allah taala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutong linota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu tiatoi dia. Tapi yang kay malaka makara melono. Magina orang melo makara si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita ku pengala taala iwa dingi mu susah. Asana sanangan tu mutan. Makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena Pungala Tala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah i patara kami matoda raja na puri Pungala Tala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kala sila surang terbaca garina kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang ka denang kana degaga la ilaha illallah ya engka to ilalangan toli cagemu maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cagemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macarita mi mako ya to diwita je prepara ko mate ni wangka papu matoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak ya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko meli mate aja nata sapai makana marah ko dene melo magai sujudna batina sujud itanggai matanna la maricamu pamatanna dinde pernah matin maricamu pi matanna ya maka iya na romata tuli Pak Guri kadahai ngita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lon na tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa iya na ro nasabari na to lima mata matanna ya sini nama sampai alhamdulillah makanya ya ready pasapare ajak tacau Pak Bu tacau to dian cajita mun laki pengalatan ya ready kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pengalatan ala mak janji pasti
nigi pasui saisana waramparana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi ako sori bundri di nama diturago tu ya sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tulimanya makini nawa gangkana nasab pasilangan madeceng majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa ya sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru patawe sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sini nama sabing kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya paringarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa si kira ambo na neneta ay manasangka di na mungkin yang ka ambo ko digaga ambo na neneku ay angka na lawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambo ta yay di dela ambo ta isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopindo kumate ni ambo tumopi ambo kumate ndo ay moya matitumato akhirnya makibate kwilal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna ondo wedormu malungi uparingerra kupimang agamu pasadiang ngelimu salama tukur libu na yatanaifi ya aga wattaqullah misalnya itu mupasadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirun bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah kau nyanya syukur pak nyanya sabar ya pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata kurina tu sabar sini nama sabing kadere narima konan naro oh de ni gaga berarti iya rumatu narima konan naro lino at tanatanangi na sabak lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamilo na tanang tanalalo joro na pakumate ya jadi at tanatanang ki naya tanatanalino isapai maigay isap na pamanya magalungi pertama-tama
Oh, icumu papali asiwi. Cumu. Ya. Ya kung kata magalu na kada mode ni cuma mak buah to makoto tu mak buah pada itu. Ye. Oh, samporo papalik kunan reyulla. Ya kung kata magalu makada mau ulai tu makoto tu. Oh, ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue mak buah to makoto itu. Ya pale komano ni ipamati pa nama rako ajak nak gali kota makada mo mak galilu na lato oto makoto mietu yera yasange makareso mapatu tampang dina pakeng akalang makotoro tanang akhirah ki kendre pamulai kanja as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajata joro tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya matur idalena manca jilahar ko tuh semua lahar timak dan ratutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje na marako liman memusi magai napotailino asan senang ikudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko ikut na tilungan aja gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sempedange isamporo sampo icumu ina sabak sampaja sunnah sumu sa sampaja sunnah mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi kita utuh di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya ajanan ridongi ku makanja ni sakata as-sumbang ku masagene ilala limata sapa ki tau perri iya tau perri pairing denak kada nanca jipat dongan makanja memang jipali akamata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih ya papertoe mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak napa ustaz aja rasi kapan nulle matawe kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tuh nasabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole yaro pikirin makero oleh kui ilal nati malasan yatinna di panaburai pa itu ati pa
Alun rupa nomor sidi engkati madisi tuli macaya je ia mana kopur man kalinga pidato tuli sarje bulunna. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ko boleh to matenge pasije paruna cagiri ada Allah pelik teh ku mati. Si lalu na irita. Magai madisi ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tala belab ya kelalo ko tamate ya tinna mo pili na cuku kita pasuru de to na lawa berjamaah to sampaja de magi na mate deje engka mo piti joka tapi mate ni maga na tadi ko na cuku kita pasuru na de na kebate ko la na tinna magi mate ya tinna ya po to ko malasay aya po to ko malasa mo pi tinna ya ko malelo si sading lalo si ya iko mangkakamo iya mikro se makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dina nalo ma dan ren mater iya marasa gitu aga pa burana nomor sidi zikrul mauta iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatene iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko dioi iya ko buku ipawalu lo to nyili-nyili iya ko pasuru ko kanjana noki ko kalabonge bali pa pasurui nah di situ kalau mana mau teh matin rumah tata koni korisi. Iya nih, aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya, aku sedar nang Pak Haji. Ya betul Quran. Ya. Ya, tu Quran Pak. Benenge pengala taala kesumpulo kodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi ako range nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pong Allah taala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pasapari tau turus itu agamana pong Allah taala makanya ajak tacauna de toga gacau alhamdulillah sini nama sabing kadere besaya upang anggota ko sapari mega wita korma ka kanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mate salama tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talu ni Pak Jiri alhamdulillah ya ini hidayatun nas papedece poder pong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada ang katawu kapag kang tanay binru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu ya aja na taragu-ragu aja na tapikiri gitu na tapureto kapag kang nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadiani pamalakna benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si janga-janga rajana nawalay po nga latala sidi onro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupalik po nga latala ang kagamata ko po nga latala peloy di gaga Allahumma la salla illa majato salan wa anta tajanu husna izasita salla di gaga mawata kupong Allah ta'ala melo aja to tasapa allo malomo kupong Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu allo malomo na pong Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ang Allah ta'ala yakin apa iya ko po ang Allah ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sila masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi
sapi tedo de kue ega salayangi, tanah de kue ega, bola de kue kanja. Tapi masarangi bainena anak-anak jadi malulumupa. Sidi betul macina ladat ni mak baine, cina ni mak baine. Cik di bawah kekurangan na masiri minalau masigi. Kolai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau riolo makat de. Kumak berisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi. Ita jehe ditipatene riking. Detoya upak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe. Digaka. Deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe. Makor batena riking. Dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingerangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulik kumi babana pasai lo taja makunrei pak aku itu pasai riolo marro makunrei ye we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini nekue magat dongokui magat doke makunrei pubai di makunrei bang pak kan karena na cinrolek tama pasai newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara agana jamala ke mun lara mimoli kada na cinroe malli sile lure ada namule moga je pangaje bali makku itu ranina meki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita aja gina kadam sinin na tenang lalu tama pasama kudo permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bece dan nomor pulupun wita bale tuan le malli mani para apa nak kada masangi je iya tuga ketu pak aku mito da cemai nala tanah balu na kada ya aja moja na di murusui sinin na masabing masue na cinroi na kutanang tema kada kenre monrei makunrei nakada baini mundrin na Pak Imam ya rupa Imam mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Imam sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imam tu kubala na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada piko anak taneser makada bayar na puima kama kira je anakku kada de angka turun tunak ku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tani anakku ya tu baineku nakada wae de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana melo kama baine na panang ko runtu makun rena lakalaku nakada mumpoji ka nakada ije wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kong sapeda ipakai cak gilu makunrei makita jili mita ki onro tande nangkan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumeromoki masyarakat baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so situro todong talengka ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nakada sadangka gama ka jumae de ulle ku malampe pampuna pakatu jampai itu de mulai aja de balik lattu ku hidayah pole ri pong Allah taala lattu ku bolana dina matin rumah tanah to lir makun reina ita mata disuku pu Imang
ulle pu imang kore tona sisara agama ulle mas sampajak berjamaah pada pulo sono sirotoro okko masigi tolen kakak natakak bere pu mulle kariya upanna mero upamulai nakramatu ko subuh napai tanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pu ima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang nakare pu ima pu belala ke sana pu doja enggak ye nakana iya karawi mana kata mah kuatu we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong joka capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko teri mari kali ngemi ta cede Pak ya ro kalabihan ya ko mapera te masige tu limang kali ngemi tapi mabelai ko tu lada tu lilu min kali ngete ya ro hidayah sini nama sabe kadare galkanna mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi narunti pukate mengaji sigiri ngangi korangi Pak de me majene semangaji melotome ya sama sigilingan ikora makali pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awak dito bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaje tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ari tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napang salah ini kuburai salah mako kwewe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampajang loro pura pi mas sampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu pala yo kolai mas sampajang magaribi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato iya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panambulay ta angka na motor Sundan tira kana tu kau tadi maring kalinga mita. Na pujilada maring kalinga pangkau kana to me depa. Sini nama saben kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka beri puimang makade puiman punan pukate tuliangka ka tayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu. Kemana tahu? De nang kana de share celenging itu. Manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai pada puro nina toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite do pu ima sidi ina panabawan ganai pada puro nina assalamualaikum madodo sadan na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na po iman ni mau itiman na po imang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni pudike gaje wangka kinrotuka melolao uruntu ni atanangan ibu ima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda
tapake si gande lama berjama tasapara nga makun rei pa imang benenge ang kataw si polo kolo si polo nay di jallo ka nga iya na tuuturusi ambok kudenang kanako tu bati na jallo ka nga lalamadeci 2 taw malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo taw pusa si di mo taw de na may nga ipamay nga iri na sabari masaru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar ya kung kata mas sempajang parelu pata pulo sono sitoro-toro talengka ko masige na patakabbir pu imang bebas ay pula munafikange bebas ti pula piranaka iya na nalolong nangi 2 taw malolong aga pa sabaranna to dining kalingami te ko macaramay de nang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu termasuk yang kemudian nasi todo ya kakek ya nusaba siaga kanaki ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa bitakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu may di pasapari pa napayri na itakita we na ngarani po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara-bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi esrimondri itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang aman kamu pakai jaga tu cedek rendapin ya 5 pimen na sebab cara memo terakhir agamu paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apudana na sebagainya pada waraki sila nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih ya magai de panang katau uruntuk mat katau pacai cereng makanja amatingan na de pa magai meni je la putih marana kamopi semua saya macam bicara gina maranaka DJ na melo de pe ko cara mo de na melo na de meto na melo mate magai na DJ na kana taje na yunaro tuli pacai je iya tau pacai cereng de na melo makanja amatingan na tapi de ga katan di roba tapi pisau-pisau pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun tu makanja amatingan na tau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pangaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tau masike la dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamokka angkanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pindrina sambil lalap kadi para makan di pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanya renaka onrona letu tahu malabui wal bulli menzaki ia tahu seke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kenya nakapang ada springa maga pada tukangi ia komelo ki sambung-sambung nite cara maku gampamoto ketik carama bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir may galak datu ko YouTube tapi dewi sangi makadani ga puna YouTube al mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim
wa nahnu ala zalika minasyahidin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi turita sila-silamu Pak seding. Ya, turita sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran na pasadenga. Baik ilalana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna po Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang po Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya po Allah Ta'ala nahakan isana untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada biar nak kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Iya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Iya tu bolana po Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkana dene rule mukur lona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi. Izara itu murayudayat tarul masajid. Nanigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tapat na iya tu. Na iya ko makasin tapat ta dahalal jannata. Surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare iya jetu ko tau makutu maberjama Bu ipatungat itu. Age patungan ngi di na pahangi. Apa ya ko napahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de napahangi ale na mo to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taropah. Ya. Sila masabi kadire mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja. Tarule ka makacuri ro. De tanulay agami bate makacuri makadai nabita ulat birang itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya tori tangai masampaja sunna de gaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi. Jadi mau tu masampaja sunna kisiban ni bujur masarro lebih itu ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tapata. Ya. Sini masal itu syukur ya alhamdulillah. Koe meye lebih kange alhamdulillah. Engkana tu surugan atarongan ipong Allah Subhanahu wa taala digangkana engkana masigi tertungku. Idi tonga man itu kotia kita masrugan. Ya. Maka dale na guru tanange yaitu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulaing pong Allah taala tu. Pelo. Makanya tung kariwaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio dega kata mulai runtuh makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Dega kata mulai minta kara patat de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Talib kuri salah watwiro nalai malaika wa dio na nabita na pendre isigar walunge gangkanna
yero wai diona nabita angka mancaji bosi sininna tanah biasa na tappa wai diona nabita okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappa wai diona nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kanaki harang yapin naranaka. Panda sarasa ki na wediona na bitayon roy kanda na tu pa masiki jadi dena sinin na tanah itu make ga tau tu me mak bangu masigi maka to ga tau dan aku ina de pa je ga masigi mari de nang kana tapai wediona na bita de to nokur na pelu pung Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan tu tahu ini tadi me Pak doangan apa dari Allah subhanahu wa taala. Ya rodi saparina kabupaten tuliemu persi de masih kita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pengala taala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalana tutu gelinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu ku melo mati Pak temi tahu dia tahu dia tapi yang kai malaikat maka melono magine lagi melo maka si runtuk no tu anyemat dega kesusana wana akrahu masa atahu dena pesita ku pengala taala iwa dingi mu susah senangan itu mutan makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pengala taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na poder pengala taala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kada sila surang terbaca gariana kada denang kana degaga itu Pak Ustaz denang kana degaga la ilaha illallah ya engkau ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matandra mo perita makara cak gemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya to diwita je prepara komate ni mangka papu mataru kati oh alhamdulillah mapusak mo pilin rona Pak iya ko Pak Birjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko melu mate hajan ta sapai makana marah ku dene melu magai sujudna batin sujud itanggai matanna lah maricamu pematanna dindip pernah matin maricamu pimatanna ya maka iya naro mata tuli Pak guru kadahai mita tahu sogi mati tanak bakacima tu ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang toba ko mita tanre na pangka na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabek alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau to dian cajita mun laki pengalatan ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pengala taala mak janji pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku sore bundri
Di nama diturago tuh. Ya. Sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tulimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilangan madeceng madeceng nalabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa ya. Sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa sukuru gang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sila masabing kere jadi ilalan na tutong alino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai kan Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuasan itu lona. Yang kedua tasapa si gere ambo na neneta ay manasangka di na mungkin ka ambo ko digaga ambo na neneko ay ang kanalawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambo ta yay di dela ambo ta isapa kada oy ambo ko pala matitoni oh tumopindo kumate ni ambuku tumopi ambuku mate ndo ay moya matitomato akhirnya makebate kulal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna ondo wedoremu malungi uparingerra kupimang agamu pasadengan ngelimu salama tukur libu na yatanaifi ya aga wattaqullah misalnya itu mupasadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapang ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka siti sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na ita pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lima kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja tu pak tu disadar jadi insyaallah kau nyanya syukur pak nyanya sabar ya pak de na melo makanya sampajata tu kodita syukur de to na melo makanya sampajata kodina tu sabar sini nama sabi kadere narima konan naro oh de ni gaga berarti iya romatu narima konan naro lino atana-tanangi nasaba lino mo payon roy benenge ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanang lalu joro na pakumate ya jadi atana-tanang ki naya atana-tanang lino isapai maigay isakna pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya
Iya kau kata mak galu nak kada mode ni cuma mak buah tu makoto tu mak buah pada itu. Ye. Oh, isamporo papalik kunan reula. Iya kau kata mak galu mak kada mau ulai ni tu makoto tu. Oh, ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makadai mode nak kue mak buah tu makoto itu. Iya pale komano ni ipamati pa nama rako aja nak gali ko to makada mo mak galilu na lato oto makoto mietu yera yasange makareso mapattu tampang dena pakeng akalam makotoro tanang akhire ki kendre pamulai kanja as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajata jorot tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya mematur idalena mancaji lahar ko tuh semua lahar timak dan ratutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje nama rako liman nad memusi magai napotailino he asan sanangi kudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita nata tudah mani na tu masikri deh kakak makko iko na tilungan iya gangkana pede megay nenu pede madakay pede megay nanre pede maliwasan magay de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya Pikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasunna sumo sa sampajasunna Pikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare kom mangi ajanan ridongi ko makanja ni sakata as-sumbah-sumbangi ko masagene ilala limata sapa ki tahu perri iya tahu perri pairing denak kada-kada nanca jipak dongan kanya makanja memang jipali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kegala nama siye apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nule mataw pak napa ustaz aji rasi kapan nule mataw kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tu nasabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole yang pikir makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati medisi tu lima cayaje ya mana ko pure man kalinga pidato tu risarje bulunna
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ku boleh itu matenge. Pasiji perlu na cagiri. Ada Allah pelik teh ku mati. Si lalu na irita. Magai madisi ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tela bilab ya kelalo ko mati ya tinna. Mo pili na cuku kita pasuru de to na lawa berjamaah to sampaja de. Magai na mati reje. Engka mo piti joka tapi mati ni. Maka na tadi kuna suku kita ipasuru na de na kebate kulan natin na magay mati atin na. Ya po to ko malasay. Ya po to ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo iya mi ko sa makalala magani sana makundukundo ni dale na din na ro. Ma dan ren mater. Iya malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabongi bali papasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi. Nah, ini aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya aku sudah nangis Pak Haji ya betul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala ta'ala kesumpulolo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi aku range nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pasapari tau turus itu agamana pengala ta'ala makanya ajak tacauna detoga kacau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makrede mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salamah tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papede dari pong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada ang katawu kapag kang tanay binru masigi alhamdulillah madecin itu Pak madecin itu ya anjan na taragu-ragu aja na tapikiri gitu na tapureto kapag nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadian ni pamalakna benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan rajana nawalay pongalatala sidi onro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupali pongalatala engkaga mata ko pongalatala peloy degaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajadu husna izasi tasalla digaga mawata kupung Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sih sila masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namati ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega salayangi tanah di kuega bola di kanja tapi
masarangi bainena anak-anak jadi malulumupa sidi batu macinalat dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan na masiri minalaw masigi kulay masigi maka juma pacapur tama masigi digacaw ruloy makat de kuma birisalan ni Pak Imam makarete magi je nak makor bateta nak kada kecili-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita je he ditibetene riking deto ya upak berjama angka gacaw ege teruku sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batena riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkoslino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulis kumi babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marah makunrei we runtuh mana si di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui makunrei pubai makunrei bang pak gang karena na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara aga na jama la ke mun lara mulli kada na cinroe malli si lure ada na mule moga je pangaje bali makku itu ranina meki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenita dan karena pasape malo sita aja nak kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan nomor pulupun wita balik tuan le malli mani para apa nak kadam masangi je iya tu kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kadam ya aja mau je di murusui sinin na masabe masue na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nakada baini mundrin na Pak Imam iya rupa Imam mati ni baini na kasi batun na mata imat tawe alena turai tapi angka anak darah na pasyale gangkana baini nomor 2 na pu Iman sa mati ni baini pamulan nakada ide mo kalakain na lobola na Pak Imam tu kubala na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada piko anak tanah ser makada bayi na puima kama de kira je anakku kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tanya anakku ya tu bayi neku nak kada wae de na tua bayi si meta sika tu na peruntu itana melo kama bayi na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nak kada ije wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunre makita jili mita ki onro tande nang kan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumero moki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degagala makwatu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so situro todong telengke ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pi pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka gama ka jumae de ulle ko malampe pempu na pakato jampai itu de mulai aja ni pale lattu ko hidayah pole ri pong Allah taala lattu ko bolana dina matin rumah tanah to lir makun reina ita mata disuku po Imang ulle po Imang
Koretona si sara agama ulle mas sampaja berjamaah pata pulo sono si rotoro okko masigi tolen kakak nataka bere pui mulle kariya upan namero upamulai na karamatu ke subuh na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pui ma pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare pui ma pu belala ke sana pu doja ngaye nakana iya karawi mana kata mah kuatu we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole di puangalatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko timari kaling mete ta cede Pak ya ro kalabihan ya ko mapeda te masige tu limang kaling mi tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kaling ete ya no hidayah sini nama sabe kadare gal kana mengaji-ngaji nih agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiringan ikorangi Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikorai makali pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awak dito bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaje tak bamakor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling hati kurimun rapura ku tawering abatirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wartan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ari tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napangkal salah ini kuburai salah makukwewe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu pala ya kolai masampaja maghribi pura pi isa nalisu pasabarang komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite korong kasi madap pe kono masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tera kana tu ko tadi maring kalinga mita na pujilada maring kalinga pangkau kana to me pa sini na mo saben kade talupulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka bere puimang makade puimang na punan pukate tuliangka katayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de kana dari share celenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapulo ninna toli tende ni puimang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan itedo puima sidi inap panabawan ganai patapulo ninna assalamualaikum madodo sadana puima karang waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatan nano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau itiman na puimang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni podekega je wangka kinrotuka melolao uruntu ni atanangang iprima ko kwe pa imange utuju mata baine mumetta harang
apalagi kang untuk pubaini angka di tala teleng sepeda tapake si gande lama berjama tasapar nga makun repa emang benenge angka tau si polo lokolo si polo naidi jallo nga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu bati na jallo nga lalamadeci 2 tau malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tahu pusa si di mau tahu dia namai nga ipa mai nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko bi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar ya kung kata mas sempajang parelu pata pulo sono si todo talengka ko masige na patakabbir pu imang bebas ay pula munafikange bebas ti pula piranaka iya na nalolongan nangi 2 tahu malolong aga pa sabaranna to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusaba siaga kanaki ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po Allah Ta'ala apa itu bay di pasapari Pak napairi na kita we na ngarani po Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambah tepat nata iya ko na ita pangkau kata na ngarang esrimondri itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang aman kamu pakai jaga tuh cedek rendapin ya 5 pimen na sebab cara memo terakhir agama peringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara kisila nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih ya magai de panang katau urun tu mat katau pacai cairang makanja amatingan nah depa magai meni je la putih marana kamopi semua sang macam bicara gina maranaka DJ na melo depa ko cara mo de na melo na de meto na melo mate magai na DJ na kana taja na yunaro tuli pacai je iya tau pacai cairang de na melo makanja amatingan nah tapi dega katan di roba tapi pisau-pisau pacai cairang nomor 2 jadi biasa masike tapak pisau-pisau ni deto nang kata urun tu makan jam matingan atau sike 2 sike nomor sidi ya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pengaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masike la dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamu angkanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino ya tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pindrina samilala kaddi para makaddi pialena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanernaka onronna latu tahu malaboy wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata tannya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung nite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim
wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Okay. Tapi turita sila-silamu Pak seding. Ya, turita sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran apa sadenga. Baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwakita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi situngat-tungan na jamaah tu tapi tamunna po Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang po Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya po Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degaga di pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat-malaikat. Yana itu dipasawi penading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna denerule mukurlona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana po Allah taala kulino masigi. Izara itu murayuda yatarul masajida nanigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita tuli saliwangan penadina mak berjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tau makasin na tapat na iya tu naya ko makasin tapat ta dahalal jannata surga pamasi na po Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare iya je tu ko tau makutu mak berjama Bu ipatungat itu age patungan ngi de na pahangi apa ya ko napahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de napahangi ale namu to. Ukira pakuta dapi. Magi na de taropah. Ya. Sini nama sabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulai puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja. Tarule ka makacuri ro. De tanulay agami bate makacuri makadai nabita ulat birang itu jumatai umatku tudang si palorong pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya turi tangai masampaja sunat degaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi. Jadi mau tu masampaja sunat kisiban ni bujur masarroda bitui ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tapata. Ya. Sini masuk itu syukur ya alhamdulillah. Koe maya lebih kange alhamdulillah. Engkana tu surugan na tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala juga engkana masigi tertumko. Idi to ngaman itu kotia kita masruga. Ya. Maka dale na guru tanange yaitu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulaing pong Allah taala tu. Pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mate nabita ni dio dega kata mule runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Dega kata mule mita kara patat de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Talib kuri salah watiro nalai malaika
wediona na bitta na pendre isigaru allunge gangkanna yero wediona na bitta angka mancajibosi sininna tanah biasa na tappa wediona na bitta okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi ko tanana deneng kana tappai wediona na bitta. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa na bitta kannaki harang hapin naranaka. Panda sarasaki. Na wediona na bitta yunrui. Kandan na tupa masiki. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka kata tu ni mak bangun masiki. Maka tu kata dan aku ina depa je ka masiki. Mari denang kana tapai wediona na bitta deto nokkur na pelupung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tim Armada Safari salah berjamaah amanahnya luar biasa, termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tuh Pak terubah karena Pak doangan itu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rodi saparina kabupaten tuliamu persi dia masih kita ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak-anak atau matonna pada ye malupuni ringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pong Allah taala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalana tutung dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Berejama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu dia tahu dia tapi yang kay malaka makara melono magina orang melo makara siruntu nutu anyeman dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita kupung Allah taala iwa dingi mu susah asana senangan itu mutan makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata iya pas sempajak biri jamaah iya patara kami matoda raja na pulih pung Allah taala digaga yang selesai Pak idalangan engkau lah kada sila surang terbaca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to idalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cak gemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya toliwita je prepara komada ni wangka tapu matoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulindro na kumili mati ajan ta sapai maka da marah dene milo magai sujudna batin sujud itanggai matanna la maricamu pamatanna dindip pa matin maricamu pi matanna ya magai iya na romata tuli Pak guru kadahai mita tau sugi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang toba ko ha mita tanre na pangka na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko ha yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabek alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau kemudian cajita mun laki pengalatan ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pun Allah taala mak janji pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio
utulayangi kulino usilewi ako soribundri di nama diturago tuh ya sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tulimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa ya sila namun na puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntung gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tong kalosan rijali nomor sidi sipa syukurugang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na syukuru patawe sak baratu iya na sak barata syukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sila masabing kada jadi ilalan na tutong alino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa si kira ambo na neneta ay manasangka di na mungkin ka ambo na ambo ko digaga ambo na neneku ay angka na lawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambo ta yay di dela ambo ta isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopin do kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate do ay moya matitumato akhirnya makebate kwelal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna ondo wedoremu malungi uparingerah kupimang agamu pasadengan ngelimu salama tukur libuk na yatanai ya aga wattaqullah misalnya itu mupasadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai dito na ita pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kude ko tahu lemah kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak niasa sabar ya pak de na melo makanya sampajata tuh kudita syukur dito na melo makanya sampajata kudina tuh sabar sini nama sabi kadere narima konan naro oh deni gaga berarti iya rumatu narima konan naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamilo na tanalalo joro na pakumati ya jadi at tanatan ki naya tanatanalino isapai maigay isa na pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya
Iya kong kata magalu na kada mode ni cuma mak buah to makoto tu mak buah padam itu. Yeah. Oh isamporo papalik ko nanre ulla. Iya kong kata magalu makada mau ulla ini tu makoto tu. Oh ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue mak buah to makoto itu. Iya pala komano ni ipamati pa nama rako ajak nak gali ko to makada mo mak galilu na lato oto makoto mietu iya na yasange makareso mapatu tampang di na pakeng akalang makotoro tanang akhirah kikondre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajoro tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya matur idalena manca jilahar ko tuh semua saya lahar timak dan retutu mapamulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje nama rako liman memusi magai napoa tailino he asan nasanang ikudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita nata tudah mani na tu masikri deh kakak makko iko na tilungan iya gakana pede megay nenu pede madakai pede megay nanre pede maliwasan magay be igaga hidayatun nas iwiringi poliripong Allah subhanahu wa ta'ala ya Mikui caranya makanya buan sampajange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasunna semua sa sampajasunna Mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dina tu nanrei ulla sampajata Negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinong atin itu ya sinna masabi sare kom mangyajanan ridowi ko makanja ni sakata as-sumbang-sumbangi ko masagene ilala limata sapa ki tahu perri iya tahu perri pairing denak kada nan caji pak dongan makanja memang ji pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih ya apa mungkin Iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak napa ustaz aja rasik apa nulle matawe kak cede dari makada kasa di ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me kado tuh na sabarin aku tuh teh nomor sidi denaratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole ngaro pikirin makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburegi pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati madisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pidato tu risarje bulunna
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ko boleh to matenge. Pasiji paruna cagiri. Ada Allah pelik teh ko mati. Si lolo na irita. Magai madisi ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tala bilab ya klaro ko tamate tinna. Mo pili na cuku kita pasuru de to na lawa berjah to sampaja de. Magai na mate reje. Engka mo piti joka tapi mate ni. Maka na tadi kuna suku kita ipasuru na dena kebate kulan natin na magay mati atin na. Ya po to ko malasay. Ya po to ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo iya mi ko sa makalala maganisan na makundukundo ni dale na dena na lo. Ma dan ren mater. Iya malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatenge. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki ko kalabonge bali pa pasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi. Nah, iya nih akur pa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya agar sidar nang Pak Haji Fathul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala taala kesumpulo lokodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulo lokolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pengala taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko aserimondri bahkan okolino ya pare dito bupas sapari tau turus tu agamana pengala taala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita korma kakanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatul nas papedece dari Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kapakang tanah bin ru nabi ru masigi. Alhamdulillah madecen itu Pak. Madecen itu. Ya. Anjana taragu-ragu anjana tapi kiri gitu anu tapureto kapakang nawarakan ipong Allah Subhanahu wa taala. Sadiani pamalakna benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay po ngalatala sidi unro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupalik po ngalatala ang kakang mata ko po ngalatala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupung Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodena malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buatang nga ini masalah siya sila masalah yung titulah mawi ni batui ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega salayangi tanah di kuega bola di kanja tapi
masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi waktu macina laddat ni mak baine cina ni mak baine cik di bawah kekurangan na masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapu rata masigi digacau riolo makat de kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ita batene riking deto ya opak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makro batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sida masabeng kade runtuh si di makunrei pak tulik kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo marro makunrei ye we runtuh menesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue mak gadong kui makunrei pubai makunrei mau pak gangkana na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara agana jamala ke mun lara mimoli kada na cinrone malli sile lure ada namule moga je pangaje bali makku itu ranina meki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita aja nak kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan nomor pun wita bale tu malli mani para apa nak kadam masangi je iya tu kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kadam ya aja mau je di murusui sinin na masabe masue na cinroy na kutanang tema kada kenre mon royer makun reye nakada baini mundrin na Pak Imam iya Pak Imam mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Imam sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imam kubala na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada piko anak taneser makada bayar na puima kama kaya kaje anak kue kada de ang katurun tuna ko pasana kada ta anak na Pak Imam ite ji acana mak balle tanya anak kuya tu bayne ko nakada wae de na tua bayne si meta sika tu na peruntu itana melo kama bayne na panang ko runtu makun rena lakalaku nakada mumpoji ka nah kada iya wan kange waleko sapeda Pak Imam apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunre makita jili mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imam kumero moki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kada ipu Imam degagala makwa tu sisale agame angka milalang urta kakko ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imam kada ya ko mulai masam pajak berjamae pata pulo so sitoro todong telengka ko masigi ena patakat bere pu Imam paja pu Imam masam pajak sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadangka agama kajumae de ulle ko malampe pampuna pakatu jampai itu dia mulai aja nih balik latu ko hidayah poder pong Allah taala latu ko bola na dina matin rumah tanah to di rumah kunrai na itamata di suku po Imam ulle po Imam
Koretona si sara agama ulle mas sampaja berjamaah pata pulo soro si rotoro okko masigi tolen kakak natakak bere puima mulle kariya upanna mero upamulai nakramatu ko subuhi na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang nakare puima pu belala ke sana pu doja weh ngkaye nakana iya karawi mana kata mahkuat we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya make ka sagaluna ye sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko tadi mari kali ngami ta cede Pak ya ro kalabihan ya ko mapeda te masige tuli mang kali ngami tapi mabelai ko tu lada tuli lu men kali ngete ya no hidayah sini nama sabe kadare gal kana mengaji-ngaji nih agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korangi Pak de me majenes mengaji melotome ya sama sigilingan ikorai makari pukate sigilingan ije tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak dito bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaje tak bamakor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todo lannya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ade tok pakuleng aja pugawi misangi decenge taweri tok atun tundrong untuk pugawi napang oh salah ini kuburai salah mako kwewe masampajanga simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu be pala yo ko lai mas sampajang maghribi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap pe kono masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panambulay ta angka na motor Sundan tera kana tu kau tadi maring kalinga mita. Oh na pujilada maring kalinga pangkau kana to me adipa. Sini nama saben kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko wasigi na pataka bere puimang makade puimana puran pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka de sisa na kana bilu tu. Kemana tahu? De nang kana dari ser celenging itu. Manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai pata pulo nina toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite do pu ima sidi inapa nabawan ganai pata pulo nina assalamualaikum madodo sadan na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po Allah taala bawa ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahalah tanan aja muragu aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau itu mana puimang etaku makona kona idui etaku wogok gara-gara warang parang denang karena matan nah penadiku iya mako kwewe uruntuk ni podeke gaje wangkah kinro tukka melollau uruntuk ni atanangan ibu ima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda
tapake si gande-gande lama berjama tasapara nga makun rei pa imang benenge ang kataw si polo kolo si polo nay di jallo ka nga iya na tuuturusi ambok kudenang kanako tu batin na jallo ka nga lalamadeci 2 taw malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajulun wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo taw pusa si di mo taw de na may nga ipamay nga iri na sabari masaru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar ya kung kata mas sempajang parelu pata pulos sona sitoro-toro talengka ko masige na patakabbir po imang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na tudining kalingami te ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututu me mak birja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusaba siaga kan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa bitakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu may di pasapari pa napairi na kita we na ngarani po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara-bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarang esrimondri itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang aman. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 piman na sa cara memo. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada warak sila nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih. Magai de panang katau uruntuk mat katau pacai cereng makanja amatingan na depa magai meni je la putih marana kamopi semua sang macai bicara gina maranaka DJ na melo de pe ko cara mu de na melo na de to na melo mate magai na DJ na kana taje na yena tuli pacai je iya tau pacai cereng de na melo makanja amatingan na tapi de ga katan di roba tapi bisa-bisa wi pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun tu makan jam matikan atau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pengaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike lah dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamok angkanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengerna apa moto separana to seke curita tui pindrina salmenlalap kaddi para makan di pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanya renaka onronna letu tahu malabai wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung-sambung ni te cara maku gampamoto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim
wa nahnu ala zalika minasyahirin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi torita sila-silamu Pak seding. Ya, torita sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran na pasadenga. Baik ilalan na tutung lino taye. Lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala. Makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapadina sa diwa kita orang yaliku. Saliwangan ni penadiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Yana itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ia tu bolana pun Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Jadi sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukurlona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Inna buyuti fil ardi masajid. Ia tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitu murrayurayat tarul masajid. Nanigi-nigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi. Fasharu lahu bil iman. Rima japuna nasa nabita. Tau makasin na tapat na iya tu. Na iya ko makasin tapat ta. Dahalal jannata. Surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Makanya sih nama sabi kadare ya je tu ko tahu makutu ma berjama Bu ipatung itu age patungan ngi de na pahangi apa ya ko na pahangi tak de nun leper tapi ya na sabarina de na pahangi ale na mo to ukiro pakuta dapi magi na de taro pahangi ya sini nama sabi kadare mungkin bisa tingkadinga makadaya na bita besa masam paja sunna mapamulai puresa iya mana na paja tama mani subui gangkana boru aja tarule ka makacuri ro de tarule agami bate makacuri makadai na bita ulat birang itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala ya gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya tori tangai masampaja sunna de gaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi jadi mau tu masampaja sunna kisiban ni bujur masaroda bitui ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tapata ya sini masalah itu syukur ya alhamdulillah koe meye lebih kange alhamdulillah karena tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguang kana masigi tertungku idi tonga man itu kotia kita masruh ya maka dale na guru tanange ia tu masigi istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulaing pong Allah Ta'ala tu pelo makanya tu kariwaya iwatunna pura imatunna mati nabita nedio dega kata mulai runtu makara kenre monro wa idio na nabita ya dega kata mulai minta kara patat de mana ngiroe ya makara ali bin Abi Talib kuri sala watwiro nalai malaika wa idio na nabita na pendre isigar walunge gangkanna
yero wai diona nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wai diona nabita okko manang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappa wai diona nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kanaki harang yapin naranaka. Pan rasa-rasa ki. Nawediona na bitayon roy. Kanda na to pa masiki. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka katau tu lima mak bangu masiki. Maka tu katau dan aku ina depa je ka masiki. Mari denang kana tapai wediona na bita deto nokur na pelu pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tim Armada Safari salat berjamaah amanah luar biasa. Termasuk dari mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah karena Pak doangan tu tahu ini tadi Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamu persi de masih kita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pengala taala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalana tutong dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu dia toi dia tapi yang kay malaka makara melono magina orang melo makara si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana karahu masa atahu dena pesita kupung Allah taala iwa dingi mu susah asan-asanangan itu mutan. Makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten di Suripan Masena Pungala Tala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na dari Pungala Tala digaga yang selesai Pak Idalangan engkau lah kala sila surang terbaca gariana kada denang kana degaga itu Pak Ustaz denang kana degaga la ilaha illallah ya engkau ilalangan toli cagem majen engkau tahu bemate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya engkau tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cagemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macerita mi mako ya to diwita je. Prepara komada ni mangka. Papu matoru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mau pilin rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko melu mate. Ajan ta sapai maka marah ku dene melu. Magai sujudna batin sujud. Itanggai matanna lah maricakmu pematanna. Dindip pamatin maricakmu pimatanna. Ya. Maka iya na romata. Tuli Pak Guru karahai. Ngita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa. Ya. Mita lon na tanana yanu na salaimanang to bakwa. Mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa. Iya na ro na sabari na to lima mata matanna. Ya. Sini nama sampai alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau tu dia cajita mun laki pengalatan ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu ya pengalata ala janji pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio utolayangi kulino usilewi aku sore bundri
Di nama diturago tuh. Ya. Sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tolimanya makini nawa. Makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparanna lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa ya. Sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tong kalosan rijali nomor sidi si pak sukuru kang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua si pak asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua si pak si kanja na aja na to masa ya sila masa bengkere jadi ilalan na tutung alino tanah iya paringarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya tuesan itu lona. Yang kedua tasapa si kira ambon na neneta. Ay manasangka di na mungkin yang ka ambo ko digaga ambo na neneko. Ay ang kanalawi. Isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala. Isapa ambota. Yay di dela ambota isapa kada. Oy ambo ko pala matitoni. Oh, tumo pindo kumate ni ambuku, tumo pi ambuku mate ndo, ay moya mati tomato. Akhirnya makibate kulal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna torrat itapatna ondo wedoremu malungi uparingerak kupimang agamu pasadengan ngialimu salama tukur libuk na yatanai ya aga wattaqullah misalnya itu mupasadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka siti sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai dito na ita pong Allah Ta'ala de katamita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kude ko tahu lemah kacu dito nalay buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tu pak tu disadar pi jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak niasa sabar ya Pak de na melo makanya sampajata to kurita syukur dito na melo makanya sampajata ko din to sabar sini na masabi kadere narima ko na naro oh de ni gaga berarti iya romato narima ko na naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanalalo joro na pakumate ya jadi tanang ki naya tanalino isapai maigay isapna pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya
Iya kong kata magalu na kada mode ni cuma mak buah to makoto mietu mak buah pada padam itu. Ye. Oh, isamporo papalik kunan reyula. Iya kong kata magalu makada mau ulai metotu makoto mietu. Oh, ya pe komarakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue mak buah to makoto mitu. Iya pala komano ni ipamati pa nama rako aja nak gali ko to makara mo magalilu na lato oto makoto mietu. Iya yasange makareso mapatu tampang di na pakeng akalang. Makotoro tanang akhirah kikondre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir. Tanang pamulang si kanja na sampajat tajoro tapakanjaki. Pakanjaki sampajata. Ya. Akareso kitilaw dong pengalata alam matur pidalita. Angkat tahu iya me matur idale na manca jilahar ko tuh. Semua lahar timak dan retutu mapamulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje na marako liman na mamusi magay napotailino asan na sanang ikudino pakai sa na batu makanya bu aja na pa aja si wiring itanga si bawa roneta idi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tumak cerita anak ta tudah mani na tumak sikri deka makko iko na tilungan iya gangkana pede megay nenu pede madakay pede megay nanre pede maliwasan magay de igaga hidayatun nas iwiringi poliripong Allah subhanahu wa ta'ala ya. Mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icumo ina sabak sampajasuna sumo sa sampajasuna Mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi kita utuh di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya janan ridongi ku makanja ni sakata as-sumbang ku masagene ilala limata sapa ki tau pari iya tau pari pairing denak kara-kara nanca jipak dongan tuh kanya makanja memang jipali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati sini nang kayak kagala nama sige papertoe mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak pak ustaz aja rasi kapan nulle matawe kak cede terima kada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tuh nasabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole ngaro pikirin makero oleh kui ilal nati malasan yatinna di panaburegi pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati medisi tu lima cayaje ia mana kopur man kalinga pedato tu disarje bulunna
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya ku boleh itu matenge. Pasiji perlu na cagiri. Ada Allah pelik teh ku mati. Si lalu na irita. Magai madisi ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tala bilabi ko lalo ko mati ya tinna. Mo to ni na cukup kita pasuru de to na lawa berjamaah to sampaja de. Magai na mati reje. Engkau mau piti joka tapi mati nih. Maga na tadi kuna suku kita ipasuru na dena kebate kula natin na magay mati atin na. Ya po to ko malasay. Ya po to ko malasay mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo ya mi ko sa makalala maga ni sana makundukundo ni dale na dena na ro. Ma dan ren mater. Ye malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatengi. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabongi bali papasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi. Nah, iya nih aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya aku sedar nang Pak Haji fatul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala taala kesumpulo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi aku range nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pengala taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pasapari tau turus itu agamana pengala taala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita korma ka kanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini Hidayatun nas papedece poder pong Allah Subhanahu wa taala. Para pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada ang katawu kapag tanay binru mas nabinru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anjan na taragu-ragu aja na tapikiri kito na tapureto kapag nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala sadian ni pamalatna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada sirat janga-janga rajana nawalay po ngalatala sidi onro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yami matupalik po ngalatala ang kagang mata ko po ngalatala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupung Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sih sini masalah itu itulah mau ini betul ceritanya si di riwayat angkasi di tahu sogi pak tahu sogi mega gagana magina mega gagana tomatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo dekwe salayangi tanah dekwe ega bola dekwe kanja tapi
masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi betul macina ladat ni mak baine cina ni mak baine cik di bawah kekurangan na masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi dega caurului makat de kumak birisallan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditibetene riking deto ya upak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengala taala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingerangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kada runtuh si di makunrei pak tulut kumi babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marah makunrei ye wae runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ngene kue magat dong kui makunrei pubai di makunrei bang pak gangkana na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara agana jamala ke menlara mimoli kada na cindroe malli si lure ada na mule moga je pangaje bali makku itu ranina miki mita je tampona ta sesa ku mega dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita aja na kadam sinin na tenang lalu tama pasama kudo permasu ya maniba makunrei na lakalakwe naruntu si malli bici dan nomor 10 pun wita balik tuan le malli mani para apa na kada masangi je iya tu kakek tu pak aku itu dah cemai na latana balu na kada ya aja moje na di murusui sinin na masabing masue na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nakada baini mundrin na Pak Imam iya rupa Imam mati ni baini na kasi batun na matoi matowe alena turai tapi angka anak darah na pasiale gangkana baini nomor 2 na pu Imam sa mati ni baini pamulan nakada ide mo kalakain na lo bola na Pak Imam tu bola na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada peko anak taneser makada bayne na puima kama de kira je anakku kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tanya anakku ya tu bayne ku nak kada wae de na tua bayne si meta sika tu na peruntu itana melo kama bayne na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nak kada ije wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makunrei makita jili mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumeromoki masyarakat baineta upu baine tapaki lo masigi kada ipu Imang degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang kada ya ko mulai masam pajak berjamae pata pulo so situro todong telengke ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pu Imang masam pajak sunna na pemusala itu masigi upurai ni baineku taja mani talat namu pu baine nak kada sadangka gama ka jumae de ulle ku malampe pempu na pakatu jampai itu de mulai aja de balik lattu ku hidayah pole ri pong Allah taala lattu ku bolana dina matin rumah tanah to lir makun reina ita mata disuku pu Imang ulle pu Imang
Koretona si sara agama ulle mas sampaja berjamaah pata pulo sono si rotoro okko masigi tolen kakak nataka bere puima mulle kariya upanna mero upamulai nakramatu ke subuh na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare puima pu belala ke sana pu doja ngai nakana iya Karawi mana kata mah kuatu tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasih di tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ya sini nama sabe kadawe toli makor hidayah weringi pole di puangalatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko tadi mari kali ngemi ta cek de Pak ya ro kalabihan ya ko mapera te masige tu limang kali ngemi tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kali ngete ya no hidayah sini nama sabe kadawe gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korangi Pak de me majene semangaji melotome ya sama sigilingan ikora makari pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awak dito bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaje tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa warnati bawa arina batila warnan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ari tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tundrong untuk pugawi napang kan salah ini kuburai salah makokowe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu pala ya kolai masampaja magharibi pura pi isa nalisu pasabarang komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng itekoro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panambulai ta angka nama terus Sundan tidak kena tu kota di maring kalinge mita na pujilada maring kalinge pangkau kana to me adipa sini nama sabeng kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko masigi na pataka beri puimang makade puiman puran pukate tuliangka katayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de kana dari share celenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai pada pulo nina toli tende ni puimang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan itedo puima sidi inapa na bawang ganai pada pulo nina assalamualaikum madodo sadan na puima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na po iman ni mau itiman na po imang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntuk ni pode ga je wangka kinro tukka melolao uruntuk ni atanangang ibu ima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang
apalagi kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasapar nga makun repa emang benenge angka tau si polo kolo si polo nai di jallo nga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin na jallo nga lalamadeci dua tau malolongan nomor si dia aga nalolongan pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tahu pusah si di mau tahu de na may nga ipa may nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko bi akhira idupa aga na tarima kalau masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atun minan nifaqi wa bara'atun minan nar ya kung kata mas sempajang parelu pata pulos sono si todo talengka ko masigi na patakabbir pu imang bebas ay pula munafikange bebas ti pula piranaka iya na nalolong nangi dua tahu malolong aga pa sabaranna to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya no soba siaga kanaki ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa bitakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala apa itu bay di pasapari pa napayri na itakita we na ngarani po ng Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarang esrimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang aman. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 pimen na sa cara mo. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apurana na sebagainya pada wara ki sila nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih ya magai de panang katau uruntuk mati tau pacai cairang makanja amatingan na de pa magai meni jela putih marana kamopi semua saya macam bicara gina maranaka DJ na melo DP ko bicara mo na melo na DP to na melo mate magai na DJ na kana taja na yunaro tuli pacari je iya tau pacai cerenge de na melo makanja amatingan na tapi dega katan riroba tapi pisau-pisau pacai cerenge nomor 2 jadi biasa masike tapi pisau-pisau ni de to nang kata urun tu makanja amatingan na tau sikke 2 seke nomor sidi iya kong katau masike kang Allah Ta'ala mengkalingay pangaji to 5 curitay mengkalingay papedato to 5 nato denang kana rampi-rampi lillah na subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masike la dayat maka di Allah Ta'ala asike ka mokka ang kanang kamatu mucallapa nomor 2 sekelino itu to sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui Pinrina sambil lalap kadi para makan di pialena. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui tahu yakin tanya renaka onrona letu tahu malabui. Wal bulli menzaki. Ia tahu seke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata. Kini nakapang ada springa maka pada tukangi ia komelo ki sambung-sambung nite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makadan ni ke puna YouTube al mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahul adzim.
wa sadaka rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi turita sila-silamu Pak seding. Ya, turita sila-silamu Pak. Makada yerupong Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran na pasadenga. Baik ilan na tutung lino taye. Lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na pong Allah Ta'ala. Makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapadina sa diwakita orang yaliku. Saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada biar nak kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana pong Allah taala kuma bicara kiki kolino masih gitu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkana dene rule mukur lona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitu murrayuna yaktarul masajida nanigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tau makasin na tapat na iya tu. Na iya ko makasin tapat ta dahalal jannata. Surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare iya jetu ko tau makutu maberjama Bu. Ipatungat itu. Age patungan ngi di na pahangi. Apa ya kau napahangi tak denulai perang. Tapi ya nasabarina de napahangi ada namu to. Ukiro paku tak dapi. Magi na de taropah. Ya. Sini nama sabi kadare mungkin besa tingkadinga. Makadaya nabita besa masam paja sunna mapamulai puresa. Iya mana napaja tama manisubui gangkana boru aja. Terlalu makacuri ro. Deta dulai. Agami bate makacuri makadai nabita ulat bireng itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pede makanja ni nanya turi tangai masam paja sunna degaga pakal tuna tapi ia mau baca ia mau sanadi. Jadi mau tu masam paja sunna kisiwan ni bujur masar roda bitui ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tepat. Ya. Sini masa itu syukur ya alhamdulillah. Koe meye lebih kange. Alhamdulillah. Engkana tu surugan atarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguang kana engkana masigi tertumku. Idi tonga man itu kotia kita masruga. Ya. Maka dale na guru tanange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulaing pong Allah taala tu. Pelo. Makanya tung kariwaya iwatunna pura imatunna mate nabita ne dio dega kata mulai runtuh makara kendre monro wa iduna nabita. Ya. Dega kata mulai minta kara patat de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Talib kuri salah watiro nalai malaika
wediona na bitta na pendre isigaru allunge gangkanna yero wediona na bitta angka mancaji bosi sininna tanah biasa na tappa wediona na bitta okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi ko tanana deneng kana tappai wediona na bitta. Tidak lupa. Namicuta poranna mi bawa na bitta kannaki harang hapin naranaka panda sarasaki na wediona na bitayon roy kanda na tupa masiki jadi dena sinin na tanah itu make gatau tu ni mak bangun masiki maka to gatau dan aku ina de paje ka masiki mari denang kana tapai wediona na bita deto nokur na pelu pong Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah amanahnya luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa kagak tuh Pak terubah karena Pak doangan itu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah subhanahu wa ta'ala ya Rodi Saparina Kabupaten tuliamu persi dia masih kita ya mupar nah alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pengala taala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalana tutung dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu ku melo mati Pak temi tahu dia towi dia tapi yang kai malaikat makara melono magina orang melo makara siruntuk nutu anyemat dega kesusahan wana karahu masa atahu dena pesita ku pengala ta'ala iya dingi mu susah asana senangan itu mutan makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pengala ta'ala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata iya pas sempajak biri jamaah iya patara kami matoda raja na poder pengala ta'ala digaga yang selesai Pak idalangan engkau lah kada sila surang terbaca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to idalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cak gemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu nak cerita mi mako ya toliwita je prepara komate ni wangka papu matoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak iya ko Pak Birjama Pak Bu dena wadi marah kulin rona ko melu mate hajan ta sapai makana marah ko dena melo magai sujud nah batin sujud itangai matanna lah maricamu pematanna dindip pernah matin maricamu pimatanna ya magai iya naro mata tuli Pak guru kadahai mita tahu sogi mati tanak bakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang toba ko mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabik alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau to dian cajita mun laki pengalatan ya rudi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pengala ta'ala mak janji pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio
utulayangi kulino o silewi ako soribundri di na ba diturago to ya sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi taw tolimanya makini nawa ni makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng nalabolabongi pakulenna saisanna waramparanna lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa ya sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipan nanungap pa yato pananungap pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru patawe sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na tomasa ya sila na masabing kada jadi ilalan na tutong alino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuasan itu lona yang kedua tasapa si gere ambo na neneta ay manasangka di na mungkin ka ambo ko kedigaga ambo na neneko ay ang kanalawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopi ndo kumate ni amboku tumopi amboku mate ndo ay moya matitomato akhirnya makebate kulal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna ondo wedoremu malungi uparingerrak kupimang agamu pasadian ngi elimu salama tukur libu na yatanai ya aga wattaqullah misalnya itu mupasadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na ita pong Allah Ta'ala de katamita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lima kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah pokoknya nyasa syukur pak nyasa sabar ya Pak de na melo makanya sampajata to kodita syukur dito na melo makanya sampajata kodina to sabar sini na masabi kadere narima konan naro oh deni gaga berarti iya romatu narima konan naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanalalo jolo na pakumati ya jadi tanah ki naya tanah lino isapai maigay isakna pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya
Iya kau kata magalu nak kada mode ni cuma mak buah tu makoto tu mak buah pada padam itu. Ye. Oh, isamporo papalek kunan rei ulla. Iya kau kata magalu makada mau ulla ini tu makoto tu. Oh, ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makadai mode nak kue mak buah tu makoto itu. Iya pale komano ni ipamati pa nama rako ajak nak gali ko to makada mo mak galilu na lato oto makko to mietu ira yasange makareso mapattu tampang dena pakeng akalang makotoro tanang akhire ki kendre pamulai kanja as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajoro tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya mematur idalena manca jilahar ko tuh semua lahar timak dan retutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje nama rako liman memusi magai napotailino he asan sanangi kudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko iko na tilungan iya gangkana pede megay nenu pede madakai pede megay nanre pede maliwasan magay de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasunna sumo sa sampajasunna mikui kanjana janan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare kom mangiajanan ridongi ko makanja ni sakata as-sumbang-sumbangi ko masagene ilala limata sapa ki tahu perri iya tahu perri pairing denak kada nan cejipat dongan makanja memang ji pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih ya apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nule matawe pak napa ustaz aji rasi kapan nule matawe kak cede terlima kada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tu na sabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole yaro pikiri makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati medisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pidato tu disarje bulunna
Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Ya ku boleh itu matenge. Pasiji perlu na cagiri. Ada Allah pelik teh ku mati. Si lalu na irita. Magai madising ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tala belab ya kelalo ko mati ya tinna. Mo tani na cuku kita pasuru de to na lawa berjahat to sampaja de. Magai na mati reje. Engkau mau piti joka tapi mati nih. Maga na tadi kuna suku kita ipasuru na de na kibate kulala natin na magay mati atin na. Ya po to ko malasay. Ya po to ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo iya mi ko sa makalala maga ni sana makundu-kundu ni dale na din na ro. Ma dan ran mater. Iya malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa-timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili-nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabonge bali pa pasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi. Nah, iya nih akur pa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya agar sidar nang Pak Haji ya fatul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala taala kesumpulo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pengala taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada itu bupas sapari tau turus itu agamana pengala taala makanya ajak tacauna de toga kacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati salamah tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini Hidayatun nas papede dari Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada engka tahu kapakang tanah bin ru Nabi ru masigi. Alhamdulillah madecen itu Pak. Madecen itu. Ya. Anjana taragu-ragu anjana tapi kiri gitu anu tapure to kapakang nawarakan ipong Allah Subhanahu wa taala. Sadiani pamalakna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay pongalatala sidi onro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupali pongalatala engkaga mata ko pongalatala peloy degaga Allahumma la salla illa majato sallan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupung Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah suruga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wilimpiring ikong kanapoda tuli na buatang ini masalah sih sila masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega salayangi tanah di kuega bola di kanja tapi
masarangi bainena anak jadi malulumupa sidi waktu macina ladda nima baine cina nima baine ci di bawah kekurangan na masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau riolo makat de kuma birisallan ni Pak Imam makarete magi je nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita je ita batene riking de toya upak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka de to pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulis kumi babana pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo marah makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui magat doke makunrei pubai di makunrei mau pak gang karena na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke mun lara mulli kada na cindrone malli si lure ada na mule moga je pangaje bali mah kuitu randina miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenita dan karena pasape malo sita aja gina kadam sinin na tenang lalu tama pasama kudo permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan nomor pun wita balik tuan le malli mani para apa nak kada masangi je iya tuh kayak itu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja mau je di murusui sinin na masami masui na cindroi na kutanang tema kada kenre monrei makunrei nakada baini mundrin na Pak Imang iya Pak Imang mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Iman sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imang kubala na Pak Imang makada Pak Imang melo kaje mada pada piko anak tanah ser makada bayar na puima kama de kira je anakku kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tanya anakku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana melo kama baine na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nah kada iya wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunrei mak kita jili mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang ko meromoki masyarakat baineta upu baine tapaki lo masigi kada ipu Imang degagala makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang kada ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so si torotodong telengke ko masigi ena pataka bere pu Imang paja pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadangka gama kajumae de ulle ko malampe pempu na pakatu jampai itu de mulai aja de balik lattu ko hidayah poder pong Allah taala lattu ko bolana dina matin rumah tanah to lir makun reina ita mata disuku po Imang ulle po Imang
Koreto na si Sara agama ulle mas sampaja berjamaah pata pulo sono si rotoro okko masigi tolen kakak na takak bere puima mulle kariya upan na meron upamulay na karamatu ko subuy na peta nga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liyo ke mana kan rang na kare puima an pu belala ke sana pu doja ngaye na kana iya karawi mana kata mah kuatu we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole di puangalatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko timari kalingi teta cede Pak ya ro kalabihan na ya ko mapera te masige tu limang kalingi tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kalingi te ya ro hidayah sini nama sabe kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korangi Pak de me majene semangaji melotome ya sama sigilingan ni korai makali pukate sigilingan je tu korangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awak dito bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayalan falana payala solah makarete ni kaje tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa warna tibawa arina batila warnan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napang oh salah ini kuburai salah mako kwewe masampajang simata karena pengalatan pabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu de nalisu lo bolana pacu be papacu we pala ya kolai masampaja magharibi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara we mah pangajeng ite koro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi lo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tera kana oh mak tu ko tadi maring kalinga mita oh na pujilada maring kalinga pangkau kana to me adipa sini na mo saben kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka bere puimang makade puimana punan pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de kana dari search lenging itu manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganna patapuro ninna toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite do pu ima sidi ina panabawan ganna patapuro ninna assalamualaikum madodo saddan na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatan nano de na pabaiki po Allah taala bawa ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja muragu aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau itiman na puimang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na penadiku iya mako kwewe uruntu ni podekega je wangka kinrotuka melolao uruntu ni atanangang ipuima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda
tapake si gande-gande lama berjama tasapara nga makun rei pa imang benenge ang kataw si polo kolo si polo naidi jallo nga iya na tuuturusi ambok kudenang kanako tu batin na jallo nga lalamadici 2 taon malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajulun wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tahu pusa si di mau tahu dia namai nga ipamai nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atum minan nar ya kung kata mas sempajang parelu pata pulos sono si todo talengka ko masige na patakabbir pu imang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iya na nalolong nangi 2 taon malolong aga pa sabaran na dining kalingami te ko macaramay de nang kana cubi-cubi agama magututo me mak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusaba siaga kan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po Allah Ta'ala apa itu di pasapari Pak napairi na kita we na ngarani po Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambah tepat nata iya ko na ita pangkau kata na ngarangi asrimondri itu kelebihannya dan riasan orang-orang Saudi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang aman. Kamu pakai jaga tuh cedek, rendapin, ya. 5 pimen na sobat cara memo. Terakhir agamu paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara kisilas nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih. Magai de panang katau uruntuk mat katau pacai cereng makanja amatingan depa magai meni je putih marana kamopi semua sang macai bicara gina maranaka DJ na melo depe ko cara mu de na melo na de to na melo mate magai na DJ na kana taje ya naro tuli pacai je iya tau pacai cereng de na melo makanja amatingan tapi dega katan diroba tapi pisau-pisau pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makanja matikan atau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pangaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike lah dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamok angkanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pindrina salmenala kaddi para makaddi pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malaboy tahu yakin tanyarnaka onronna latu tau malaboy wal bulli man zakki iya tau sekke tau bata-bata tanya suruga sore pamulanna tau bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung-sambung nite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube dan mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim
wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi torita sila-silamu Pak seding. Ya, torita sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran na pasadianga. Baik ilalan na tutung lino taye. Lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala. Makoto parpima rampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapadina sa diwa kita orang yaliku. Saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi situngat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degaga di pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukurlona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitu murrayudayat tarul masajida nanigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tau makasin na tapat na iyatu. Naya ko makasin tapat da dahalal jannata. Surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu maberjama Bu. Ipatung at itu. Agi patung ngangi di na pahangi. Apa ya kau napahangi tak denun leper. Tapi ya nasabarina de napahangi ale namu to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taropah. Ya. Sini nama sabi kadare mungkin besa tingkadinga. Makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulai puresa. Iya mana napaja tama manisubui gangkana boru aja. Lalu ka makacuri ro. Deta dulai. Agami bate makacuri makadai nabita ulat birangi tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pede makanja ni nanya tori tangai masampaja sunat degaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi. Jadi mau tu masampaja sunat kisiban ni bujur masaroda bitui ia ku mencari pasabarangi na pede ratu tatata. Ya. Sini masa itu syukur ya alhamdulillah. Koe maya lebih kange. Alhamdulillah. Karena tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguang kana masigi tertungku. Idi tonga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tanange yaitu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulaing pong Allah taala tu. Pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio. Dega kata mulai runtuh makara kenre monro wa idio na nabita. Ya. Dega kata mulai minta kara patad de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Talib kuri salawat wiro nalai malaika wa idio na nabita na pendre isigar walunge gangkanna
yero wai diona nabita angka mancaji bosi sininna tanah biasa na tappa wai diona nabita okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappa wai diona nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kanaki harang hapin naranaka. Panda sarasa ki. Na wediona na bitayon rui. Kandak na tu pak masiki. Jadi dia na sinin na tanah itu. Maka kata tu ni mak bangun masiki. Maka tu kata dan aku ina depa je ka masiki. Maka dia nang kana tapai wediona na bita deto nokur na pelu pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tim Armada Safari salah berjamaah amanah luar biasa, termasuk dari mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan tu tahu ini tadi Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rodi Saparina Kabupaten tuliamu persi dia masih kita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak-anak atau matonna pada ye malupuni ringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pengala taala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutung dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu ku melo mati Pak temi tahu tia toi dia tapi yang kay malaka makara melono magina orang melo makada si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita ku pengala taala iwat dingi mu susah asana sanangan tu mutan makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pengala taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamae i patara kami matoda raja na poder pengala taala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kada sila surang terbaca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cak gemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya to diwita je prepara ko mate ni wangka tak pematoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak iya ko Pak Birjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko melu mate aja nata sapai maka da marah ko dene melu magai sujudna batin sujud itanggai matanna la maricakmu pematanna dindip pernah matin maricakmu pi matanna ya magai iya naro mata tuli Pak guru kadahai mita tahu sogi mati tanak bakacima tu ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang toba ko ha mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko ha yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabek alhamdulillah makanya ya ready pasapare ajak tacau Pak Bu tacau Kemudian cajita mun laki pengalatan. Ya rudi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang parata. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu. Ia pengalata ala janji pasti. Nigi pasui saya sana orang parana. Lori ga upurio utulayangi. Utulayangi kulino usilewi aku sore bundri.
Dia nama diturago tuh. Ya. Sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng dengan majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparanna lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitu tituk haga pisapa ya. Sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tong kalosan rijali nomor sidi sipa syukurugang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na syukuru pa tawe sak baratu iya na sak barata syukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sini na masabing kada jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya paringarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewis sangkarakin rillau ya. Tuesan itu lona. Yang kedua tasapa si gere ambo na neneta. Ay manasangka di na mungkin yang ka ambo ko digaga ambo na neneku. Ay angka na lawi. Isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala. Isapa ambo ta. Yay di na ambo ta isapa kada. Oy, amboku pala matitoni. Oh, tumopin do kumate ni amboku. Tumopi amboku mate do. Ay, moya matitomato. Akhirnya, makibate kuilal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna torrat itapatna ondo wedormu malungi uparingarra kupimang agamu passadia ngangi alimu salama tukur libu na yatanaifi ya aga wattaqullah misalnya itu passadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya inna allaha habirun bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah kau nyanya syukur pak nyanya sabar ya Pak de na melo makanya sampajata to kodita syukur de to na melo makanya sampajata kodina to sabar sini na masabing kadere narima konan naro oh de ni gaga berarti iya rumatu narima konan naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanalalo joro na pakumate ya jadi tanang ki naya tanalino isapai maigay isana pamanya magalungi pertama-tama oh icumu papali asiwi cumu ya
Iya kau kata mak galung nak kada mode ni cuma mak buah tu makoto tu mak buah padam itu. Ye. Oh, samporo papalik kunan rei ulla. Iya kau kata mak galung mak kada mau ulla ini tu makoto tu. Oh, ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode nak kue mak buah tu makoto itu. Iya pala komano ni ipamati pa nama rako ajak nak gali kota makara mo mak galilu na lato oto makoto mietu ira yasange makareso mapatu tampang di na pakai akalang makotoro tanang akhirah kikondre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajat tajoro tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya matur idalena manca jilahar ko tuh semua saya lahar timak dan retutu mapa mulai masih deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje nama rako liman memusi magai napa tailino he asan senang ikudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko ikut na tilungan aja gakana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi poliripong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasunna semua sa sampajasunna mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya ajanan ridongi ku makanja ni sakata asumbah-sumbangi ku masagene ilala limata sapa ki tahu perri iya tahu perri pairing denak kada nan caji pak dongan makanja memang ji pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih ya apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak napa ustaz aji rasi kapan nulle matawe kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tuh nasabarin aku tuh teh nomor sidi denaratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole yang pikirin makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati madisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pidato tu risarje bulunna
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ko boleh to matenge. Pasiji perlu na cagiri. Ada Allah pelik teh ku mati. Si lalu na irita. Magai madisi yatinna. Tapi ya ko malasa yatinna tala bilab ya kelalo ko mati yatinna. Mo to ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjamaah to sampaja de. Magai na mati reje. Kamu piti joka tapi mati ni. Magana tadi kuna cukup kita ipasuru nadena kebate kula natinna magai mati atinna. Ya po to ko malasay, aya po to ko malasa mo piatinna. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo, ya mikro se makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dina nalo, ma dan ren mater. Ye malasa itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabonge bali papasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni korisi. Nah, iya nih aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya agar sidar nangi Pak Haji Fathul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala ta'ala kesumpulo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi aku range nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asri mondri bahkan okolino ya pada di tubuh pasapari tau turus itu agamana pengala ta'ala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sambil kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita korma ka kanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni mesti kita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini Hidayatul nas papede dari pong Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada ang katawu kapag kang tanay binru mas na binru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anjan na taragu-ragu aja na tapi kiri gitu na tapureto kapag kang nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala. Sadiani pamalakna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si janga-janga rajana nawalay po ngalatala sidi onro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupalik po ngalatala ang kakang mata ko po ngalatala peloy di gaga Allahumma la salla illa majatu sallan wa anta tajanu husna izasita sallan di gaga mawata kupong Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupong Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pong Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodena malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ang Allah ta'ala yakin apa iya ko po ang Allah ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sila masalah itu itulah mau ini betul ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo dikwe salayangi tanah dikwe ega bola dikwe kanja tapi
masarangi bainena anak-anak jadi malulumu pa sidi betul macina ladat ni mak baine cina ni mak baine cik di bawah kekurangan na masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapu retama masigi digacau riolo makat de kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi je nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita je ita batene riking deto ya opak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingerangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulut kumi babana pasai lo taja makunrei pak aku itu pasai riolo marro makunrei ye we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini nekue magat dongokui makunrei pubai di makunrei bang pak gangkana na cinroi tama pasai newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandlara agana jamala ke mun lara mimoli kada na cindroe malli sile lure ada namule moga je pangaje bali makku itu ranina meki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita aja nak kedam sinin na tenang lalu tama pasama kudo permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan nomor 10 pun wita bale tuan le malli mani para apa nak kedam masangi je iya tu kakek tu pak aku mito dah cemai nala tanah balu nak kedam ya aja moja na di murusui sinin na masabing masue na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nakada baini mundrin na Pak Imam iya Pak Imam mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Imam sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imam wala na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada peko anak taneser makada bayne na puima kama de kira je anakku kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na Pak Imam ite je acana mak belle tani anakku ya tu bayne ku nakada wae de na tua bayne si meta sika tu na peruntu itana melo kama bayne na panang ko runtu makunrei na lakalaku nakada mumpoji ka nakada ije wangkange waleko sapeda Pak Imam apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kong sapeda ipakai cak gilu makunrei makita jili mita ki onro tande nangkan sapeda watero walengi sapeda Pak Imam kumeromoki masyarakat baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imam degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imam nakala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so situro todong talengka ko masigi ena patakat bere pu Imam paja pu Imam masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadangka gama ka jumae de ulle ku malampe pempuna pakatu jampai itu de mulai aja de pale lattu ku hidayah pole ri pong Allah taala lattu ku bolana dina matin rumah tanah to lir makun rai nai tamata disuku pu Imam ulle pu Imam
Koretona si sara agama ulle mas sampaja beri jamae pata pulo sono si rotoro okko masigi tolen kakak natakak beri puima mulle kariya upanna mero upamulai nakarmatu ko subui na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare puima pu belala ke sana pu doja weh ngaye nakana iya karawi mana kata mah kuatu we upama jalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong joka capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko tadi mari kali ngemi ta cede Pak ya ro kalabihan ya ko mapera te masige tu limang kali ngemi tapi mabelai ko tu lada tu lilu min kali ngete ya ro hidayah sini nama sabe kadare galkanna mengaji-ngaji nih agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korange Pak de me majene semangaji melotome ya sama sigilingan ikora makali pukate sigilingan je tu kurange we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak dito bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala sola makarete ni kaje tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ari tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napang salah ini kubure salah makokowe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu pala yo kolai mas sampajang magharibi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panambulay ta angka na motor Sundan tira kana tu ko tadi maring kalinga mita na pujilada maring kalinga pangkau kana to me adipa sini na masabeng kare talu pulo ni asirawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka beri puimang makade puimang punan pukate tuliangka katayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana de share celenging itu manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro nina todi tende ni pu imang tolina tajan ni makarang kadijir nabalukan itedo pu ima sidi inapa nabawan ganai patapuro nina assalamualaikum madodo sadan na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na po iman ni mau itiman na po imang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntuk ni podeke gaje wangka kinrotuka melolao uruntuk ni atanangang iprima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang
apalagi nekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasapar nga makun repa emang benenge angka tau si polo kolo si polo nai di jallo nga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo nga lalamadeci 2 tau malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tau pusa si di mau tau de na may nga ipamay nga iri na sabari masaru labbi na yalino lolisa tapi okko bi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar ya kung kata masam pajang parelu pata pulo sono situro-todo talengka ko masige na patakabiri po imang bebas sa ipula munapikange bebas di pole piranaka iyan na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingami te ko macaramay de nang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi todo ya kakek ya nusaba siaga kanaki ya tansirlah yang surkum ya sebab bisa bitakram taurusi agama na po nga lata apa itu may di pasapari pa napayri na kita we na ngarani po nga lata ala iya kuma bicara kita tambay tapan nata iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi esrimondri itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang aman kamu pakai jaga tu cedek rendapin ya 5 pimen na sebab cara memo terakhir agamu paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada waraki sila nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih ya magai de panang katau uruntuk mat katau pacai cairang makanja amatingan na depa magai meni je la putih marana kamopi semua sangi macam bicara gina maranaka DJ na melo depa ko cara mo na melo na de to na melo mate magai na DJ na kana taje na yunaro tuli pacai je iya tau pacai cairang de na melo makanja amatingan na tapi dega katan di roba tapi pisau-pisau pacai cairang nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun tu makanja amatingan na tau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang Allah Ta'ala mengkalingay pangaji tu 5 curitai mengkalingay papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tau masike la dayat maka di Allah Ta'ala asike kamokka angkanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana tu seke curita tui pindrina sambil lalap kadi para makan di pialena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanyar naka onronna letu tahu malabui wal bulli man zakki ia tahu sekke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kenya naka pangada springa maga pada tukangi ia komelo ki sambung-sambung nite cara maku gampamoto ketik carama bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir may galak datu ko YouTube tapi dewi sangi makadani ga puna YouTube al mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi sanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah. Sadaqallahu ladhim
wa sadaka rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi turita sila-silamu Pak seding. Ya, turita sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran na pasadenga. Baik ilalana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayya karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi situngat-tungan na jamaah tu tapi tamunna po Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang po Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayya karimaz zaira naya po Allah Ta'ala nahakan isana untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada biar nak kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana pun Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukurlona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Ia tu bolana pun Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitu murrayudayat tarul masajid. Na nigi tau tolima tanang irita. Ya. Tolima cinna irita. Toli saliwangan penadina maberjama aku masigi. Fasharu lahu bil iman. Rima japuna nasa nabita. Tau makasin na tapat na iya tu. Na iya ko makasin tapat ta. Dahalal jannata. Surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Makanya sih nama sabi kadare ya je tu ko tahu makutu mak berjama Bu ipatung itu age patungan ngi de na pahangi apa ya ko na pahangi tak de nun leper tapi ya na sabarina de na pahangi ale na muto ukiro pakuta dapi magi na de taro pahangi ya sini nama sabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masam paja sunnah mapamulai puresa ia mana na paja tama manisubui gangkana boru aja tarulai ka makacuri ro de tarulai agami bate makacuri makadai nabita ulat birang itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala ya gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya tori tangai masam paja sunnah de gaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi jadi mau tu masam paja sunnah kisiban ni bujur masarro nabi itui ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tapata ya sini masa itu syukur ya alhamdulillah koe meye lebih kange alhamdulillah engkana tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguangkana engkana masigi tertungku idi tonga mani tu kotia kita masruh ya maka dele na guru tanange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulaing pong Allah Ta'ala tu pelo. Makanya tu kariwaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio dega kata mulai runtu makara kenre monro wa dio na nabita ya dega kata mulai minta kara patat de mana ngiroe ya makara Ali bin Abi Talib kuri salah watwiro nalai malaika
wediona na bitta na pendre isigar walunge gangkanna yero wediona na bitta angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wediona na bitta okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi ko tanana deneng kana tappai wediona na bitta. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa na bitta kannaki harang yapin naranaka. Pan rasa-rasa ki. Na wediona na bitta yunrui. Kandak na tu pak masiki. Jadi dia na sinin na tanah itu. Maka kata tu ni mak bangun masiki. Maka tu kata dan aku ina depa je ka masiki. Mari dia nang kana tapai wediona na bitta deto nokur na pelu pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tim Armada Safari salah berjamaah lama ini luar biasa, termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah karena Pak doangan itu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rodi saparina kabupaten tuliamu persik dia masih kita ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pengala taala ina tangai aga pada pura ipasilin narang ilalana tutu ngelinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu ku melo mati Pak Temi tahu dia tahu dia tapi yang kay malaka makara melono magina orang melo makara si runtuk no tu anyemat dega kesusana wana karuma saatahu dena pesita ku pengala taala iwa dingi mu susah asan-asanangan na tumutan makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pengala taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamae ia patara kami matoda raja na poder pengala taala digaga yang selesai Pak idalangan engkau lah kada sila surang terbaca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to idalangan toli cagem majena kata we mate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya angka total seliwanga bahkan melepuni jena matandra mo perita makara cak gemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya tolivita je prepara komate ni mangka papu materu kati oh alhamdulillah mapusak mo pilin rona Pak iya ko Pak Birjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko melu mate ajan ta sapai makana marah ko dene melu magai sujudna batin sujud itanggai matanna la maricamu pematanna dindip pernah matin maricamu pimatanna ya magai iya na romata tuli Pak guru kadahai mita tahu sogi mati tanak bakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang toba ko mita tanre na pangka na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabek alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau to dian cajita mun laki pengalatan ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya po nga Allah taala majanci pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio
utulayangi kulino usilewi aku sore bundri di nama diturago tuh ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilangan madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparanna lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa ya sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tong kalosan rijali nomor sidi sipa sukurugang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sini nama sabing kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai kan Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuasan itu lona yang kedua tasapa si gere ambo neneta ay manasangka de na mungkin ka ambo ko kedigaga ambo na neneku ay angka na lawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di na ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumupindo kumate ni ambuku tumupi ambuku mate ndo ay moya matitomato akhirnya makebate kulal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna ondo wedoremu malungi uparingerra kupimang agamu passadia ngangi alimu salama tukur libu na yatanaifi ya aga wattaqullah misalnya itu mupassadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lima kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tu pak tu disadar jadi insyaallah kau nyanya syukur pak nyanya sabar ya Pak de na melo makanya sampajata to kurita syukur dito na melo makanya sampajata ko din to sabar sini na masabi kadere narima ko na naro de ni gaga berarti iya romato narima ko na naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanalalo joro na pakumate ya jadi tanah naya tanah lino isapai maigay isakna pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya
Iya kau kata mak galung nak kada mode ni cuma mak buah tu makoto tu mak buah pada itu. Ye. Oh, isamporo papalik kunan reula. Iya kau kata mak galung mak kada mau ulai ni tu makoto tu. Oh, ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makadai mode nak kue mak buah tu makoto itu. Iya pale komano ni ipamati pa nama rako aja nak gali ko to makara mo mak galilu na lato oto makoto mietu ira yasange makareso mapattu tampang dina pakeng akalang makotoro tanang akhire ki kendre pamulai kanja na as-salatu miftahu kulli khair tanang pamulang si kanja na sampajata joro tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya matur idalena manca jilahar ko tuh semua lahar timak dan tertutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje nama rako liman nad memusi magai napotailino he asan senang iku dino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tu pak tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita nata tudah mani na tu masikri deh kakak makko iko na tilungan iya gangkana pede megay nenu pede madakay pede megay nanre pede maliwasan magay de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya Mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasunna sumo sa sampajasunna Mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare kom mangiajanan ridongi ko makanja ni sakata as-sumbang-sumbangi ko masagene ilala limata sapa ki tahu perri iya tahu perri pairing denak kada nan caji pak dongan kanya makanja memang ji paliara mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati sini nang kayak kagana masih ya apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nule mataw pak napa ustaz aji rasi kapan nule mataw kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tu nasabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole ngaro pikiri makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati madisi tu lima cayaje ya mana ko pure man kalinga pidato tu risarje bulunna
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ku boleh itu matenge. Pasiji perlu na cagiri. Ada Allah pelik teh ku mati. Si lalu na irita. Magai madisi ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tela bilab ya kelalo ko mati ya tinna. Mo pili na cukup kita pasuru de to na lawa berjahat to sampaja de. Magai na mati reje. Engka mo piti joka tapi mati ni. Maka na tadi kuna suku kita ipasuru na de na kebate kula natin na magay mati atin na. Ya po to ko malasay. Ya po to ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo iya mi ko sa makalala magani sana makundukundo ni dale na din na ro. Ma dan ren mater. Iya malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki ko kalabonge bali papasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi. Nah, ini aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya aku risidar nang Pak Haji ya fatul Quran ya tu Quran ya Pak benenge pengala taala kesumpulo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi aku range nomor 2 tau tuli mursuingi agamana pengala taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi mursu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pasapari tau turus itu agamana pengala taala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma ka kanja akatan makrede mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salamah tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini Hidayatun nas papede dari pong Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada ang katawu kapag tanay binru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anjan na taragu-ragu aja na tapikiri gitu na tapureto kapag nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala. Sadian ni pamalakna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi kau masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si janga-janga rajana nawalay pongalatala sidi onro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupali pongalatala engkaga mata ko pongalatala peloy degaga Allahumma la salla illa ma jata sallan wa anta tajanu husna izasita sallan di gaga mawata kupung Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makko ni carana ko melo ki runtu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki ko melo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sila masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namati ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega salayangi tanah di kuega bola di kanja tapi
masarangi bainena anak-anak jadi malulumu pa sidi batu macina ladda ni mak baine cina ni mak baine ci di bawah kekurangan na masiri minallaw masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau riolo makat de kuma birisallan ni Pak Imam makarete magi je nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita je he ditebate riking deto ya upak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batena riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkoslino istilahna istidraj kari pengala taala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak dulu kami babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marah makunrei we runtuh mana si di makunrei ada nai angkane nasang ini kue mak gadong kue makunrei pubai makunrei bang pak gang karena na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrilara aga na jama la ke mun lara mulli kada na cinrone malli si lure ada na mule moga je pangaje bali makku itu ranina meki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita aja na kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei na lakalakwe naruntu si malli bici dan nomor pulupun wita bale tu malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku mito dah cemai na latana balu na kada ya aja moja na di murusui sinin na masabe masue na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nakada baini mundrin na Pak Imam iya rupa Imam mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Imam sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imam kubala na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada peko anak tanah ser makada bayar na puima kama de kira je anakku kada de ang katurun tuna ko pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tani anakku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana melo kama baine na panan ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nak kada ije wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunre makita jile mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumero moki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degagala makwa tu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so situro todong telengke ko masigi ena pataka bere pu Imang paja pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka gama ka jumae de ulle ko malampe pempu na pakato jampai itu de mulai aja ni pale lattu ko hidayah pole ri pong Allah taala lattu ko bolana dina matin rumah tanah to lir makun rai nai tamata disuku po Imang ulle po Imang
Koretona si sara agama ulle mas sampaja berjamaah pata pulo sono si rotoro okko masigi tolen kakak nataka bere pui mulle kariya upanna mero upamulai na karamatu ko subui na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pui ma pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare pui ma pu belala ke sana pu doja ngaye nakana iya karawi mana kata mah kuatu we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole di puangalatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko teri mari kaling mi ta cede Pak ya ro kalabihan ya ko mapeda te masige tu limang kaling mi tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kaling te ya no hidayah sini nama sabe kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korangi Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ni korai makari pukate sigilingan ni je tu korangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awak dito bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaje tak bamakor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling hati kurimun rapura aku tawering abatirong Allahumma haqqa haqqarna tibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ari tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napangkal salah ini kuburai salah makokowe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai mas sampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu pala ya kolai mas sampajang magharibi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap pe kono masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tera kana tu ko tadi maring kalinga mita na pujilada maring kalinga pangkau kana to me adipa sini na masaben kade talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka beri puimang makade puimang na punan pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de kana dari search lenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro nina toli tende ni puimang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan itedo puima sidi inap panabawan ganai patapuro nina assalamualaikum madodo sadana puima karang waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatan nano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau itiman na puimang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni podekega je wangka kinrotuka melolao uruntu ni atanangang iprima ko kwe pa imange utuju mata baine mumetta harang
apalagi kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasapara nga makun repa emang benenge angka tahu si polo kolo si polo naidi jallo nga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu bati na jallo nga lalamadeci 2 tahu malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tahu pusa si di mau tahu dia namai nga ipa mai nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko bi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar ya kung kata mas sempajang parelu pata pulos sono si todo talengka ko masige na patakabbir pu imang bebas ay pula munafikange bebas ti pula epiranaka iya na nalolong nangi 2 tahu malolong aga pa sabaranna to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusaba siaga kanaki ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po Allah Ta'ala apa itu bay di pasapare pa napairi na kita we na ngarani po Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambah tepat nata iya ko na ita pangkau kata na ngarang esrimondri itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang aman. Kamu pakai jaga tuh cedek, rendapin, ya. 5 pimen na sebab cara mamu. Terakhir agama peringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada warak kisilas nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih. Magai de panang katau urun tu mat katau pacai cereng makanja amatingan nah depa magai meni je la putih marana kamopi semua sang macam bicara gina maranaka de je na melo de pe cara mu de na melo na de to na melo mate magai na de je na kana taje ina ro tuli pacai je ia tau pacai cereng de na melo makanja amatingan nah tapi dega katan di roba tapi pisau-pisau pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapak pisau-pisau ni deto nang kata urun tu makan jama tingan atau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pangaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masike la dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamok angkanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pindrina samilala kaddi para makaddi pialena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanyarnaka onronna latu tahu malaboy wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung nite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makadan ni gapuna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim
wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi turita sila-silamu Pak seding. Ya, turita sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran apa sadenga. Baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwakita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungat-tungan na jamaah tu tapi tamunna po Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang po Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya po Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degaga di pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat-malaikat. Yana itu dipasawi penading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah taala kuma bicara kiki kolino masih itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukurlona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi. Izara itu murrayudayat tarul masajida nanigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tau makasin na tapat na iyatu. Naya ko makasin tapat ta dahalal jannata. Surga pamasin po Allah Ta'ala. Makanya sih nama sabi kadare ya je tu ko tahu makutu maberjama Bu ipatung itu. Age patungan ngi de na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taro pahangi. Ya. Sini nama sabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunna mapamulai puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja. Tarule ka makacuri ro de tarulai. Agami bate makacuri makadai nabita ulat bireng tujuh matai umatku tudang si palorong pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya turi tangai masampaja sunna de gaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi. Jadi mau tu masampaja sunna kisiban ni bujur masarroda bitui ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tapata. Ya. Sini masuk itu syukur ya. Alhamdulillah. Kue maya lebih kange. Alhamdulillah. Engkana tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala juga engkana masih tertumpu. Idi tonga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tanange ia tu masih istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulang pong Allah taala tu. Pelo. Makanya tuh karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio dega kata mulai runtu makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Dega kata mulai minta kara patad de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Talib kuri salah watiro nalai malaika
wediona na bitta na pendre isigaru lunge gangkanna yero wediona na bitta angka mancajibosi sininna tanah biasa na tappa wediona na bitta okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi ko tanana deneng kana tappai wediona na bitta. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa na bitta kannaki harang hapin naranaka. Panda sarasaki. Na wediona na bitta yunrui. Kandan na tu pa masigi. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka kata tu ni mak bangun masigi. Maka tu kata dan aku ina depa je ka masigi. Mari denang kana tapai wediona na bitta deto nokkur na pelupung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tim Armada Safari salat berjamaah amanahnya luar biasa, termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan tu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rodi saparina kabupaten tuliamo persi de masih kita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak-anak atau matonna pada ye malupuni ringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pong Allah taala inatangai aga pada pura ipasilin narang ilalana tutung dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Birejama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu ku melo mati Pak Temi tahu tia towi tia tapi yang kay malaka makara melono magina orang melo makara siruntu no tu anyemat dega kasusana wana karuma saatahu dena pesita ku pengala taala iwa dingi mu pususa asana sanangan tu mutan makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pengala taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah iya patara kami matoda raja na poder pengala taala digaga yang selesai Pak ilalongan engkau lah kada sila surang terbaca gari nak kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to ilalongan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cak gemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya toliwita je prepara komate ni wangka tapu matoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulindro na kumili mati ajan ta sapai makana marah dene milo magai sujudna batina sujud itanggai matanna la maricamu pamatanna dindip pa matin maricamu pi matanna ya magai iya na romata tuli Pak guru kadahai mita tau sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang toba ko ha mita tanre na pangka na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko ha yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabek alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau kemudian cajita mun laki pengalatan ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah kasirkan saya sana orang parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya po nga Allah taala majanci pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio
utulayangi kulino usilewi ako soribundri di nama diturago tu ya sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa ya sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sila masabing kada jadi ilalan na tutong alino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa si gere ambo na neneta ay manasangka di na mungkin ka ambo na ambo ko digaga ambo na neneku ay angka na lawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambo ta yay di dela ambo ta isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopin do kumate ni ambo ko tumopi ambo kumate do ay moya matitomato akhirnya makebate kwelal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna ondo wedoremu malungi uparingerah kupimang agamu pasadengan ngelimu salama tukur libuk na yatanai ya aga wattaqullah misalnya itu mupasadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai dito na ita pung Allah Ta'ala de katamita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu dito namlay buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak niasa sabar ya pak de na melo makanya sampajata tuh kudita syukur dito na melo makanya sampajata kudina tuh sabar sini nama sabi kadere narima konan naro oh deni gaga berarti iya rumatu narima konan naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamilo na tanalalo joro na pakumate ya jadi at tanatan ki naya tanatan lino isapai maigay isa na pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya
Iya kong kata magalu na kada mode ni cuma mak buah to makoto tu mak buah padam itu. Ye. Oh, isamporo papalik ko nanre ulla. Iya kong kata magalu makada mau ulla ime to makoto tu. Oh, ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode na kue mak buah to makoto itu. Iya pala komano ni ipamati pa nama rako ajak nak gali ko to makada mo mak galilu na lato oto makoto mietu iya ya sange makareso mapatu tampang di na pakeng akalang makotoro tanang akhirah ki kendre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajata jorot tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilaw dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya me matur idalena manca jilahar ko tuh semua saya lahar timak dan retutu mapamulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje nama rako liman memusi magai napotailino he asan nasanang ikudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko iko na tilungan iya gakana pede megay nenu pede madakai pede megay nanre pede maliwasan magay de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya Mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasuna sumo sa sampajasuna Mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata Negi kita utuh di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya ajanan ridowi ku makanja ni sakata as-sumbang-sumbangi ku masagene ilala limata sapa kita upari iya tahu pari pairing denak kada nan caji pak dongan makanja memang ji pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kagak masih ya apa mungkin Iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak na pak ustaz aja rasi kapan nulle matawe kak cede terima kada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak dua tuh nasabarin aku tuh teh nomor sidi denaratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole yang pikirin makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati madisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pidato tu risarje bulunna
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ko boleh to matenge. Pasiji perlu na cagiri. Ada Allah pelik teh ko mati. Si lalu na irita. Magai madisi ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tala bilab ya kelalo ko tamate ya tinna. Mo pili na cuku kita pasuru de to na lawa berjahat to sampaja de. Magai na mate reje. Engka mo piti joka tapi mate ni. Maka na tadi kuna suku kita ipasuru na dena kebate kulan natin na magay mati atin na. Ya po to ko malasay. Ya po to ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lala si. Ya. Iko mangkakamo ya mi ko sa makalala magani sana makundukundo ni dale na dena na ro. Ma dan ren mater. Ye malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatenge. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki ko kalabonge bali pa pasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni korisi. Nah, iya nih akur pa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya agar sidar nang Pak Haji fatul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala taala kesumpulo lokolino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulo lokolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pengala taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko aserimondri bahkan okolino ya pada itu bu pasapari tau turus itu agamana pengala taala makanya ajak tacauna de toga kacau alhamdulillah sini nama sambing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatul nas PDC dari Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada angka tahu kapakang tanah bin ru Nabi Ru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anjana taragu-ragu anjana tapi kiri gitu anu tapura tu kapakang nawarakan ipong Allah Subhanahu wa taala. Sadiani pamalakna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay po ngalatala sidi unro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupalik po ngalatala ang kakang mata ko po ngalatala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupung Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah suruga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buatang nga ini masalah siya sila masalah yung titulah mawi ni watwi ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega salayangi tanah di kuega bola di kanja tapi
masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi waktu macina laddat ni mak baine cina ni mak baine cik di bawah kekurangan na masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapu rata masigi digacau riolo makat de ko mak birisallan ni Pak Imam makarete magi je nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita je he ita batene riking de toya Pak berjama angka gacau teruku sapi ko kwe digaka de to Pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka Pak berjama tahu ige waran paraku kwe makor batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidaka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei Pak Tulik kumi babana pasal wataja makunrei Pak kumi itu pasal riolo marro makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue mak gadong makunrei pubai makunrei mau pak gangkana na cinrolek tama pasal newei ada Pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke mun lara mulli kada na cindrone malli si lure ada na mule moga je pangaje bali makku itu ranina miki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenita dan karena pasape malo sita aja nak kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ia maniba makun reina lah kalakwe naruntu si malli bece dan nomor pun wita bale tu malli mani para apa nak kadam masangi je ia tu kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kadam ia aja mau je nai di murusui sinin na masabing masue na cindroy na kutanang tema kada kenre mon royer makun reye nakada baini mundrin na Pak Imang iya Pak Imang mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Imang sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imang kubala na Pak Imang makada Pak Imang melo kaje mada pada piko anak taneser makada bayar na puima kama kira je anak kue kada de ang katurun tuna ko pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tani anak kuya tu bayne ko nakada wae de na tua bayne si meta sika tu na peruntu itana melo kama bayne na panang ko runtu makun rena lakalako nakada mumpoji ka nah kada iya je wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunre makita jili mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumero moki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degaga lalang makwa tu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masam pajak berjamae plata pulo so situro todong telengka ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pu Imang masam pajak sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadangka gama ka jumae de ulle ko malampe pampuna pakatu jampai itu de mulai aja nih balik latu ko hidayah poder po Allah taala latu ko wala na dina matin rumah tanah to di rumah kunrai na itamata di suku po Imang ulle po Imang
Koreto na si Sara gamay ulle mas sampaja beri jamae pata pulo soro si rotoro okko masigi tolen kakak natakak beri puima mulle kariya upan na meron upamulay na karamatu ko subuy na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare puima pu belala ke sana pu doja kaye nakana iya karawi mana kata mahkuat we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli mahkor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko tadi mari kali ngemi ta cede Pak ya ro kalabihan ya ko mapeda te masige tu limang kali ngemi tapi mabelai ko tu lada tu lilu men kali ngete ya ro hidayah sini nama sabe kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi narunti pukate mengaji sigiri ngangi korange Pak de me majenes mengaji melotome ya sama sigilingan ikorai makari pukate sigilingan ije tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak dito bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaje tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todo lainnya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decenge taweri tok atun tundrong untuk pugawi napang kan salah ini kuburai salah mako kwewe masampajanga simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi mas sampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu e pala yo ko lay mas sampajang magaribi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapirato iya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap ko masigi pa mukora mo pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tera kana tu kau tadi maring kalinga mita. Na pujilat dah maring kalinga pangkau kana to me adipa. Sini nama saben kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko wasigi na pataka beri puimang makade puimana puran pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka de sisa na kana bilu tu. Kemana tahu? De nang kana de share celenging itu. Manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro wanina toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite pu ima sidi inapa nabawang ganai patapuro wanina assalamualaikum madodo sadan na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po Allah taala bawa ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahalah tanan aja muragu aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau itiman na puimang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na penadiku iya mako kwewe uruntuk ni podeke gaje wangka kinro tukka melollau uruntuk ni atanangangi prima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda
tapake si gande-gande lama berjama rasa parang makun rei pa emang benenge ang katau si polo kolo si polo nai di jalloka nga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin jalloka nga lalamadeci 2 tahu malolongang nomor si dia aga nalolonga pa emang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tahu pusah si di mau tahu dia namai nga ipamai nga iri na sabari masaru lebih na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar ya kung kata masam pajang parelu pada pulo sono si todo talengka ko masige na patakabri po imang bebas ay pula munapikange bebas di pula epiranaka iya na nalolong nangi 2 tahu malolong aga pa sabaran na tudining kalingami te ko macaramay de nang kana cubi-cubi agama magututo me ama berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian si todo ya kakek ya nusaba siaga kanaki ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po nga lata apa itu may di pasapari pa napairi na kita we na ngarani po nga lata ala iya kuma bicara kita tambay tapan nata iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi esrimonde itu kelebihannya dan riasan orang-orang Saudi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amalata tajagai mani bawang amal. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 pimen na sebab cara mamu. Terakhir agama peringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada warak kisilas nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih. Magai de panang katau uruntuk mat katau pacai cereng makanja amatingan na depa magai meni je la putih marana kamopi semua sang macai bicara gina maranaka DJ na melo depa ko cara mu de na melo na de meto na melo mate magai na DJ na kana taje iya naro tuli pacai je iya tau pacai cereng de na melo makanja amatingan na tapi dega katan diroba tapi bisa-bisa wi pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun untuk makan jam matingan atau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang Allah Taala mengkalingai pangaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampe-rampe lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike lah dayat maka di Allah Taala asike kamok angkanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pindrina sarmenala kaddi para makan di pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanyar naka onronna letu tahu malabai wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata dan suruga sore pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung-sambung nite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makadan ni ke puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim
wa nahnu ala zalika minasyahirin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi torita sila-silamu Pak seding. Ya, torita sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran na pasadenga. Baik ilan na tutung lino taye, lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala. Makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada biar nak kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatunaki termasuk malaikat-malaikat. Yana itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ia tu bolana pun Allah taala kuma bicara kiki kolino masih gitu. Jadi sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Inna buyuti fil ardi masajid. Ia tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitu murrayudayat tarul masajid. Nanigi-nigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi. Fasharu lahu bil iman. Rima japuna nasa nabita. Tau makasin na tapat na iya tu. Naya ko makasin tapat ta. Dahalal jannata. Surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Makanya sih nama sabi kadare ya je tu ko tahu makutu ma berjama Bu ipatung itu age patungan ngi de na pahangi apa ya ko na pahangi tak de nun leper tapi ya na sabarina de na pahangi ale na muto ukiro paku tak dapi magi na de taro pahangi ya sini nama sabi kadare mungkin bisa tingkadinga makadaya na bita besa masam paja sunna mapamulai puresa iya mana na paja tama mani subui gangkana boru aja tarule ka makacuri ro de tarule agami bate makacuri makadai na bita ulat birang itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala ya gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya tori tangai masampaja sunna de gaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi jadi mau tu masampaja sunna kisiban ni bujur masaroda bitui ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tatata ya sini masalah itu syukur ya alhamdulillah koe meye lebih kange alhamdulillah karena tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguang kana kana masigi tertungku idi tonga mani tu kotia kita masruh ya maka dale na guru tanange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulaing pong Allah Ta'ala tu pelo. Makanya tu kariwaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio dega kata mulai runtu makara kenre monro wa dio na nabita ya dega kata mulai minta kara patat de mana ngiroe ya makara ali bin Abi Talib kuri sala watiro nalai malaika wa dio na nabita na pendre isigar walunge gangkanna
yero waidiona nabita angka mancaji bosi sininna tanah biasa na tappa waidiona nabita okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tuh kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappa waidiona nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kanaki harang hapin naranaka. Panda sarasa ki na wediona na bitayon roy kanda na tu pa masiki jadi dena sinin na tanah itu make gatau tu me mak bangu masigi maka to gatau dan aku ina de paje ka masigi mari denang kana tapai wediona na bita deto nokur na pelu pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tuh Pak terubah karena Pak doangan itu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Rodi saparina kabupaten tuliamu persi dia masih kita ya mupar. Nah, alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pong Allah taala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalana tutong dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Berejama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak temi tahu dia tahu dia tapi yang kay malaka makara melono magina orang melo makara si runtuk no tu anyemat dega kesusana wana karahu masa atahu dena pesita kupong Allah taala iya dingi mu susah asan-asanangan itu mutan makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na pulih pung Allah taala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kala sila surang terbaca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to ilalangan toli cagemu majen engkau tahu mati toli cagemu agak kira-kira pas bar ya engkau to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cak gemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya to diwita je prepara komada ni wangka tapu mataru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak ya ku Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko mili mati aja nata sapai makada marah ku dene milo magai sujudna batina sujud itanggai matanna lah maricamu pematanna dindip pernah matin maricamu pimatanna ya maka iya naro mata tuli Pak Guri kadahai mita tahu sogi mati tanak bakacima tu ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanre na pangkana yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa iya naro nasabari na to lima mata matanna ya sini nama sampai alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau tulian cajita mun laki pengalatan ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pengalatan ala majanci pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku sore bondri
Di nama diturago tuh. Ya. Sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparanna lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitu tituk haga pisapa ya. Sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tong kalosan rijali nomor sidi si pa sukuru kang ipanan nunga pa yato panan nunga pa nomor dua si pa asak barakan ya iya na sukuru pa tawe sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua si pa si kanja na aja na to masa ya sila masabing kare jadi ilalan na tutung alino tanah iya paringarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuasan itu lona. Yang kedua tasapa si gere ambon na neneta. Ay manasangka di na mungkin yang ka ambo na ambo ko digaga ambo na neneko. Ay ang kanalawi. Isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala. Isapa ambota. Yay di dela ambota isapa kada. Oy ambo ko pala matitoni. Oh, tumo pindo kumate ni ambuku, tumo pi ambuku mate ndo, ay moya mati tomato. Akhirnya makibate kulal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna torrat itapatna undo wedormu malungi uparingerra kupimang agamu pasadengan ngelimu salama tukur libu na yatanai ya aga wattaqullah misalnya itu mupasadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya inna allaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka siti sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua gengan maka aja tak mama pa makarai deto na ita pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tu pak tu disadar jadi insyaallah pokoknya nya syukur pak nya sabar ya Pak de na melo makanya sampajata to kodita syukur dito na melo makanya sampajata kodina to sabar sini na masabi kadere narima konan naro oh de ni gaga berarti iya romato narima konan naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanalalo joro na pakumate ya jadi tanang ki naya tanalino isapai maigay isakna pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya
Iya kau kata mak galung nak kada mode ni cuma mak buah tu makoto tu mak buah pada padam itu. Ye. Oh, isamporo papalik kunan reula. Iya kau kata mak galung mak kada mau ulai ni tu makoto tu. Oh, ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode nak kue mak buah tu makoto itu. Iya balik ko mano ni ipamati pa nama rako aja nak gali ko ta makada mo magalilu na lato oto makoto mietu ira yasange makareso mapattu tampang de na pakeng akalang makotoro tanang akhira ki kendre pamulai kanja na as-salatu miftahu kulli khair tanang pamulang si kanja na sampajat tajoro tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya mematur idale na manca jilahar ko tuh semua lahar timak dan retutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje na marako liman na memusi magai na potailino he asan sanang ikudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja na paja si wiring itanga si bawa rone te di rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deka makko ikut na tilungan ya gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya Mikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo icumo ina sabak sampaja sunnah sumo sa sampaja sunnah Mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi kita utuh di masikri mata sabbih mata lili masalah ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinung atinna itu ya sinna masabi sare kom mangajanan ridongi ko makanja ni sakata as-sumbang ko masagene ilala limata sapa ki tau pari iya tau pari pairing de nak kara nan caji pak dongan tuh kanya makanja memang ji pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kagak nama sih apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak napa ustaz aja rasi kapan nulle matawe kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tuh nasabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole ngaro pikiri makero oleh kui ilal nati malasan yatinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati medisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pidato tu disarje bulunna
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ko boleh to matenge. Pasiji perlu na cagiri. Ada Allah palik teh ko mati. Si lolo na irita. Magay madising ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tala bilab ya klaro ko to mati tinna. Mo to ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjamaah to sampaja de. Magay na mati reje. Engkau mau piti joka tapi mati nih. Maka na tadi kuna suku kita ipasuru na denak kebate kula natin na magay mati atin na. Ya po to ko malasay. Ya po to ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo ya mi ko sa makalala magani sana makundukundo ni dale na din na ro. Ma dan ran mater. Ye malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabonge bali papasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni korisi. Nah, ini aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya aku sedar nangi Pak Haji ya betul Quran ya tu Quran ya Pak benenge pengala ta'ala kesumpulo kodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi aku range nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pengala ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pasapari tau turus itu agamana pengala ta'ala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita korma ka kanja akatan makrede mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini Hidayatun nas papede dari pong Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada ang katawu kapag tanah binru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anjan na taragu-ragu aja na tapikiri kita na tapureto kapag nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala. Sadian ni pamalatna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si janga-janga rajana nawalay po ngalatala sidi onro maraja itanga ipada ulawangi magana tasadi yemi matupalik po ngalatala ang kagang mata ko po ngalatala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupung Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wirimpiring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sila masalah itu itulah mau ini betul ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namati ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega salayangi tanah di kuega bola di kanja tapi
masarangi bainena anak-anak jadi malulumu pa sidi betul macina ladat ni mak baine cina ni mak baine cik di bawah kekurangan nah masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi de caurului makat de kumak birisallan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak ada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditebetene riking de toya upak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka de to pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengala taala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulut kumi babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marah makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui makunrei pubai di makunrei bang pak gang karena na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara aga na jamana ke mun lara mulli kada na cinroe malli si lure ada na mule moga je pangaje bali makku itu ranina miki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita aja na kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei na lakalakwe naruntu si malli bici dan nomor 10 pun wita balik tuan le malli mani para apa na kadam masangi je iya tu kakek tu pak aku mito dah cemai na latana balu na kadam ya aja moje na di murusui sinin na masabing masue na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nakada baini mundrin na Pak Imam iya Pak Imam mati ni baini na kasi batun na matoi matowe alena turai tapi angka anak darah na pasiale gangkana baini nomor 2 na Pak Imam sa mati ni baini pamulan nakada ide mo kalakain na lo bola na Pak Imam ku bola na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada peko anak taneser makada bayne na puima kama kira je anakku kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tani anakku ya tu bayne ku nak kada wae de na tua bayne si meta sika tu na peruntu itana melo kama bayne na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nak kada ije wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makunre makita jile mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumeromoki masyarakat baineta upu baine tapaki lo masigi kare Pu Imang degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so situro todong telengke ko masigi ena patakat bere Pu Imang paja Pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka gama ka jumae de ulle ku malampe pempu na pakatu jampai itu de mulai aja ni balik lattu ku hidayah pole ri pong Allah taala lattu ku bolana dina matin rumah tanah to lir makun rai nai tamata disuku Pu Imang ulle Pu Imang
Koretona si sara agama ulle mas sampaja beri jamaah pata pulo sono si rotoro okko masigi tolen kakak nataka beri pui mulle kariya upan namero upamulai nakramatu ke subuh na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pui ma pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare pui ma pu belala ke sana pu doja ngkaye nakana iya Karawi mana kata mah kuatu tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ya sini nama sabe kadawe toli makor hidayah weringi pole di puang alatar kanjak na tu Pak ku timak bicara ku teri mari kali ngemi ta cek de Pak ya ro kalabihan ya ku mapeda te masigi tu limang kali ngemi tapi mabelai ku tu lada tu lilu min kali ngete ya no hidayah sini nama sabe kadawe gal kana mengaji-ngaji ni agak ku masigi tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korangi Pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikora makali pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awak dito bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaje tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering abatirong Allahumma haqqa warnati bawa arina batila warnan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ari tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napangkal salai ne kuburai salai makokowe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu disu lo bolana pacu be papacu pala ya kolai masampaja meribi pura pi isa nalisu pasabarang komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panambulai ta angka nama terus Sundan tidak kena tu kota di maring kalinge mita na pujilada maring kalinge pangkau kana to me adipa sini nama sabeng kade talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko masigi na pataka beri puimang makade puimang puran pukate tuliangka katayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de kana dari share celenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro wanina toli tende ni puimang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan itedo puima sidi inap panabawan ganai patapuro wanina assalamualaikum madodo sadan na puima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatan nano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau itiman na puimang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntuk ni podekega je wangka kinrotuka melolaw uruntuk ni atanangang iprima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang
apalagi kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasapara nga makun repa emang benenge angka tau si polo kolo si polo naidi jallo nga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo nga lalamadeci 2 tau malolongan nomor si dia aga nalolongan pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tahu pusah si di mau tahu de na may nga ipamay nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbarallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar ya kung kata mas sempajang parelu pata pulos sono si todo talengka ko masigi na patakabir po imang bebas ay pula munapikange bebas di pula piranaka iyan na nalolongan nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sobe gini pas sapari itu Pak Bu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusaba siaga kanaki ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po Allah Ta'ala apa itu bay di pasapari pa napairi na kita we na ngarani po Allah Ta'ala iya kuma bicara kita tambah tepat nata iya ko na itay pangkau kata na ngarangi esrimondri itu kelebihannya dan riasan orang-orang suadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang amal. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 pimanne na sebab cara mamu. Terakhir agamu paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apurana na sebagainya pada warak sila nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih. Magai de panang katau urun tu mat katau pacai cereng makanja amatingan na depa magai meni je la putih marana kamopi semua sang macai bicara gina maranaka de je na melo de pe ko cara mu de na melo na de meto na melo mate magai na de je na kana taje ina ro tuli pacai je ia tau pacai cereng de na melo makanja amatingan na tapi dega katan riroba ta pisau-pisau pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makan jama tingan atau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pangaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 nato denang kana rampi-rampi lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masike lah dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamu angkanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pinrina salmenlalap kaddi para makan di pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanirnaka onronna latu tahu malaboy wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata tannya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kenya nakapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung mite cara maku gampang moto ketik cara mabugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makadan ni ke puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim
wa sadaka rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi torita sila-silamu Pak seding. Ya, torita sila-silamu Pak. Makada yerupong Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran na pasadenga. Baik ilaran na tutung lino taye. Lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na pong Allah Ta'ala. Makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapadina sa diwa kita orang yaliku. Saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada biar nak kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana pong Allah taala kuma bicara kiki kolino masih gitu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana pong Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitu murrayudayat tarul masajida nanigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina mak berjama aku masigi fashadu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tau makasin na tapat na iya tu. Na iya ko makasin tapat ta dahalal jannata. Surga pamasi na pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare iya je tu ko tau makutu mak berjama Bu. Ipatungat itu. Age patungan ngi de na pahangi. Apa ya kau napahangi tak denulai perang. Tapi ya nasabarina de napahangi ada namu to. Ukiro paku tak dapi. Magi na de taropah. Ya. Sini nama sabi kadare mungkin besa tingkadinga. Makadaya nabita besa masam paja sunna mapamulai puresa. Iya mana napaja tama manisubui gangkana boru aja. Terlalu makacuri ro. Deta dulai. Agami bate makacuri makadai nabita ulat bireng itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada napuru pong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pede makanja ni nanya ditangai masam paja sunat degaga pakar tuna tapi ia mau baca ia mau sanadi. Jadi mau tu masam paja sunat kisiwan ni bujur masal roda bitui ia ku mencari pas sabarangi na pede ratu tatata. Ya. Sini masal itu syukur ya alhamdulillah. Koe maya lebih kange. Alhamdulillah. Dan karena tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala di kana angkana masigi tertumku. Idi tonga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tanange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulaing pong Allah taala tu. Pelo. Makanya tung karibaya iwatunna pura imatunna mate nabita ni dio. Dega kata mulai runtuh makara kendre monro wa iduna nabita. Ya. Dega kata mulai minta kala patat de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Talib kuri salah watiro nalai malaika
wediona na bitta na pendre isigaru allunge gangkanna yero wediona na bitta angka mancajibosi sininna tanah biasa na tappa wediona na bitta okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi ko tanana deneng kana tappai wediona na bitta. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabi takkan naki harang hapin naranaka pan rasa ki nawe diona nabi tayon rui kandak na tupa masiki jadi dena sinin na tanah itu maka gak tahu tu ni mak bangun masiki maka tu gak tahu dan aku ina depa je ga masiki mari denang kana tapai wediona nabita deto nukur na pelupung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan apa Pak doangan tu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamo persi de masigita ya mupar ya alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pengala taala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutong dinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu dia tahu dia. Tapi yang kay malakay makara melono. Magina lang melo makara siruntu no tu anyam-anyam dega kasusana wana karuma saatahu dena pasita ku pangala taala iya dingi mo pususa. Asan-sanangan na tumutan. Makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena Pungala Tala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na poder Pungala Tala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kara sila surang terbaca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang ka denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cagemu ironang waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macarita mi mako ya tolivita je prepara komate ni mangka tapu matoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko meli mate ajan ta sapai makana marah ko dene melo magai sujudna batina sujud itanggai matanna la maricamu pamatanna dindi pamatin maricamu pimatanna ya magai iya na romata tuli Pak Guru kadahai mita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang ito bakwa ya mita lon na tanana yanu na salaimanang toba ko mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabek alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau to dian cajita mun laki pengalatan ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pengala taala majanci pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio
utulayangi kulino usilewi ako soribundri di na ba dito rago to ya sinna masabi ka de intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi taw tulimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng nalabolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana po ng Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari po ng Allah Ta'ala wa dampeng ako walitutitok haga pisapa sila man namun karena puro man po ng Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipananunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru patawe sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sila na masabing kare jadi ilalan na tutong alino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuasan itu lona yang kedua tasapa si gere ambo na neneta ay manasangka di na mungkin ka ambo ko kedigaga ambo na neneko ay ang kanalawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambo ko pala matitoni tumopin do kumate ni ambuku tumopi ambuku mate ndo ay moya matitomato akhirnya makebate kulal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighada wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat itapatna ondo wedoremu malungi uparingerrak kupimang agamu pasadengan ngelimu salama tukur libu na yatanay ya aga wattaqullah misan itu mupasadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de katamita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah pokoknya nya syukur pak nya sabar ya Pak de na melo makanya sampajata to kodita syukur dito na melo makanya sampajata kodina to sabar sini na masabing kadere narima konan naro oh deni gaga berarti iya romato narima konan naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binenge ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanalalo joro na pakumate ya jadi tanang ki naya tanalino isapai maigay isakna pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya
Iya kau kata magalu nak kada mode ni cuma mak buah to makoto tu mak buah pada padam itu. Ye. Oh, isamporo papalek kunan rei ulla. Iya kau kata magalu makada mau ulla ini tu makoto tu. Oh, ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makadai mode nak kue mak buah to makoto itu. Iya pale komano ni ipamati pa nama rako ajak nak gali kota makada mo mak galilu na lato oto makoto mietu iya ya sange makareso mapatu tampang dina pakeng akalang makotoro tanang akhirah kikondre pamulai kanja as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajata jorok tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya mematur idalena manca jilahar ko tuh semua saya lahar timak dan ratutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje nama rako liman memusi magai napotailino senang ikut dino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko ikut na tilungan aja gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai be igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasunna semua sa sampajasunna mikui kanjana janan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dina tu nanrei ulla sampajata negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare kom mangiajanan ridongi ku makanja ni sakata as-sumbang-sumbangi ku masagene ilala limata sapa ki tahu perri iya tahu perri pairing denak kada nan caji pak dongan makanja memang ji pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih ya apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak pak ustaz aji rasi kapan nulle matawe kak cede terlima kada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tu na sabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole yaro pikiri makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati medisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pedato tu disarje bulunna
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ko boleh to matenge. Pasiji perlu na cagiri. Ada Allah pelik teh ko mati. Si lolo na irita. Magai madising ya tinna. Tapi ya ko malasa ya tinna tala belab ya kelalo ko mati ya tinna. Mo to ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjahat to sampaja de. Magai na mati reje. Engkau mau piti joka tapi mati nih. Maka na tadi kuna suku kita ipasuru na dena kebate kulala natin na magay mati atin na. Ya po to kumalasay. Ya po to kumalasa mo piatin na. Ya kumalelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo. Ya may kumasa makalala magani sana makundu-kundu ni dali na dena na lo. Dan ran matar. Iya malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabonge bali pa pasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi. Nah, iya nih akur pa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya agar sidar nang Pak Haji fatul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala taala kesumpulo lokodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulo lokolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pengala taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko aserimondri bahkan okolino ya pada itu bupas sapari tau turus itu agamana pengala taala makanya ajak tacauna de toga kacau alhamdulillah sini nama sabing kadere besa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makrede mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni mesti kita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini Hidayatun nas papede dari Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada engka tahu kapakang tanah bin ru nabin ru masigi. Alhamdulillah madecen itu Pak. Madecen itu. Ya. Anjana taragu-ragu anjana tapi kiri gitu anu tapure to kapakang nawarakan ipong Allah Subhanahu wa taala. Sadiani pamalakna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay po ngalatala sidi unro maraja itanga ipada ulawangi magana tasadi yemi matupali po ngalatala ang kagamata ko po ngalatala peloy di gaga Allahumma la salla illa majato salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupong Allah ta'ala melo ajato tasappa Allah malomo kupong Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pong Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah suruga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wilimpiring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sini masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega isalayangi tanah di kuega bola di kanja tapi
masarangi bainena anak jadi malulumupa sidi waktu macina laddat nima baine cina nima baine cik di bawah kekurangan na masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau riolo makat de kuma birisallan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ita batene riking de toya opak berjama angka gacau ege teruku sapi kokoi digaka de to pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokoi makor batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulis kumi babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marro makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui magat doke makunrei pubai makunrei mau pak gang karena na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara aga na jama la ke mun lara mulli kada na cinrone malli si lure ada na mule moga je pangaje bali mah kuitu ranina miki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenita dan karena pasampai malu sita aja gina kadang sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ia maniba makunrei nala kalakui naruntu si malli bece dan nomor pun wita balik malli malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja mau je di murusui sinin nama sabing masui na cindroi nak kutanang tema kada kenre monrei makunrei nakada baini mundrin na Pak Imam iya Pak Imam mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Imam sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imam kubala na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada piko anak tanah ser makada bayar na puima kama kira je anakku kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak beleh tanya anakku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana melo kama baine na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nah kada iya wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nak soli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunrei mak kita jili mita ki on rotande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang ko meromoki masyarakat baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so situro todong telengka ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pi pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadang ka gama ka jumae de ulle ko malampe pempu na pakato jampai itu de mulai aja de balik lattu ko hidayah poder pong Allah taala lattu ko bolana dina matin rumah tanah to lir makun reina ita mata disuku po Imang ulle po Imang
Kode to na sisara agama ulle mas sampaja berjamaah pata pulo sono siro todo okko masigi tolen kakak na takak bere puima mulle kariya upanna mero upamulai na karamatu ko subuhi na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare puima pu belala ke sana pu doja ngaye na kana iya karawi mana kata mahkwatu we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ya sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole di puangalatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko timari kalingi teta cede Pak ya ro kalabihan na ya ko mapera te masige tu limang kalingi tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kalingi te ya ro hidayah sini nama sabe kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korangi Pak de me majene semangaji melotome ya sama sigilingan ikorai makali pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak ditok bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayalan falana payala solah makarete ni kaje tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa warna tibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napang salah ini kubure salah mako kwewe masampajang si mata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu de nalisu lo bolana pacu be papacu be pala ya kolai masampajang magharibi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara we mah pangajeng ite koro kasi madap pe kono masigi pa mukuramu pa jito masigi rilo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panambulai ta angka na motor Sundan tidak kena mah tu kau tadi maring kalinga mita na pujilada maring kalinga pangkau kana to me adipa sini nama saben kade talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka bere puimang makade puimana puran pukate tuliangka katayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana de research lenging itu manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro wanina toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite pu ima sidi inap panabawan ganai patapuro wanina assalamualaikum madodo saddan na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatan nano de na pabaiki po Allah taala bawa ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja muragu aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau itiman na puimang itaku makona kona idui itaku wogau gara-gara warang parang denang kana matan na penadiku iya mako kwewe uruntu ni podeke gaje wangka kinrotuka melolao uruntu ni atanangang iprima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda
tapake si gande-gande lama berjama tasapara nga makun repa emang benenge ang katau si polo kolo si polo naidi jalloka nga iya na tuuturusi ambok kudenang kana ko tu batin na jalloka nga lalamadeci 2 taon malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo tau pusa si di mo tau de na may nga ipamay nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu baratani baratu minan nifaki wa bara'atum minan nar ya kung kata mas sempajang parelu pada pula sona sitoro-toro talengka ko masige na patakabir po imang bebas sa ipula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na nalolong nangi 2 taon malolong aga pa sabaran na tudining kalingami te ko macaramay de nang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu Pak termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusaba siaga kan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po Allah taala apa itu di pasapare Pak napairi na kita we na ngarani po Allah taala iya kuma bicara kita tambah tepat nata iya ko na ita pangkau kata na ngarangi esrimondri itu kelebihannya dan riasan orang-orang soadi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini tajagai mani bawang amanata tajagai mani bawang aman. Kamu pakai jaga tuh cedek, rendapin, ya. 5 pimen na sebab cara mamu. Terakhir agama peringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada warak kisilas nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih. Magai de panang katau uruntuk mati tau pacai cereng makanja amatingan depa magai meni je putih marana kamopi te semua sang macai bicara gina maranaka de je na melo de pe cara mu de na melo na de beto na melo mate magai na de je na kana taje ina ro tuli pacai je ia tau pacai cereng de na melo makanja amatingan tapi de ga katan di roba tapi pisau-pisau pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni dito nang kata urun untuk makan jam matikan atau sike 2 sike nomor sidi ya kong kata masike kang puang Allah taala mengkalingai pangaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masike la dayat maka di puang Allah taala asike kamok angka matu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pas ngarna apa moto separana to seke curita tui pindrina sambil lalap kadi para makan di pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanya renaka onrona letu tahu malabai wal bulli menzaki ia tahu seke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ia komelo ki sambung nite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube dan mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim
wa nahnu ala zalika minasyahirin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri aliku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama. Ya, bini. Tapi turita sila-silamu Pak seding. Ya, turita sila-silamu Pak. Makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan. Angkanaga alat biran na pasalianga. Baik ilaran na tutung lino taye. Lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala. Makoto parpima rampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapadina sa diwa kita orang yaliku. Saliwangan ni penadiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi situngat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang pong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa taala pakalabiki degaga di pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Jadi sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna denerule mukurlona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid. Iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitu murrayudayat tarul masajida nanigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tau makasin na tapat na iyatu. Naya ko makasin tapat da dahalal jannata. Surga pamasin na pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu maberjama Bu. Ipatung at itu. Agi patungan ngi di na pahangi. Apa ya ko na pahangi ta denun leper. Tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taro pahangi. Ya. Sini na masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana na paja tama manisubui gangkana boro aja. Tarule ka makacuri ro. Deta dulai. Agami bate makacuri makadai nabita ulat birengi tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na purupong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya turi tangai masampaja sunnah degaga pakartuna tapi ia mau baca ia mau sanadi. Jadi mau tu masampaja sunnah kisiban ni bujur masaroda bitui ia ku mencari pasabarangi na pede ratu tatata. Ya. Sini masalah itu syukur ya. Alhamdulillah. Koe maya lebih kange. Alhamdulillah. Karena tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa taala jiguang kana masigi tertungku. Idi tunga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tanange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulaing pong Allah taala tu. Pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio dega kata mulai runtuh makara kenre monro wa dio na nabita. Ya. Dega kata mulai minta kara patat de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Talib kuri usala watwiro nalai malaika wa dio na nabita na pendre isigar walunge gangkanna
yero wai diona nabita angka mancaji bosi sininna tanah biasa na tappa wai diona nabita okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappa wai diona nabita. Tidak lupa. Nami cuta poran nami bawa nabita kanaki harang hapin naranaka. Panda sarasaki. Nawe diona nabita yonrui. Kandak na tu pak masigi. Jadi dena sinin na tanah itu. Maka kata tu ni mak bangun masigi. Maka tu kata dan aku ina depa je ka masigi. Mari denang kana tapai we diona nabita deto nokur na pelu pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah al-amanah luar biasa termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan tu tahu ini tadi Pak doangan apa dari pung Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamo persik de masigita. Ya mupar. Ya. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak atau matonna. Pada ye malupuni ndringina ya dengi. Ya. Marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten. Tapi insyaallah mamuari pong Allah taala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutu gelinota ya. Gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu tia toi dia. Tapi yang kay malaka makara melono. Magina orang melo makara si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita ku pengala taala iwa dingi mu susah. Asana sanangan tu mutan. Makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pengala taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na poder pengala taala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kala sila surang terbaca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang ka denang kana degaga la ilaha illallah ya engka to ilalangan toli cagemu maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cagemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macarita mi mako ya tolivita je. Prepara komada ni mangka. Papu matoru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mau pilin rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wa dimbarah kulin rona ko melu mate. Aja nata sapai maka da marah dene melo. Magai sujudna batina sujud. Itanggai matanna lah maricakmu pematanna. Dindip pernah matin maricakmu pimatanna. Ya. Maka iya na romata tuli Pak Guru kadahai mita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa iya na ro nasabari na to lima mata matanna ya. Sini nama sampai alhamdulillah makanya ya ready pasapare ajak tacau Pak Bu tacau kemudian cajita mun laki pengalatan ya ready kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pengalata ala majanci pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio utolayangi kulino usilewi aku sore bondri
Di nama diturago tuh. Ya. Sinna masabi kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tulimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng dengan majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparanna lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitu tituk haga pisapa ya. Sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sini nama sabeng kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya paringarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya. Tuesan itu lona. Yang kedua tasapa si gere ambo na neneta. Ay manasangka de na mungkin yang ka ambo ko digaga ambo na neneku. Ay angka na lawi. Isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala. Isapa ambo ta. Yay di de ambo ta isapa kada. Oy, amboku pala matitoni. Oh, tumopi ndo kumate ni amboku. Tumopi amboku mate ndo. Ay, moya matitomato. Akhirnya, makibate kwilal natita. A'udhu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna torrat ku itapatna ondo wedormu malungi uparingerra ku pimang agamu passadia ngangi alimu salama tukur libu na yatanaifi ya aga wattaqullah misalnya itu passadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirun bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lima kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah kau nyanya syukur pak nyanya sabar ya pak de na melo makanya sampajata tu kodita syukur de to na melo makanya sampajata kodina tu sadar sini nama sabi kadere narima konan naro oh de ni gaga berarti iya rumatu narima konan naro lino at tanatanangi na sabak lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanang lalo joro na pakumati ya jadi at tanang ki naya tanang lino isapai maigay isa na pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya
Iya kau kata mak galung nak kada mode ni cuma mak buah tu makoto tu mak buah padam itu. Ye. Oh, isamporo papalik kunan reyulla. Iya kau kata mak galung mak kada mau ulah ini tu makoto tu. Oh, ya pe ko marakoi ipah kue pa. Ya ko makarai mode nak kue mak buah tu makoto itu. Iya pala komano ni ipamati pa nama rako ajak nak gali kota makada mo mak galilu na lato oto makoto metu iya ya sange makareso mapatu tampang di na pakeng akalang makotoro tanang akhirah ki kendre pamulai kanja na as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajata joro tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya mematur idalena manca jilahar ko tuh semua saya lahar timak dan ratutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje na marako liman memusi magai napo tailino he asan senang ikudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko ikut na tilungan aja gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai be igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sempedange isamporo sampo ijomo ina sabak sampaja sunnah sumo sa sampaja sunnah mikui kanjana jalan reula samporo ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi kita utuh di masikri mata sabbih mata lili masalah ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya ajanan ridongi ko makanja ni sakata as-sumbang ko masagene ilala limata sapa ki tau perri iya tau perri pairing denak kada nanca jipak dongan makanja memang jipali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak napa ustaz aji rasi kapan nulle matawe kak cede dari makada kasa di ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tuh nasabarin aku tuh teh nomor sidi denaratu tapana yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendre pole yang pikirin makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi engkati madisi tu lima cayaje ia mana kopur man kalinga pidato tu risarje bulunna
Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Ya ko boleh to matenge. Pasiji paruna cagiri. Ada Allah pelik teh ku mati. Si lalu na irita. Magai madisi yatinna. Tapi ya ko malasa yatinna tala belab ya kelalo ko mati yatinna. Mo to ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjamaah to sampaja de. Magai na mati reje. Engkau mau piti joka tapi mati nih. Magana tadi kuna suku kita ipasuru na dena kebate kula natin na magay mati atin na. Ya po to ko malasay. Ya po to ko malasa mo piatin na. Ya ko malelo si sading lalo si. Ya. Iko mangkakamo ya mikro se makalala magani sana makundu-kundu ni dale na dena na lo. Ma dan ran mater. Iya marasa itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa-timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili-nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabongi bali papasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni korisi. Nah, iya nih akur pa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya agar sidar nangi Pak Haji fatul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala taala kesumpulo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi aku range nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pengala taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pasapari tau turus itu agamana pengala taala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita korma ka kanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati selamat tumupa para alhamdulillah we apa ni mesti kita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini Hidayatul nas PDC dari Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada ang katawu kapag kang tanay binru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anjan na taragu-ragu aja na tapikiri gitu na tapureto kapag kang nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala. Sadiani pamalatna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si janga-janga rajana nawalay pongalatala sidi onro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupali pongalatala engka ka mata ko pongalatala peloy degaga Allahumma la salla illa majato salan wa anta tajanu husna izasita salla digaga mawata kupong Allah ta'ala melo ajato tasappa Allah malomo kupong Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pong Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sila masalah itu itulah mau ini betul ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega isalayangi tanah di kuega bola di kanja tapi
masarangi bainena anak-anak jadi malulumu pa sidi betul macin nalat dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan nah masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi digacau riolo makat de kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditibetene riking detoya upak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batena riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istirana istidraj kari pengalatala aga mo cinai na sebab dia memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingerangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj runtuh si di makunrei pak tuluk kumi babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marah makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini nekue magat dong kui magat doke makunrei pubai makunrei bang pak gang karena na cinrolek tama pasai newe ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara aga na jama la kemun lara mulli kada na cinroe malli si lure ada na mule moga je pangaje bali mahku itu ranina miki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenita dan karena pasape malo sita jangan kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makun reina la kalakwe naruntu si malli bici dan nomor pulupun wita balik tuan le malli mani para apa nak kada masangi je iya tuh kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja mau je di murusui sinin nama sobi masui na cindroi nak kutanang tema kada kenre mon royer makun reye nakada baini mundrin na Pak Imam mundrin Pak Imam iya Pak Imam mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Imam sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imam kubala na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada piko anak taneser makada bayar na puima kama kira je anakku kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na Pak Imam ite je acana mak belle tani anakku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana melo kama baine na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nah kada ije wangkange waleko sapeda Pak Imam apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunre makita jile mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imam kumero moki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imam degagala makwatu sisale agame angka milalang urta kakko ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imam nakala ya ko mulai masam pajak berjamae pata pulo sore sitorotodong telengke ko masigi ena patakat bere pu Imam paja pu Imam masam pajak sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka gama ka jumae de ulle ko malampe pampu na pakato jampai itu de mulai aja ni pada lattu ko hidayah pole ri pong Allah taala lattu ko bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai na itamata di suku po Imam ulle po Imam koreto na sisara agama ulle masam pajak berjamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak natakak beri po Imam mulle kariya upar na meron pamulay na karamatu ko subuh
Subui na petanga banni loni masigi. Gangkan waktu na subuh ta sereng pu ima pa mana kata lu ke mana kan rang we. Liu ke mana kan rang na kare pu ima han pu belala ke sana pu doja. Weh, enggak ye. Nak kana. Iya. Kare we mana kata mah kuatu we. Tahu pa majalan tabayangkan nih Pak. Ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi. Ya, makanya sagaluna ye. Sini nama sabi kadare toli makor hidayah weringi pole di puangalatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko timari kalingi ta cede Pak ya ro kalabihana ya ko mapedate te masige toli mang kalingi tapi mabelai kumu tu lada toli lu meng kalingi te ya no hidayah sini nama sabi kadare gal kana mengaji-ngaji nih agak ko basige. Tapi naruntik pukate mengaji sigilingan ikorangi Pak Deme majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikorangi makali pukate sigilingan je tu korangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak ditok bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ini kaya tak bamakor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering abatirong Allahumma haqqa warnati bawa arina batila warnan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napang oh salah ini kuburai salah makukwewe masampajang si mata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu de nalisu lo bolana pacu be papacu e pala ya kolai masampaja magharibi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara we mah pangajeng ite koro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi lo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tera kana oh tu ko tadi maring kalinga mita oh na pujilada maring kalinga pangkau kana to me adipa sini na mo saben kare talupulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka bere puimang makade puimana puran pukate tuliangka katayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de kana dari search lenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro ninna toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite do pu imasidi inap panabawang ganai patapuluan ninna assalamualaikum madodo saddan na pu imakarang waalaikumsalam makaray bayne na pikuri na karatanan de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na po iman ni mau itiman na po imang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni podekega je wangka kinrotuka melolao uruntu ni atanangang iprima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasaparang makun rei pa imang benenge angka tau si polo lokolo si polo naidi jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin na jallo kanga lalama deci dua tau malolongang nomor si dia gana lolonga pa imang
Ya, di ayat dia Allah bika rajulun wahidan khairul laka min dunya wa ma fiha. Si di mau tahu pusah, si di mau tahu dia namanya ipamai nga iri na sabari masaru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa. Aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar. Ya kung kata masam pajang parelu pata pulo sono si todo talengka ko masige na patakabir po imang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na nalolongan nangi 2 taon malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja. Ini masalahnya Pak. Ya. Sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu. Termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek. Ya. Nusaba siaga kan lagi. Ya, tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala. Apa itu ba di pasapari pa napairi na kita we na ngarani po ng Allah Ta'ala. Iya ko bicara kita tambay tapan na tayo. Iya ko na itay pangkaw kata na ngarang esrimondri. Itu kelebihannya. Dan riasan orang-orang Saudi. Sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai manibawang amanata. Tajagai manibawang aman. Kamu pakai jaga tuh cedek, rendapin, ya. 5 pimen na sebab cara mamu. Terakhir agamu paringarangi kina wala ki anak lino akhira tala ka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara kisilas. Nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih. Magai de panang katau urun tu mat katau pacai cereng makanja amatingan na de pa magai meni je la putih marana kamopi semua sang macam bicara gina maranaka de je na melo de pe ko cara mu de na melo na de meto na melo mate magai na de je na kana taje ina ro tuli pacai je iya tau pacai cereng de na melo makanja amatingan na tapi de ga katan di roba tap pisau-pisau pacai cereng. Nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makanja matingan natau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pangaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masike la dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamok angkanang kamatu mucalapa. Nomor 2 sekelino. Ya tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui. Pindrina salmenala kaddi para makan di pialena. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui, tahu yakin tanyarnaka onronna latu tahu malaboy wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung nite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makadan ni ga puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahirin. Jamaah maghrib, jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. De upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi
unroi mak birjama ya, bini ya. Tapi torita sila-silamu pak seding ya, torita sila-silamu pak makada yerupo Allah ta'ala marioni karumita kan angkanaga alat biran na pasadianga baik ilalana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po Allah ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi situngat-tungan na jamaah tu tapi tamunna po Allah ta'ala. Jadi tamunna manang po Allah ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya po Allah ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah subhanahu wa ta'ala pakalabi ki degaga di pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi penading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkana dene rule mukur lona dene wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana po Allah ta'ala kolino masigi izara itu murrayudayat tarul masajida nanigi tau tolimatan nang irita ya tolima cinna irita toli saliwangan penadina mak berjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tapat naya tu naya ko makasin tapat ta dahalal jannata surga pamasin po Allah ta'ala. Makanya sih nama sabi kadare ya je tu ko tahu makutu mak berjama Bu ipatung itu age patung ngangi de na pahangi apa ya ko na pahangi ta de nun leper tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to ukiro pakuta dapi magi na de taro pahangi ya sini nama sabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunna mapamulai puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja tarule ka makacuri ro de tarule agami bate makacuri makadai nabita ulat birang tujuh matai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada napuru pong Allah ta'ala ya gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya to ditangai masampaja sunna de gaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi jadi mau tu masampaja sunna kisiwan ni bujur masarroda bitui ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tapata ya sini masuk itu syukur ya alhamdulillah kue maya lebih kange alhamdulillah engkana tu suruh kana tarongan ipong Allah subhanahu wa ta'ala di angkana masih tertungku ini tu ngaman itu kotia kita masruh ya maka dale na guru tenange yaitu masih istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngan na pakulaing pong Allah ta'ala tu pelo makanya tuh kariwaya iwatunna pura imatunna mati nabita nedio dega kata mulai runtuh makara kenre monro wa idio na nabita ya dega kata mulai minta kara patad de mana ngiroe ya makara Ali bin Abi Thalib kuri usala watwiro nalai malaika wa idio na nabita na pendre isigar walunge gangkanna yero wa diora nabita angka mancaji bosi sininna tanah biasa na tappa wa diora nabita okko manang itu ibangu masigi jadi maka tu kata me bang masigi ko tanana de nang kana tappa wa diora nabita tidak lupa
nami cuta poran nami bawa nabi takkan naki harang happy naranaka pan rasa ki na wediona na bitayon roi kandan na tu pa masiki jadi dena sinin na tanah itu make ga tahu tu mak bangun masiki maka to ga tahu dan aku ina de pa je ga masiki mari de nang kana tapai wediona na bita de to nokur na pelu pung Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah amananya luar biasa termasuk dari mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan tu tahu ini tadi Pak doangan apa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamo persi de masih kita. Ya mupar. Ya. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak atau matonna. Pada ye malupuni ringina ya dengi. Ya. Marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten. Tapi insyaallah mamuari pong Allah Ta'ala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutong linota ya. Gangkana baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birejama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu tia towi dia. Tapi yang kay malaka makara melono. Magina lang melo makara si runtu no tu anyaman dega kasusana wana karuma saatahu dena pasita ku Allah Ta'ala iwa dingi mo pususa. Asan-asanangan na tumutan. Makanya Pak ya siaga ni teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pong Allah Ta'ala angka ka na mati angka to mati meniwangka angka to lo mana mata siya ternyata iya pas sempajak biri jamaah iya patara kami matoda raja na puliri pong Allah Ta'ala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kada sila surang terbaca garian kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang ka denang kana degaga la ilaha illallah ya ngkato ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angkato tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cagemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macarita mi mako ya toliwita je. Prepara komada ni wangka. Papu matoru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mo pilin rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko mili mati. Hajan ta sapai makana marah ko dene milo. Magai sujudna batin sujud. Itanggai matanna lah maricakmu pematanna. Dindip pa matin maricakmu pimatanna. Ya. Maka iya na romata tuli Pak Guru kadahai mita tahu sugi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa iya na ro nasabari na tuli mamata matanna ya sini nama sampai alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau kemudian cajita mun laki pengalatan ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pengalatan ala janji pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku sore bondri dina ba dituraga tu ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tulimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng nalla bola bongi
pakulenna saisanna waramparanna lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perri lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tong kalosan rijali nomor sidi sipa syukurugang ipan nanungap pa yato pananungap pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na syukuru pata we sak baratu iya na sak barata syukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sini nama sabeng kere jadi ilalan na tutong alino tanah iya paringarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tersapa-sapai kan Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya. Tuesan itu lona. Yang kedua tasapa si kira ambo na neneta. Ay manasangka di na mungkin yang ka ambo na ambo ko digaga ambo na neneku. Ay angka na lawi. Isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala. Isapa ambo ta. Yay di na ambo ta isapa kada. Oy, amboku pala matitoni. Oh, tumopin do kumate ni amboku. Tumopi amboku mate do. Ay, moya matitomato. Akhirnya, makibate kwilal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna Taurat itapatna ondo wedormu malungi uparingerah kupimang agamu pasadia ngangi alimu salama tukur libuk na yatanaifi ya aga wattaqullah misalnya itu mupasadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya innallaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua ganga maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah kau nyanya syukur pak nyanya sabar ya Pak de na melo makanya sampajata to kurita syukur dito na melo makanya sampajata ko din to sadar sini na masabing kadere narima ko na naro oh de ni gaga berarti iya rumatu narima ko na naro lino at tanatanangi na saba lino mo payon roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanalalo joro na pakumati ya jadi tanang ki naya tanang lino isapai maigay isapna pamanya magalungi pertama-tama oh icumu papali asiwi cumu ya iya kung kata magalung na kada mode ni cuma makbuah to makoto mietu makbuah padam itu ye oh isamporo papalik kunan reula iya kung kata magalung makada mau ulai metoto makoto mietu oh ya pe komarakoy ipah kue pa
Ya ko makarai mode na kuai mak buato makoto mitu. Ya pale ko manu ni ipamati pa na marako ajak nak gali ko to makara mo mak galilu na lato oto makoto mietu. Yera yasange makareso mapatu tampang dena pakeng akalan. Makotoro tanang akhirnya kikondre pamulai kanja as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja na sampajata jorot tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu ya memang terus dale na manca di lahar ko tuh semua saya lahar timak dan retutu mapa mulai masih yang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje na marako liman memusi magai na potailino senang iku dino pakai saya sana waktu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak mekko ikut na tilungan aja gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sempejange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasunna semua sa sampajasunna mikui kanjana jalan reula sampro ina sebab sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi kita utuh di masikri mata sabbih mata lili masalah ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tau macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya jalan ridoni ku makanja ni sakata as-sumbang-sumbangi kumasagene ilala limata sapa ki tau perri iya tau perri pairing denak kara-kara nan caji padongan tuh kanya makanja memang ji pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kedere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih ya apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasa ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nule matawe pak napa ustaz aja rasi kapan nule matawe kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tuh nasabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yaro pikiri makero pole kui ilal nati malasani atina di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati medisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pidato tu risarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya ko boleh to matenge pasije paruna cagiri ada Allah pade teh ko mati si lalu na irita magai madisinya tinna
Tapi ya ko malasa ya tinna tala bilabi ko lalo ko tamata ya tinna mo to ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjamaah to sampaja de magi na mate reje engka mo piti joka tapi mate ni maga na tadi ko na cuku kita pasuru na de na ke bate ko lalo na tinna magi mate ya tinna ya po to ko malasay ya po to ko malasa mo piatinna ya ko malelo si sading lalo si ya, iko mangkakamo, iya mi ko sa makalala maga ni sana makundu-kundu ni dali na din na lo, dan ren mater. Iya, marasa itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa-timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili-nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki ko kalabonge bali pa pasurui. Nah di situ kalau mana mau matin rumah tata koni kondisi ini aku rupa burana yang kedua tilawatil Quran alhamdulillah masih kita ya aku sudah nangis Pak Haji fatul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala ta'ala kesumpulo lokodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi ako range nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pong Allah Ta'ala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko aserimondri bahkan okolino ya pare dito bupas sapari tau turus itu agamana pong Allah Ta'ala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sambing kadere besa ya upang anggota ko sapari mega wita korma kakanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mate salama tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatul nas papede dari Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada engka tahu kapakang tanah bin ru nabi ru masigi. Alhamdulillah madecen itu Pak. Madecen itu. Ya. Anjana taragu-ragu anjana tapi kiri gitu anu tapureto kapakang nawarakan ipong Allah Subhanahu wa taala. Sadiani pamalakna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay po nga latala sidi unro maraja itanga ipada ulawangi magana tasadi yemi matupali po nga latala ang kagamata ko po nga latala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupung Allah Ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah Ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah Ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodena malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sila masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega isalayangi tanah di kuega bola di kanja tapi masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi betul macina ladat ni mak baine cina ni mak baine cik di bawah kekurangan nah
masiri minalaw masigi kulay masigi maka juma pacapur tama masigi digacau riolo makat de kuma birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ita batene riking de toya opak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka de to pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulis kumi babanda pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo marro makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui magat doke makunrei pubai makunrei mau pak kan karena na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara aga na jama la ke mun lara mulli kada na cinrone malli si lure ada na mule moga je pangaje bali mah kuitu ranina miki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenita dan karena pasape malo sita aja nak kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan nomor pun wita bale tu malli mani para apa nak kadam masangi je iya tu kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kadam ya aja mau je nai di murusui sinin na masabing masue na cinroi nak kutanang tema kada kenre monrei makunrei nakada baini mundrin na Pak Imang iya Pak Imang mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyalay gangkana baini nomor 2 na po Imang sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imang kubala na Pak Imang makada Pak Imang melo kaje mada pada piko anak taneser makada bayar na puima kama kira je anak kue kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tanya anak ku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta sika tu na peruntu itana melo kama baine na panang ko runtu makunrei na lakalaku nak kada mumpoji ka nah kada iya wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nak soli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunrei mak kita jili mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang ko meromoki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kada ipu Imang degagala makwatu sisale agame angka milalang urta kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang kada ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so si todong telengka ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadangka gama ka jumae de ulle ko malampe pempu na pakatu jampai itu de mulai aja ni balik lattu ko hidayah poler pong Allah taala lattu ko bolana dina matin rumah tanah to di rumah kunrai nai tamata di suku po Imang ulle po Imang kode tona sisara agama ulle mas sampaja bere jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak natakak bere pu Imang mulle kariya uparna mero pamulai na karamatu ko subuh na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pu Imang pak mana kata duk ke mana kan rangwe
liyo ke mana kan rang nak kare pu imang pu belala ke sana pu doja weh kaye nakana iya karawi mana kata mahkuat we tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ye sini nama sabe kadare toli makor hidayah weringi pole di puangalatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko mari kaling mi teta cede Pak ya ro kalabihan na ya ko mapedate te masige tuli mang kaling mi tapi mabelai kumu tu lada tuli lu men kaling ete ya no hidayah sini nama sabe kadare gal kana mengaji-ngaji nih agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigilingan ikorangi Pak de me majene semangaji melotome ya sama sigilingan ikorai makari pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak ditobak bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaje tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tundrong untuk pugawi napang salah ini kuburai salah mako kwewe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu de nalisu lobolana pacu be papacu be pala ya kolai masampaja magharibi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap pe kono masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tera kana tu ko tadi maring kalingai mita na pujilada maring kalingai pangkau kana to me adipa sini nama saben kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka bere puimang makade puimana puran pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana de research lenging itu manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapulo ninna toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite do pu ima sidi inap panabawan ganai patapulo ninna assalamualaikum madodo sadan na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po Allah taala bawa ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja muragu aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau iti mo na puimang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na penadiku iya mako kwewe uruntuk ni podeke gaje wangka kinro tukka melollau uruntuk ni atanangan ibu ima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasaparang makun rei pa imang benenge angka tau si polo kolo si polo nai di jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo kanga lalamadeci dua tau malolongang nomor si dia gana lolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tau pusa
Si di mo tahu de na may nga ipamay nga iri na sabari masaru lebih na yalino lolisa tapi okko pi akhira hidup pa. Aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu baratani baratu minan nifaqi wa bara'atum minan nar. Ya kung kata masam pajang parelu pada pulo sono si todo talengka ko masige na patakabri po imang bebas sa ipula munapikange bebas ti pole epiranaka iyan na nalolong nangi 2 taon malolong aga pa sabaran na tudining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututumi ama birja. Ini masalahnya Pak. Ya. Sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu. Termasuk yang kemoda na si todo ya kakek. Ya. Nusaba siaga kanaki. Ya, tansurlah yang surkum ya sebab bisa bitakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala. Apa itu may di pasapari pa napairi na itakita we na ngarani po ng Allah Ta'ala. Iya kuma bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi asrimonde. Itu kelebihannya. Dan riasan orang-orang Saudi. Sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amanata. Tajagai mani bawang amal. Kamu pakai jaga tuh cedek, rendapin, ya. 5 pimen na sebab cara memo. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada warak kisilas. Nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih. Magai de panang katau uruntuk mat katau pacai cereng makanja amatinganna depa magai meni je la putih maranaka mopi te semua sang macai bicara gina maranaka de je na melo de pe ko cara mu de na melo na de to na melo mate magai na de je na kana taje ina ro tuli pacai je ia tau pacai cereng de na melo makanja amatinganna tapi de ga katan di roba tapi bisa-bisa wi pacai cereng. Nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun untuk makan jam matikan atau sike 2 sike nomor sidi ya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pengaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike lah dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamok angka matu mucalapa. Nomor 2 sekelino. Ya tu sekelino rega pasengarna apa moto separana tu seke curita tui. Pinrina salmelalap kaddi para makan di pelena. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui tahu yakin tanya renaka onronna letu tahu malabai wal bulli man zakki ia tahu sekke tahu bata-bata tanya suruga surat pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ia komelo ki sambung nite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahirin. Jamaah maghrib jamaah masjid al-amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala de upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama ya, bini. Tapi
torita sila mo pa sading ya torita sila mo pa makada yero po nga Allah Ta'ala marioni karumita ka ang kanaga alat biran na pasadya nga baik ilalan na tutong lino tayo labi-labi atutun akhiran namun ya ko'y baca-baca ada-adan na po nga Allah Ta'ala makoto parpe marampi-rampi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliko sa liwangan ni penadiko inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair yaitu tahu engke ko masigi situngat-tungan na jamaah tu tapi tamunna po nga Allah Ta'ala jadi tamunna manang po nga Allah Ta'ala tu Pak Bu ya wa haqqal mazuri ayyak karimaz zaira naya po nga Allah Ta'ala nahakang isa na untuk pagalabi tamunna ya jadi dulu kemarin itu ada biar nak kupung Allah Subhanahu Wa Taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah Taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukurlona dena wadding na caw baraka masigi ya innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi izara itu murayurayat tarul masajid nanigi tau tolimatan nang irita ya tolima cinna irita toli saliwangan penadina maberjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tapat na iyatu naya ko makasing tapat ta dahalal jannata surga pamasin na pong Allah Ta'ala ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu maberjama bu ipatungat itu age patungan ngi de na pahangi apa ya ko na pahangi ta denun leper tapi ya nasabarina de na pahangi ale na mo to ukiro pakuta dapi magi na de taropahan ya sila masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja Tarule ka makacuri ro de tarule agami bate makacuri makadai nabita ulat birang itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala ya gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya to ditangai masampaja sunat de gaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi jadi mau tu masampaja sunat kisiban ni bujur masarodat bitui ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tatata ya sini masan tu syukur ya alhamdulillah koe meye lebih kange alhamdulillah engkana tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu Wa Ta'ala jiguang kana engkana masigi tertungku idi tonga mani tu kotia kita masruh ya maka dale na guru tenange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulaing pong Allah Ta'ala tu pelo makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita nedio dega kata mulai runtuh makara kenre monro wa iduna nabita ya dega kata mulai minta kara patah de mana ngiroe ya makara Ali bin Abi Talib kuri salah watuiro nalai malaika wa iduna nabita na pendre isigar walunge gangkanna yero wa iduna nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wa iduna nabita okkomanang itu ibangu masigi jadi maka tu kata me bangu masigi kota nana deneng kana tappa wa iduna nabita tidak lupa namicuta poran nami bawa nabita kannaki harang hapin naranaka
tanda sarasa ki na wediona na bitayon roi kandan na tu pak masiki jadi dena sinin na tanah itu make ga tahu tu memang bangun masiki maka to ga tahu dan aku ina de pa je ga masiki mari de nang kana tapai wediona na bita de to nokur na pelu pung Allah subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salat berjamaah al-amanah luar biasa termasuk dari mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah gara Pak doangan tu tahu ini tadi Pak doangan apa dari Allah subhanahu wa taala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamu persi de masih kita. Ya mupar. Ya. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak atau matonna pada ye malupuni ringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pengala taala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalana tutu gelinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak temi tahu dia toi dia tapi yang kay malaka makara melono magine lagi melo makara si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana karahu masa atahu dena pesita ku pengala taala ieu dingi mu susah asan-sanangan itu mutan. Makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pengalatala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na poder pengalatala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kala sila surang terbaca gariana kada denang kana degaga itu Pak Ustaz denang kana degaga la ilaha illallah ya engkau ilalangan toli cagemu maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matandra mo pa irita makara cagemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya tolivita je prepara komada ni mangka papu matoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak ya ku Pak Birjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko meli mate aja nata sapai maka marah ku dene melo magai sujudna batina sujud itanggai matana lah maricamu pematan dindip pernah matin maricamu pimatana ya maka iya naro mata tuli Pak guri kadahai ngita tahu sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lon na tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa iya naro nasabari na to lima mata matana sini nama sampai alhamdulillah makanya ya ready pasapare ajak tacau Pak Bu tacau to dian cajita mun laki pengalatan ya ready kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya pengalata ala majanci pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku sore bondri dina ba diturago to ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilangan madeceng dengan majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah taala lori tau perrie lori tau maperlungi
maka di puang Allah Ta'ala wa dampeng aku walitutituk haga pisapa ya. Sila namun karena puro mana puang Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi na tuang kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipan nanunga pa yato pananunga pa nomor dua sipa asak barakan ya iya na sukuru pata we sak baratu iya na sak barata sukuru tit iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa ya sila masa bengkere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya paringarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rilau ya tuesan itu lona yang kedua tasapa si kira ambon neneta ay manasangka di na mungkin ka ambok ko digaga ambok na niniku ay angka na lawi isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala isapa ambota yay di dela ambota isapa kada oy ambok ko pala matitoni oh tumopindo kumate ni ambuku tumopi ambuku mate ndo ay moya matitumato akhirnya makibate kulal natita a'udzu billahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun isininna torrat ku itapatna ondo wedoremu malungi uparingerra ku pimang agamu passadengan ngelimu salama tukur libu na yatanai ya aga wattaqullah misalnya itu mupassadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya inna allaha habirun bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa ala Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka siti sewa termasuk rupa tahu ya konon lima kacubua genga maka aja tak mama pa makarai dito na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kude ko tahu lima kacu dito nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah kau nyanya syukur pak nyanya sabar ya Pak de na melo makanya sampajata to kurita syukur dito na melo makanya sampajata ko din to sabar sini na masabing kadere narima ko na naro oh de ni gaga berarti iya romato narima ko na naro lino at tanatanangi na saba lino mo pa yun roy binengi ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanalalo joro na pakumate ya jadi tanang ki naya tanalino isapai maigay isakna pamanya magalungi pertama-tama oh icumu papali asiwi cumu ya iya kung kata magalung na kada mode ni cuma makbuo to makoto mietu makbuo pada itu ye oh isamporo papalik kunan reyula iya kung kata magalung makada mau ulai ni to makoto mietu oh ya pe komarakoy ipah kue pa ya ko makarai mode na kue makbuo to makoto mitu iya pala komano ni ipamati pa
nama rako ajak nak gali ko to makada mo mak galilu na lato oto makko to metu yera yasange makareso mapattu tampang dina pakeng akalang makotoro tanang akhirah kikendre pamulai kanja-kanjana as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja-kanjana sampajat tajoro tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengala ta'ala matur pidalita angkat tahu iya matur idalena manca jilahar ko tuh semua saya lahar timak dan ratutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje na marako liman memusi magai napo tailino he asan sanang ikudino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anata tudah mani na tu masikri deh kakak makko iko na tilungan iya gangkana pede megay nenu pede madakai pede megay nanre pede maliwasan magay de igaga hidayatun nas iwiringi poliripong Allah subhanahu wa ta'ala ya Mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icumo ina sabak sampaja sunnah sumo sa sampaja sunnah Mikui kanjana jalan reula sampro ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ko nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya janan ridongi ko makanja ni sakata as-sumbang ko masagene ilala limata sapa ki tahu pari iya tahu pari pairing denak kada nan caji pak dongan kanya makanja memang ji pali mata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih ya apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak napa ustaz aja rasi kapan nulle matawe kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tuh nasabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole yaro pikirin makero oleh kui ilal nati malasan yatinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati madisi tu lima cayaje ia mana kopur man kalinga pedato tu risarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya ko boleh to matenge pasije paruna cagiri ada Allah pelik teh ku mati si lolo na irita magai madisi yatinna tapi ya ko malasa yatinna tala blabi ko lalo ko mata yatinna mo pelina cuku kita pesuru de to na lawa berjamaah to sampaja de magai na mate reje engka mo piti joka tapi mate ni
magana tadi kuna suku kita ipasuru na dena kebate kulan natin na magay mati atinna. Ya po to ko malasay, ya po to ko malasay mo piatinna. Ya ko malelo si sading lalasi. Ya. Iko mangkakamo, iya mi ko sa makalala magani sana makundukundo ni dale na dina na ro, ma dan ran mater. Iya malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa-timpa itapana tomatewi. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko dioi. Iya ko buku ipawalu lo to nyili-nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabongi bali pa pasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi. Nah, iya nih aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya aku sedar nang Pak Haji fatul Quran ya tu Quran Pak benenge pengala taala kesumpulo kodino tapi tanya mahlu benenge malui na kesumpulo kolino ya komelo ki misangi sumpulo marpena nomor sidi tau tuli bacengi aku range nomor 2 tau tuli murusuingi agama na pengala taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pare di tubuh pasapari tau turusu tu agama na pengala taala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita korma ka kanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati matona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas papedece poder pong Allah subhanahu wa ta'ala pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada ang katawu kapag kang tanay binru masigi alhamdulillah madecen itu Pak madecen itu ya anjan na taragu-ragu anjan na tapikiri kito na tapureto kapag kang nawarakan ni pong Allah subhanahu wa ta'ala sadian ni pamalatna benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si janga-janga rajana nawalay po ngalatala sidi onro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupali po ngalatala ang kaga mata ko po ngalatala peloy degaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupong Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupong Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pong Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo waktu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sila masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega salayangi tanah di kuega bola di kanja tapi masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi betul macin nalat dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan nah masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi degacau rioloi makat de
kuma birisallan ni Pak Imam makarete magi na kamakor bateta na kada kecili-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah mesti ita jehe ditibetene riking detoya opak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batene riking dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengala taala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingerangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kada runtuh si di makunrei pak tulut kumi babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marah makunrei ye we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui magat doke makunrei pubai di makunrei bang pak kan karena na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandrelara aga na jamala ke mun lara muli kada na cinroe malli si lure ada na mule mo je pangaje bali makku itu ranina meki mite je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita aja na kadam sinin na tenang lalu tama pasama kudo permasu ya maniba makunrei na lakalakwe naruntu si malli bici dan nomor 10 wita bale tuan le malli mani para apa na kada masangi je iya tuga ketu pa aku mito da cemai na lata na balu na kada ya aja moje na di murusui sinin na masabing masue na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nakada baini mundrin na Pak Imam iya Pak Imam mati ni baini na kasi batun na matoi matowe alena turai tapi angka anak darah na pasiale gangkana baini nomor 2 na Pak Imam sa mati ni baini pamulan nakada ide mo kalakain na lo bola na Pak Imam tu bola na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada peko anak taneser makada bayini na puima kama kira je anakku kada de angka turun tunaku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tani anakku ya tu bayineku nak kada wae de na tua bayini si meta sika tu na peruntu itana melo kama bayini na panang ko runtu makunrei na lakalaku nak kada mumpoji ka nakada ije wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipake cak gilu makunrei makita jili mita ki onro tande nangkan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumeromoki masyarakat baineta upu baine tapaki lo masigi kada ipu Imang degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle mulai iko mani ya kode iko mani aga Pak Imang kada ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so situro todong telengke ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja mani talat namu pu baine nak kada sadangka gama ka jumae de ulle ku malampe pempu na pakatu jampai itu de mulai aja de pale lattu ku hidayah pole ri pong Allah taala lattu ku bolana dina matin rumah tanah to lir makun rai nai tamata disiku pu Imang ulle pu Imang kore tona sisara agama ulle mas sampaja bere jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak natakak bere pu mulle kariya upan na meron pamulay na karamatu ko subuy na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pu Imang pa mana kata du ke mana kan rangwe liyo ke mana kan rang na kare pu Imang pu belala ka sana pu doja ngaye nakana iya kada we mana kata mahkwatu we
tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lah Jakarta joka-joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya makanya sagaluna ya sini nama sabi kadawe toli makor hidayah weringi pole ripuang alatar kanjak na tu Pak ko timak bicara ko tadi mari kalingi ta cede Pak ya ro kalabihan na ya ko mapeda te masige tuli mang kalingi tapi mabelai kumu tulada tuli lu meng kalingi te ya ro hidayah sini nama sabi kadawe galkana mengaji-ngaji nih agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigilingan ikorangi Pak de me majenes mengaji melutome ya sama sigilingan ikoran makali pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awak dito bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaya tak ba makor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ari tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napang kan salah ini kuburai salah makokowe masampajang si mata karena pengalatan tabayangkan ni Pak ya kolai masampajang loro pura pi mas sampajang asara nalisu de nalisu disu lo bolana pacu be papacu pala yo kolai mas sampajang magharibi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makada mah pangajeng ite koro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panambulay ta angka na motor Sundan tera kada tu kau tadi maring kalinga mita. Na pojilada maring kalinga pangkau kana to me depa. Sini nama sabeng kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka beri puimang makade puiman punan pukate tuliangka katayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu. Kemana tahu? De nang kana de research celenging itu. Manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro wanina toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan itedo pu ima sidi inapa na bawang ganai patapuro wanina assalamualaikum madodo sadan na pu ima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko din yung bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na po iman ni mau itiman na po imang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni podekega je wangka kinrotuka melolao uruntu ni atanangangi prima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasaparang makun rei pa imang benenge angka tau si polo lokolo si polo nai di jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo kanga lalamadeci 2 tau malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tau pusa si di mau tau de na may nga iri na sabari masaru labbi na yalino lolisa tapi okko bi akhira idupa aga na tarima masam pajange man shalla arba'ina yawma salata fi
jamaati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar. Ya kung kata mas sempajang parelu pada pulas sana si todo talengka ko masige na patakabiri po imang bebas ay pula munapikange bebas ti pula piranaka iya na nalolong nangi 2 taong malolong aga pa sabaran na to dining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututo me ama berja. Ini masalahnya Pak. Ya. Sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu. Termasuk yang kemudian nasi todo-todo ya kakek. Ya. Nusaba siaga kanaki. Ya, tansurlah yang surkum ya sebab bisa bitakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala. Apa itu may di pasapari pa napayri na kita we na ngarani po ng Allah Ta'ala. Iya ko bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarangi esrimonde. Itu kelebihannya. Dan riasan orang-orang Saudi. Sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amalata. Tajagai mani bawang amal. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 piman na sa cara mo. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apura na sebagainya pada wara ki sila nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih. Magai de panang katau urun tu mat katau pacai cereng makanja amatigan na de pa magai meni je la putih marana kamopi te semua sang macai bicara gina maranaka de je na melo de pe ko cara mu de na melo na de meto na melo mate magai na de je na kana taje ina ro tuli pacai je ia tau pacai cereng de na melo makanja amatigan na tapi de ga katan di roba ta pisau-pisau pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun tu makanja matikan atau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pangaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampe-rampe lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike lah dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamok ang kanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pindrina sambil lalap kadi para makan di pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanya naka onronna letu tahu malaboy wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kenya nakapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung-sambung mite cara maku gampang moto ketik cara mabugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makadan ni ke puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib jamaah masjid al-amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala de upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama ya, bini tapi turita sila-silamu Pak seding ya turita sila-silamu Pak makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan angkanaga alat biran apa sadenga baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat
Namun ya kue baca-baca ada na po nga Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna po Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang po Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz saira naya po Allah Ta'ala nahakan isana untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi lolo kemarin itu ada biar nak kupung Allah Subhanahu Wa Taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat. Yana itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Yaitu bolana po Allah Taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkatna dene rule mukur lona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid ia tu bolana po Allah Taala kulino masigi. Izara itu murayudayat tarul masajida nanigi tau tolimatan nang irita. Ya. Tolima cinna irita toli saliwanga penadina maberjama aku masigi fashadu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tapat na iya tu naya ko makasin tapat ta dahalal jannata surga pamasin na pongalata. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu maberjama bu ipatungat itu age patungan ngi de na pahangi. Apa ya kau napahangi tak denulai perang. Tapi ya nasabarina de napahangi ada namu to. Ukiro paku tak dapi. Magi na de taropah. Ya. Sini nama sabi kadare mungkin besa tingkadinga. Makadaya nabita besa masam paja sunna mapamulai puresa. Iya mana napaja tama manisubui gangkana boru aja. Terlalu makacuri ro. De tanulay agami bate makacuri makadai nabita ulat birang itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pwede makanja ni nanya tori tangai masam paja sunna de gaga pakkar tuna tapi ia mau baja ia mau sanadi. Jadi mau tu masam paja sunna kisiban ni bujur masar roda bitui ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tapata. Ya. Sini masal tu syukur ya alhamdulillah koe meye lebih kange alhamdulillah. Engkana tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu Wa Taala di angkana angkana masigi tertungku. Idi tonga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tanange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngan-tungan na pakulang pong Allah Taala tu. Pelo. Makanya tung kariwaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio dega kata mulai runtuh makara kenre monro wa idiona nabita. Ya. Dega kata mulai minta kara patat de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Talib kuri sala watiro nalai malaika wa idiona nabita na pendre isigar walunge gangkanna yero wa idiona nabita angka mancaji bosi sininna tanah biasa na tappa wa idiona nabita okkomanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bangu masigi ko tanana deneng kana tappa wa idiona nabita. Tidak lupa. Namicuta poran nami bawa nabita kannaki harang hapin naranaka. Pan rasa ki na wediona na bitayon roy kandak na tupa masiki jadi dena sinin na tanah itu make ka tau tu lima bangu masigi
maka to kataw dan ako ina de pa je ka miskin mari de nang kana tapay video na nabita dito nukur na pelo pong Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah tim Armada Safari salah berjamaah amanahnya luar biasa, termasuk diterima mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tuh Pak karubah gara Pak doangan tu tahu ini terima Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya rodi saparina kabupaten tuliamo persi de masih kita. Ya mupar. Nah. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak ena tomatonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pong Allah taala ina tangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutong linote ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu ku melo mati Pak temi tahu dia tahu dia tapi yang kay malaka makara melono magina orang melo makara si runtuk no tu anyemat dega kesusana wana karahu masa atahu dena pesita ku Allah taala iya dingi mu susah asan-asanangan tu mutan makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pong Allah taala angka kak namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata iya pas sempajak biri jamaah iya patara kami matoda raja na poder pong Allah taala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kada sila surang terbaca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cak gemu ironangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya tolivita je prepara komate ni mangka papu matoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak iya ko Pak Birjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko melu mate hajan ta sapai makana marah ku dene melo magai sujud nah batin sujud itanggai matanna lah maricamu pematan dindip pernah matin maricamu pimatanna ya magai iya na romata tuli Pak guru kadahai mita tahu sogi mati tanak bakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang toba ko mita tanre na pangkat na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabik alhamdulillah makanya ya rudi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau to dian cajita mun laki pengalatan ya rudi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya po nga Allah taala majanci pasti nigi pasui saya sana orang parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku sore bondri dina ba diturago to ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tolimanya makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng dan majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah taala lori tau perrie lori tau maperlungi makari pong Allah taala wa dampeng ko walitutituk haga pisapa ya sila namun
Karena puro mana po Allah Ta'ala si mata na tuntun. Gangkan na dua tu sipa na po bukungi na tong kalosan rijali. Nomor sidi sipa asukurugang. Ipan nanunga pa yato. Pananunga pa. Nomor dua sipa asak barakan. Ya. Iya na sukuru patawe sak baratu. Iya na sak barata sukuru ti. Iya ini dua sipa sikanja na aja na tumasa. Ya. Sini nama sabing kere jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai kan Allah ya angka nenek dewi sangkarakin rilau. Ya. Tuasan itu lona. Yang kedua tak siapa si gere ambo neneta. Ai manasangka dena mungkin ka ambo ko digaga ambo nenekku. Ai angka nalawi. Isapa si neneta irisan nih. Kado lisu niri pamasena po ng Allah Ta'ala. Isapa ambota. Yay di dela ambota isapa kada. Oy ambo ko pala matitoni. Oh tumopin do kumate ni ambo ko. Tumopi ambo kumate do. Ay moya matitomato. Akhirnya makebate kulal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isinina torrat itapatna. Ondo wedoremu malungi uparingerah kupimang. Agamu pasadia ngangi elimu. Salama tukur libuk na yatanay. Ya. Aga. Wattakullah. Misan itu mupasa dia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam. Ya. Inna allaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah rafa saya illa wadahu. Kay pong Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka siti sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua genga. Maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya. Makanya kanja itu pak tuh disadar jadi insyaallah kau nyanyasa syukur pak nyanyasa sabar ya pak de namelo makanya sampajata tu kudita syukur de to namelo makanya sampajata kudina tu sabar sini nama sabing kadere narima konan naro oh de ni gaga berarti iya romatu narima konan naro lino atana-tanangi nasaba lino mo payon roy benenge ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamilo na tanang lalu jorok na pakumate ya jadi atana-tanang ki naya atana-tanang lino isapai maigay isakna pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya iya kung kata magalun na kada mode ni cuma makbuah to makoto tu makbuah pada itu ye isamporo papalik kunan reyula iya kung kata magalun makada mau ulay ni tu makoto tu ya pe komarakoy ipah kue pa ya ko makaray mode na kue makbuah to makoto itu iya pala komano ni ipamati pa namarako aja nak gali ko to makada mo magalilu na lato oto makoto mietu iya na yasange makareso mapatutampang di na pageng akalang
makotoro tanang akhirah kikondre pamulai kanja-kanjana as-salatu miftahu kullihir tanang pamulang si kanja-kanjana sampajata jorok tapakanjaki pakanjaki sampajata ya akareso kitilau dong pengalata alam matur pidalita angkat tahu iya matur idalena manca jilahar ko tuh semua lahar timak dan ratutu mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso ureje manre de paje namara kuliman memusi magai napotailino he asan senang ikut dino pakai saya sana waktu tu makanya bu aja napa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko ikut na tilungan aja gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai de igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasunna semua sa sampajasunna mikui kanjana jalan reula sampro ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dena tu nanrei ulla sampajata negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare kom mangi ajanan ridongi ku makanja ni sakata as-sumbah-sumbangi ku masagene ilala limata sapa ki tahu peri iya tahu peri pairing denak kada-kada nan caji pak dongan kanya makanja memang ji pali alamata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih ya apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nule matawe pak na pak ustaz aja rasi kapan nule matawe kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tu na sabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole ngaro pikiri makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi engkati madisi tu lima cayaje ya mana ko pure man kalinga pidato tu disarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya ko pole itu matenge pasije paruna cagiri ada Allah pelik teh ku mati si lalu na irita magai madisi yatinna tapi ya ko malasa yatinna tala belabio kelalo ko mata yatinna mo ni na cuku kita pasuru de to na lawa berjamaah to sampaja de magai na mate reje ngkamo piti joka tapi mate ni maga na tadi kuna cuku kita pasuru na de na kebate ko lan natinna magai mati yatinna ya po to ko malasay ya po to ko malasa mo piatinna ya ko malelo si sading lalo si ya
Iko mangka kamu, iya mi ko saya makalala magani sana makundu-kundu ni dale na din na ro, ma dan ran mater. Iya, marasa itu. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa-timpa itapana tomatene. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko dioi. Iyo ko buku ipawalu lo to ki nyili-nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki kor kalabonge bali pa pasuru. Nah di situ kalau mana mau matin rumah tata koni kondisi. Nah, ini akur Pak Burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya akur sidar nang Pak Haji. Ya betul Quran. Ya. Ya, tu Quran Pak. Benenge pengala taala kesumpulolo kodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pong Allah taala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bahkan okolino ya pada di tubuh pasapari tahu turus itu agamana pong Allah taala makanya ajak tacauna detoga kacau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita korma kakanja akatan makrede mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati selamat tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini hidayatun nas PDC dari pong Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada engka tahu kapakang tanah bin ru nabin ru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anjana taragu-ragu anjana tapi kiri gitu anu tapure to kapakang nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala. Sadiani pamalakna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay po ngalatala sidi onro maraja itanga ipada ulawangi magana tasadi yemi matupali po ngalatala engka ka mata ko po ngalatala peloy degaga Allahumma la salla illa ma jata sallan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupong Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupong Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makko ni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pong Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah suruga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wilimpiring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sih sila masalah itu itulah mau ini betul ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namati ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega salayangi tanah di kuega bola di kanja tapi masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi betul macina laddat ni mak baine cina ni mak baine cik di bawah kekurangan na masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi de gacau riolo makat de kumak birisallan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditiba-tiba riking detoya opak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaga
Deto Pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka Pak berjama tahu ige waran paraku koi makoro batena reke. Dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkoslino istirana istidraj kari pengalatala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kada runtuh si di makunrei pak tulis kumi babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marro makunrei we runtuh mana si di makunrei ada nai angkane nasang ini kue magat dong kui makunrei pubai makunrei mau pak gang karena na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara aga na jamala ke mun lara mulli kada na cinre malli si lure ada na mule moga je pangaje bali mah kuitu ranina meki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita jangan nakadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan nomor pulupun wita balik tuan le malli mani para apa nakada masangi je iya tuh kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nakada ya aja mau je di murusui sinin na masami masui na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nakada baini mundrin na Pak Imang iya Pak Imang mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Iman sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imang kubala na Pak Imang makada Pak Imang melo kaje mada pada piko anak tanah ser makada bayar na puima kama kira je anakku kada de angka turun tunak ku pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tanya anakku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana melo kama baine na panang ko runtu makun rena lakalaku nak kada mumpoji ka nah kada iya wan kange waleko sapeda Pak Imang apa napa Sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunrei makita jili mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumero moki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degagala makwatu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo sore sitorotodong telengka ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nak kada sadangka gama ke jumae de ulle ku malampe pempu na pakatu jampai itu de mulai aja de balik lattu ku hidayah poder pong Allah taala lattu ku bolana dina matin rumah tanah tu di rumah kunrai na itamata di suku pu Imang ulle pu Imang kore tona sisara agama ulle mas sampaja bere jamae pata pulo sono sirotoro okko masigi tolen kakak natakak bere pu Imang mulle kariya upan na meron pamulai na karamatu ko subuh na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pu Imang pak mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare pu Imang pu belala ke sana pu doja kaye na kana iya kada we mana kata mah kuatu we tahu pa majalan tabayangkan ni Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya make ka sagaluna ye sini nama sabe kada we toli makor
hidayah wiringi pole di puang alatar kanjak na tu pak ko timak bicara ko timari kaling mi teta cede pa ya ro kalabihan na ya ko mapedate te masige tu limang kaling mi tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kaling te ya ro hidayah sini na mo sabi kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigilingan ikorangi pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikorangi makali pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak ditobak bang kade bah bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ini kaya tak bamakor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering abatirong Allahumma haqqa harnati bawa arina batila warasnan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napangkan oh salah ini kuburai salah mako kwewe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni pak ya kolai masampaja loro pura pi masampajang asara nalisu de nalisu disu lobolana pacu be papacu pala ya kolai masampaja maghribi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tera kana mah tu ko tadi maring kalinge mita na pujilada maring kalinge pangkau kana to me pa sini na mo saben kare talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko masigi na pataka bere puimang makade puimana punan pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka de sisa na kana bilu tu kemana tahu udah karena dia dari search linging itu mana kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro nina toli tende ni pu imang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan ite do pu ima sidi inap panabawan ganai patapuro nina assalamualaikum madodo saddan na puy makaran waalaikumsalam makaray bayne na pikuri na karatanan de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja murago aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na puy man ni mau itiman na puy mang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang karena mata nah penadiku iya mako kwewe uruntuk ni podekega je wangka kinrotuka melolao uruntuk ni atanangang iprima kokwe pa imange utuju mata baine mumeta harang apalagi unekang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasaparang makun repa emang benenge angka tahu si polo lokolo si polo naidi jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin na jallo kanga lalama deci dua tahu malolongang nomor si dia gana lolonga pa emang ya di ayat dia Allah bika rajulun wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tahu pusa si di mau tahu de na may nga ipa may nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko bi akhira idupa aga na tarima masampajange man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar ya kung kata masampajang parelu pata pulo sono si todo talengka ko masige
napataka beri puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula ay piranaka iya na nalolong nangi 2 tahun malolong aga pa sabaran na to dining kalingami te ko macaramay de nang kana cubi-cubi agama magututo me amak berja ini masalahnya Pak ya sini nama sabi gini pas sapari itu babu termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek ya nusaba siaga kan lagi ya tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po Allah Ta'ala apa itu di pasapari pak napairi na kita we na ngarani po Allah Ta'ala iya kuma bicara-bicara kita tambah tepat nata iya ko na ita pangkau kata na ngarangi asrimondri itu kelebihannya dan riasan orang-orang Saudi sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ini terjagai mani bawang amanata terjagai mani bawang aman kamu pakai jaga tuh cedek rendapin ya 5 pimen na sebab cara mamu terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara kisilas nomor sidi iya di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih ya magai de panang katau urun tu mat katau pacai cairang makanja amatingan de pa magai meni je la putih marana kamopi te semua sang macam bicara gina maranaka de je na melo de pikir cara mu de na melo na de itu na melo mate magai na de je na kana taja ina ro tuli pacai je ia tahu pacai cairang de na melo makanja amatingan tapi de ga katan di roba tak pisau-pisau pacai cairang nomor 2 jadi biasa masih ke tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun tu makan jam matingan atau sike 2 seke nomor sidi ya kong kata masih ke kan puang Allah Ta'ala mengkalingai pengaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masih ke lah dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamu angka matu mucalapa nomor 2 sekelino itu tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pindrina sarmenala kaddi para makan di pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanyarnaka onronna latu tahu malaboy wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung-sambung nite cara maku gampang moto ketik cara bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib jamaah masjid al-amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala de upakatandri alaiku Pak Bu iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama ya bini tapi torita sila-silamu Pak seding ya torita sila-silamu Pak makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumi takat angkanaga alat biran apa sadenga baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat namun ya kue baca-baca ada na po Allah Ta'ala makoto parpe marampi-rampi na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi situngat-tungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada birna kupung Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabiki degaga di pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah Ta'ala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge ang kabora siratu tingkana dene rule mukurlona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi. Izara itu murayudayat tarul masajida nanigi tau tolimatan nang irita. Ya. Tolima cinna irita toli saliwangan penadina ma berjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japunna nasa nabita tau makasin na tapat na iyatu naya ko makasin tapat ta dahalal jannata surga pamasi na pong Allah Ta'ala. Ya. Makanya sina masabi kadare ya jetu ko tau makutu ma berjama Bu ipatungat itu age patungan ngi di na pahangi apa ya ko napahangi ta denun lepar. Tapi ya nasabarina de napahangi ale namu to. Ukiro pakuta dapi. Magi na de taropah. Ya. Sila masabi kadire mungkin besa tingkadinga makadaya nabita besa masampaja sunna mapamulay puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boro aja. Torle ka makacuri ro. Deta dulai agami bate makacuri makadai nabita ulat bireng tujuh matai umatku tudang si palorong pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala. Ya. Gangkana aga di na makanja ni aga makanja pede makanja ni nanya tori tangai masampaja sunna degaga pakkartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi. Jadi mau tu masampaja sunna kisiban ni bujur masarro rabbi itu ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tapata. Ya. Sini masan itu syukur ya alhamdulillah. Koe maya lebih kange alhamdulillah. Engkana tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu wa Ta'ala juga engkana masigi tertungku. Idi tonga man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tenange ia tu masigi istungana makuraga midi tapi ya nasabari situngat-tungan na pakulaing pong Allah Ta'ala tu. Pelo. Makanya tu karibaya iwatunna pura imatunna mati nabita ni dio. Dega kata mulai runtuh makara kenre monro wa idio na nabita. Ya. Dega kata mulai minta kara patad de mana ngiroe. Ya. Makara Ali bin Abi Talib kuri usala watuiro nalai malaika wa idio na nabita na pendre isigar walunge gangkanna yero wa idio na nabita angka manca jibosi sininna tanah biasa na tappa wa idio na nabita o kumanang itu ibangu masigi. Jadi maka tu kata me bang masigi ko tanana deneng kana tappa wa idio na nabita. Tidak lupa. Namicuta poran nami bawa nabita kannaki harang hapin naranaka. Panda sarasaki na wediona na bitayon roi kanda na tu pa masiki jadi dena sinin na tanah itu make gatau tu me mak bang masigi makatoe gatau dan aku ina de paje ka masigi mari denang kana tapai wediona na bita deto nokkur na pelo pong Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah
tim Armada Safari salah berjamaah amanahnya luar biasa, termasuk dari mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tuh Pak terubah karena Pak doangan tuh tahu ini tadi Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rudi saparina kabupaten tuliamo persi de masih kita. Ya mupar. Ya. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak-anak atau matonna. Pada ye malupuni ringina ya dengi. Ya. Marupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten. Tapi insyaallah mamuari pong Allah Ta'ala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalan na tutong ilinota ya. Gangkana baja sangadi nangka pangubita aga bicara na palayolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu kumelo mati Pak Temi tahu tiatoi dia. Tapi yang kay malaikat makara melono. Magina orang melo makara si runtuk no tu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita kupung Allah Ta'ala iwa dingi mu susah asana sanangan tu mutan. Makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pong Allah Ta'ala angka ka na mati angka to mati meniwangka angka to lo mana mata siya ternyata iya pas sempajak biri jamaah iya patara kami matoda raja na puliri pong Allah Ta'ala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kada sila surang terbaca garian kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang ka denang kana degaga la ilaha illallah ya ngkato ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu aga kira-kira pas bar ya angkato tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cagemu irunangi waktu nerap. Inilah rahasianya ibadah. Ya putu tahu macarita mi mako ya to diwita je. Prepara komada ni wangka. Tak pematoru kati. Oh alhamdulillah. Mapusak mau pilih rona. Pak iya ko Pak Berjama Pak Bu dene wadi marah kulin rona ko mili mati. Ajan ta sapai makana marah ko dene milo. Magai sujudna batin sujud. Itanggai matanna lah maricamu pematanna. Dindip pernah matin maricamu pimatanna. Ya. Maka iya naro mata tuli Pak Guru kadahai mita tahu sogi mati tanak bakacima tu ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang to bakwa mita tanre na pangkana yanu deni papakai waktu na melo lemma to bakwa iya naro nasabari na tolima mata matanna ya. Sini nama sampai ke alhamdulillah. Makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu. Tacau. Kemudian cajita mun laki pengalatan. Ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saya sana orang perata. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu. Iya pengalatan ala janji pasti. Nigi pasui saya sana orang parana. Lori ga upurio utolayangi. Utolayangi kulino usilewi aku sore bondri. Dina ba dituraga to. Ya. Sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum. Nigi tahu tolimanya makini nawa. Ni makini nawa. Gangkana nasab pasilang madeceng dengan majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana. Lori bolana pong Allah Ta'ala lori tau perri lori tau maperlungi makari pong Allah Ta'ala wa dampeng ko wali tutituk haga bisa pa ya sila namun karena puro mana pong Allah Ta'ala si mata na tuntun gangkan na dua tu sipa na pubukungi kina tong kalosan rijali nomor sidi sipa asukurugang ipan nanunga pa yato pananu apa
Nomor 2 sifat asak barakan. Ya. Iya na syukur pata we sak baratu, iya na sak barata syukur ti. Iya ini 2 sifat sikanja na aja na to masa. Ya. Sini na masabing kada jadi ilalan na tutu ngalino tanah iya. Paringarangki tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai Allah ya angka neneku dewi sangkarakin rillau ya tuasan itu lona. Yang kedua tasapa si gere ambo na neneta. Ay manasangka di na mungkin yang ka ambo na ambo ko digaga ambo na neneku. Ay angka na lawi. Isapa si neneta irisan ni kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala. Isapa ambo ta. Yay di dela ambo ta isapa kada. Oy ambo ko pala matitoni. Oh, tumo pindo kumate ni amboku, tumo pi amboku mate ndo, ay moya mati tomato. Akhirnya makebate kuilal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna torrat itapatna ondo wedormu malungi uparingerra kupimang agamu passadia ngangi alimu salama tukur libu na yatanaifi ya aga wattaqullah misalnya itu passadia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam ya inna allaha habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pong Allah Ta'ala inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pong Allah Ta'ala saraya di segusi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua gengan maka aja tak mama pa makarai deto na tak pong Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pong Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu deto nalai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah pokoknya niasa syukur pak niasa sabar ya pak de na melo makanya sampajata tu kurita syukur de to na melo makanya sampajata kurina tu sabar sini nama sabing kadere narima konan naro oh de ni gaga berarti iya rumatu narima konan naro lino at tanatanangi na sabak lino mo payon roy benenge ang kataw manas samati ko bajay nang kagagamelo na tanang tanalalo joro na pakumate ya jadi at tanatanang ki naya tanatanalino isapai maigay isa na pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya ya kung kata magalung na kada mode ni cuma makbuo to makoto mietu makbuo padam itu ye isamporo papalik kunan reyula ya kung kata magalung makada mau ulay nito tu makoto mietu ya pe komarakoy ipah kue pa ya ko makaray mode na kue makbuo to makoto mitu ya pala komano ni ipamati pa na marako aja nak gali ko to makada mo magalilu na lato oto makoto mietu yera yasange makareso mapatu tampang di na pageng akalang makotoro tanang akhirah kikondre pamulay kanja na as-salatu miftahu kullihir
tanang pamulang si kanja na sampajat tajoro tapakanjaki. Pakanjaki sampajata. Ya. Akareso kitilaw dong pengalata alam matur pidalita. Angkat tahu, iya matur idalena manca jilahar ko tuh. Semua saya lahar timak dan ratutu. Mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso. Ureje manre de paje na marako liman memusi magai napoatay lino. Napoatay lino. He, asan na sanang ikudino. Pakai-pakai saya sana waktu tu makanya bu. Aja na pa si wiring itanga si bawa rone tadi rone makutupa. Tudah mani je tu cerita-cerita. Tudah mani na tu cerita anak ta. Tudah mani na tu masikri. Deh kakak. Mako ikut na tilungan aja. Gangkana. Pede megay nenu pede madakai. Pede megay nanre pede maliwasan. Magai de igaga hidayatun nas iwiringi poliripong Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo ijomo ina sabak sampajasunna. Semua sa sampajasunna. Mikui kanjana jalan reula sampro ina sabak sikri salawat. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Dina tu nanrei ulla sampajata. Negi tahu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya ajanan ridoni ku makanja ni sakata as-sumbang ku masagene ilala limata sapa ki tahu perri iya tahu perri pairing denak kara-kara nan jipat dongan tuh kanya makanja memang ji paliara mata makanja mana itu sini nama sabeng kedere kira-kira kayak kemana merero mati sini nang kayak kalian masih ya apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nule matawe pak napa ustaz aja rasi kapan nule matawe kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tuh nasabarin aku tuh teh nomor sidi de naratu tapana yang kedua turina sengalina di baja mati itu dua kendri pole yang pikirin makero oleh kui ilal nati malasani atinna di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi angkati madisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pidato tu disarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya kopole itu matenge pasije paruna cagiri ada Allah palik teh ku mati si lalu na irita magai madisi yatinna tapi ya komalasa yatinna tala belabio kelano kota mata yatinna mau tadi na cukup kita pesuru de to na lawa berjamaah to sampaja de magai na mate reje engka mau piti joka tapi mate ni maga na tadi kuna cukup kita pesuru na de na kebate kelano natinna magai mate yatinna ya po tu komalasay ya po tu komalasa mo piatina ya komalelo si sading lalo si ya iko mangkakamo ya mi ko sa makalala magani sana makundukundo ni dale na din na ro ma dan ran mater ye marasa itu aga pa burana nomor si di zikrul mauta
Ia ko lauki tamatengi lauki timpa tapana tamatene. Ia ko pasurui atau ko dia lauki nyili ko dioi. Ia ko buku pawalu lo to nyili. Ia ko pasuru ko kanjana noki kor kalabonge bali papasuru. Nah di situ. Kalau mana mote matin rumah tata koni kondisi. Nah, ini akur paburana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya akur sidar nang Pak Haji. Ya betul Quran. Ya. Ya, tu Quran Pak. Benenge pengala taala kesumpulolo kodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi akorange nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pongalla taala intan surullah yang surkum wa yusabbit aqdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko asrimondri bakkan okolino ya pada di tubuh pasapari tahu turus itu agamana pongalla taala makanya ajak tacauna detoga kacau alhamdulillah sini nama sabing kadere bisa ya upang anggota ko sapari mega wita korma ka kanja katan makrede mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salamah tumupa para alhamdulillah we apa ni mesti kita talun ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini Hidayatul nas pak PDC dari pong Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadang nangi makada ang katawu kapag tanah binru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anja na taragu-ragu aja na tapikiri gitu na tapureto kapag nawarakan ni pong Allah Subhanahu wa taala. Sadian ni pamalatna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si janga-janga rajana nawalay po ngalatala sidi unro maraja itanga ipada ulawangi magana tasadi yemi matupali po ngalatala ang kagang mata ko po ngalatala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupung Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah surga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wilimpiring ikong kanapoda tuli na buat tengah ini masalah sila masalah itu itulah mau ini waktu ceritanya si di riwayat ang kasi di tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo de kuega salayangi tanah de kuega bola de ke kanja tapi masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi betul macin nalat dan nimak baine cina nimak baine cik di bawah kekurangan nah masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi dega caurului makat de kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak ada kecil-cili mimma je itu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ditiba-tiba riking deto ya upak berjama angka gacau ege teruku sapi kokwe digaka deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokwe makor batena riking
Dena pahang makada angka tahu ipamasangi de cengkoslino istilahna istidraj kari pengala taala aga mo cinnai na sabati ya memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakah alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kada runtuh si di makunrei pak tulut kumi babana pasal wataja makunrei pak aku itu pasal riolo marah makunrei we runtuh mana si di makunrei ada nai angkane nasangene nekue magadong kui makunrei pubai makunrei bang pak gangkana na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntu malilara nak kada mega kalinci kubalata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara aga na jama nak men lara muli kada na cinroe mali si lure ada na mule mo gaje pangaje bali makku itu ranina meki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita jangan nak kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan nomor pulupun wita balik tu malli mani para apa nak kadam masangi je iya tu kakek tu pak aku itu dah cemai nala tanah balu nak kadam ya aja mau je di murusui sinin na masabing masue na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nakada baini mundrin na Pak Imang iya rupa Imang mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkana baini nomor 2 na po Iman sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na Pak Imang wala na Pak Imam makada Pak Imam melo kaje mada pada piko anak taneser makada bayini na puima kama kira je anakku kada de ang katurun tuna ko pasana kada ta anak na Pak Imang ite je acana mak belle tani anakku ya tu bayine ko nakada wae de na tua bayine si meta si ka tu na peruntu itana melo kama bayine na panang ko runtu makunrei na lakalaku nakada mumpoji ka nakada ije wangkange waleko sapeda Pak Imang apa napasunda kami nasoli watero sapeda ya kong ka sapeda ipakai cak gilu makunrei makita jile mita ki onro tande nangkan sapeda watero walengi sapeda Pak Imang kumeromoki masyarakat baineta upu baine tapaki lo masigi kare pu Imang degaga lalang makwatu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle mulai iko mani ya ko de iko mani aga Pak Imang nakala ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so situro todong telengke ko masigi ena patakat bere pu Imang paja pi pu Imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja mani talat namu pu baine nak kada sadangka gama ka jumae de ulle ko malampe pempu na pakato jampai itu de mulai aja ni pale lattu ko hidayah pole ri pong Allah taala lattu ko bolana dina matin rumah tanah to lir makun reina ita mata disuku po Imang ulle po Imang koretona sisara agama ulle mas sampaja bere jamae pata pulo soro sirotoro okko masigi tolen kakak nataka bere pu mulle kariya upan na meron pamulay na karamatu ko subuy na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng pu Imang pa mana kata lu ke mana kan rangwe liu ke mana kan rang na kare pu Imang pu belala ka sana pu doja ngaye nakana iya karawi mana kata mahkwatu tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka ta sidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya make ka sagaluna sini nama sabe kadawe toli makor
hidayah weringi pole di puang alatar kanjak na tu pak aku timak bicara aku terima kaling mi teta cek de pa ya ro kalabihan na ya aku mapeda te masige tu limang kaling mi tapi mabelai kumu tu lada tu lilu min kaling te ya nuru hidayah sini nama saben kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigiri ngangi korangi pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ni korai makali pukate sigilingan ni je tu korangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilau makada dengan awak dito bang kade bani kemeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ni kaje tak bamakor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona ma berjama situro todong lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempaja gara-gara makun remi wacinai ipun rabbana la tuzigh qulubana ba'da syaraitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering abatirong Allahumma haqqa nattibawa arina batila warasnan ipung taringa prisang untuk misangi makalalengi ari tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tunrong untuk pugawi napang oh salah ini kuburai salah mako kwewe masampajang simata karena pengalatan tabayangkan ni pak ya kolai masampaja loro pura pimas sampajang asara nalisu de nalisu disu lobolana pacu be papacu e pala yo kolai mas sampajang magaribi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato iya nasang makara we mapangajeng ite koro kasi madap ko masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sapeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tera kana oh tu ko tadi maring kalinga mita oh na pujilada maring kalinga pangkau kana to me adipa sini nama saben kade talu pulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko basigi na pataka bere puimang makade puimang puran pukate tuliang ka tayar na kana tuliang ka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana dari search linging itu manang kaji makare pu imang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapuro ninna to di tende ni pu imang to lina tajan ni makarang kadijir nabalukan ite do pu ima sidi inapa na bawang ganai patapuro ninna assalamualaikum madodo sadan na pu imang waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatan nano de na pabaiki po ng Allah Ta'ala bawa ko de ni urili bawa la yukallifullahu nafsan illa usahala tanan aja muragu aja mubata taruma berisalang makalutu ko yolo na po iman ni mau itiman na po imang itaku makona kona idui itaku wogau gara-gara warang parang denang kana matan na pinadiku iya mako kwewe uruntu ni podekega je wangka kinrotuka melolao uruntu ni atanangang iprima ko kwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande-gande lama berjama tasaparang makun rei pa imang benenge angka tau si polo lokolo si polo naidi jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo kanga lalama deci 2 tau malolongang nomor si dia gana lolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mau tau pusa si di mau tau de na may nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira idupa aga na tarima masam pajange
man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar. Ya kung kata mas sempajang parelu pada pulas sana si todo talengka ko masige na patakabri puimang bebas ay pula munapikange bebas ti pula epiranaka iyan na nalolongan nangi 2 taon malolong aga pa sabaran na tudining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agamay magututumi ama berja. Ini masalahnya Pak. Ya. Sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu. Termasuk yang kemudian na si todo ya kakek. Ya. Nusaba siaga kanaki. Ya, tansurlah yang surkum ya sebab bisa bitakram taurusi agama na po Allah Ta'ala. Apa itu may di pasapari pa napairi na kita we na ngarani po Allah Ta'ala. Iya kuma bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarang esrimondri. Itu kelebihannya. Dan riasan orang-orang Saudi. Sini nama sabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai mani bawang amanata. Tajagai mani bawang aman. Kamu pakai jaga tu cedek, rendapin, ya. 5 pimen na sebab cara mamu. Terakhir agamu paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada warak isilah nomor sidi ia di biasa pacai cairang takut di kama patapajai pacai cairang tapajai lalu nih. Magai de panang katau urun tu mat katau pacai cereng makanja amatingan na depa magai meni je la putih marana kamopi semua sang macam bicara gina maranaka de je na melo de pe cara mu de na melo na de meto na melo mate magai na de je na kana taje ya naro tuli pacai je ia tau pacai cereng de na melo makanja amatingan na tapi dega katan di roba ta pisau-pisau pacai cereng nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni dito nang kata urun tu makan ja matingan na tau sike 2 sike nomor sidi iya kong kata masike kang Allah Ta'ala mengkalingay pangaji tu 5 curitai mengkalingay papedato tu 5 nato denang kana rampi-rampi lillah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah pau masike la dayat maka di Allah Ta'ala asike kamok ang kanang kamatu mucalapa nomor 2 sekelino ya tu sekelino rega pasengarna apa moto separana to seke curita tui pinrina sarmenala kaddi para makaddi pelena ini masalahnya makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini ia tahu malabui tahu yakin tanyarnaka onronna latu tahu malaboy wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata tanya suruga sore pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung mite cara maku gampang moto ketik cara mabugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyairin. Jamaah maghrib jamaah Masjid Al-Amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala de upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama ya, bini tapi turita sila-silamu pak seding ya turita sila-silamu pak makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumita kan angkanaga alat biran apa sadenga
baik ilalana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na po nga Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna po nga Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang po nga Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimaz saira naya po nga Allah Ta'ala nahakang isana untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada biar nak kupung Allah Subhanahu Wa Taala pakalabiki degagari pancajina mulai pakatuna kita termasuk malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Ya tu bolana po Allah Taala kuma bicara kiki kolino masigi itu. Ya di sini na onronge benenge angka bora siratu tingkana dene rule mukur lona dena wadding na caw baraka masigi. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid iya tu bolana po Allah Ta'ala kulino masigi. Iza ra'aitumur rajula yattarul masajida nanigi tau tulimatan nang irita. Ya. Tulima cinna irita. Tuli saliwangan penadina maberjama aku masigi fasharu lahu bil iman rima japuna nasa nabita tau makasin na tapat na iya tu. Na iya ko makasin tapat ta dahalal jannata. Surga pamasin po Allah Ta'ala. Makanya sina masabi kadare ya je tu ko tahu makutu maberjama bu ipatung ati tu age patungan ngi de na pahangi apa ya ko na pahangi ta de nunle per tapi ya nasabarina de na pahangi ale na muto ukiro pakuta dapi magi na de taro pahangi ya sina masabi kadare mungkin besa tingkadinga makadaya na bita besa masampaja sunna mapamulai puresa iya mana napaja tama manisubui gangkana boru aja tarule ka makacuri ro de tarule agami bate makacuri makadai nabita ulat bireng itu jumatai umatku tudang si palorongan pas sengarang si palatukang ada na puru pong Allah Ta'ala ya gangkana aga di na makanja ni aga makanja pede makanja ni nanya tori tangai masampaja sunna de gaga pakartuna tapi ia mau baja ia mau sanadi jadi mau tu masampaja sunna kisiban ni bujur masarro nabi itu ia ku mencaji pas sabarangi na pede ratu tatata ya. Sini masuk itu syukur ya. Alhamdulillah. Kue maya lebih kange. Alhamdulillah. Engkana tu suruh kana tarongan ipong Allah Subhanahu Wa Taala juga engkana masih tertungku. Idi tungan man itu kotia kita masruh. Ya. Maka dale na guru tenange ia tu masih istungan na makuraga midi tapi ya nasabari situngan na pakulang pong Allah Taala tu. Pelo. Makanya tuh karibaya iwatulna pura imatulna mati nabita ni dio dega kata mulai runtu makara kenre monro wa dio na nabita ya dega kata mulai minta kala patat de mana ngiroe ya makara Ali bin Abi Talib kuri sala watiro nalai malaika wa dio na nabita na pendre isigar walunge gangkanna Yero wa diora nabita angka mancaji bosi sininna tanah biasa na tappa wa diora nabita okko manang itu ibangu masigi jadi maka tu kata me bangu masigi ko tanana deneng kana tappa wa diora nabita itu rupa namicuta poron na mi bawa nabita kannaki harang hapin naranaka pan rasa ki na wedyo na nalbita yun roy
Kandan na tu pak masigi. Jadi dia sinin na tanah itu. Maka kata tahu tu ni mak bangun masigi. Maka tu kata tahu dan aku ina de pa je ka masigi mari. De nang kana tapai video na nabita de to nokur na pelu pung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tim Armada Safari salah berjamaah amanah luar biasa, termasuk dari mana Pak doangan apa yang bisa merubah sesuatu itu adalah doa. Kagak tu Pak terubah karena Pak doangan tu tahu ini tadi Pak doangan apa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Rodi Saparina Kabupaten tuliamu persi dia masih kita. Ya mupar. Ya. Alhamdulillah ternyata kuerita ya memang moli nuita makokotoro kadang-kadang malupuni anak-anak atau matonna pada ye malupuni endringina ya dengi ya malupuni sapari alamana na ya sapari kabupaten tapi insyaallah mamuari pong Allah taala inatangai aga para pura ipasilin narang ilalana tutu ngadinota ya gangkanna baja sangadi nangka pangubita aga bicara na pala yolongangi Pak Birjama yakrahul mauta ya melono ya Pak itu ku melo mati Pak temi tahu dia tahu dia tapi yang kay malaka makara melono magina orang melo makara siruntu nutu anyemat dega kesusahan wana karuma saatahu dena pesita ku Allah taala ieu dingi mu susah asan-sanangan atuh mutan makanya Pak ya siaga nih teman-teman jemaah tim Armada Safari Kabupaten Lisuri Pamasena pung Allah taala angka ka namate angka to mati meniwangka angka to lo mana mata sia ternyata ia pas sempajak biri jamaah ia patara kami matoda raja na poder pung Allah taala digaga yang selesai Pak ilalangan engkau lah kala sila surang terbaca gariana kada denang kana digaga itu Pak Ustaz denang kana digaga la ilaha illallah ya engkau to ilalangan toli cagem maje nang kata we mate toli cagemu agak kira-kira pas bar ya angka to tali seliwanga bahkan melepuni jena matan ramo perita makara cak gemu irunangi waktu nerap inilah rahasianya ibadah ya putu tahu macerita mi mako ya toliwita je prepara komate ni wangka tapu matoru kati oh alhamdulillah mapusak mau pilin rona Pak iya ko Pak Birjama Pak Bu dene wadi marah kulindro na kumili mati ajan ta sapai makana marah kulina milo magai sujudna batina sujud itangai matanna la maricamu pamatanna dindip pa matin maricamu pi matanna ya magai iya na romata tuli Pak guru kadahai ngita tau sogi mati tan nagbakacima to ibu kurang itu bakwa ya mita lonna tanana yanu na salaimanang toba ko ha mita tanre na pangka na yanu deni papakai waktu na melo lemma toba ko ha yanaro na sabari na to lima mata matanna sini nama sabek alhamdulillah makanya ya redi pasapare ajak tacau Pak Bu tacau to dian cajita mun laki pengalatan ya redi kue kampung-kampungnya atau jamaah-jamaah tasirkan saisana orang parata wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yulibu iya po nga Allah taala majanci pasti nigi pasui saisana orang parana lori ga upurio utulayangi kulino usilewi aku sore bondri dina ba diturago to ya sinna masabe kade intukirullah kardan hasana yudaifu lakum yaghfir lakum nigi tahu tuli makini nawa gangkana nasab pasilang madeceng dengan majeng nalla bolabongi pakulenna saisanna waramparana lori bolana pong Allah taala lori tahu perri lori tahu maperlungi makari pong Allah taala wa dampengku walitutituku haga pisapa ya
Sila namun karena puro mana po nga Allah Ta'ala si mata na tuntun. Gangkan na dua tu sipa na po bukungi na tuang kalosan rijali. Nomor sidi sipa asukurugang ipan nanungap pa yato. Pananungap pa. Nomor dua sipa asak barakan. Ya. Iya na sukuru patawe sak baratu. Iya na sak barata sukuru tit. Iya ini dua sipa sikanja na aja na to masa. Ya. Sila naman sabing kada, jadi ilalan na to ngalino tanah iya paringarang tungka waktu si kanja na tapakur ki kapesa elita pekui batik kapesa elita nomor sidi isapa-sapai neneta tasapa-sapai kan Allah ya angka nenek dewi sangkarakin rilau. Ya. Tuesan itu lona. Yang kedua tasapa si kira ambo na neneta. Ay manasangka. Di na mungkin ka ambo na ambo ko digaga ambo na neneko. Ay angka na lawi. Isapa si neneta. Irisan ni. Kado lisu ni ripamasena po ng Allah Ta'ala. Isapa ambota. Yay di dela ambota isapa kada. Oy ambo ko pala matitoni. Oh tumopin do kumate ni ambo ko. Tumopi ambo kumate do. Ay moya matitomato. Akhirnya makibate kwilal natita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullaha innallaha birum bima ta'malun. Isininna torrat itapatna. Ondo wedoremu malungi-lungi uparingerrak kupimang. Agamu pasadengang elimu. Salama tukur libuk na yatanaifi. Ya. Aga. Wattakullah. Misalnya itu mupasa dia makanya pere itu ngatungang aja na bilu aja na lontor tapam. Ya. Inna Allah habirum bima ta'malun digaga pangkau kang nasalangi pung Allah Ta'ala. Inna haqqa Allah Allah rafa saya illa wadahu kay pung Allah Ta'ala sa hadis kursi dewu pakangka sidi sewa termasuk rupa tahu ya konon lemah kacubua genga maka aja tak mama pa makarai deto na tak pung Allah Ta'ala de kata mita de na pancaji ki pung Allah Ta'ala kode ko tahu lemah kacu deto namlai buala ki sesuai pangkau kata ya makanya kanja na tuh pak tuh disadar jadi insyaallah kau nyanya syukur pak nyanya sabar ya pak de namelo makanya sampajata tuh kodi syukur de to namelo makanya sampajata kodi na tuh sadar sini nama sabing kadere narima konan naro oh de ni gaga berarti iya romatu narima konan naro lino at tanatanangi na sabak lino mo payon roy binenge ang kataw manas sa mati ko bajay nang kagagamilo na tanang lalo joro na pakumate ya jadi at tanang ki naya tanang lino isapai maigay isa na pamanya magalungi pertama-tama icumu papali asiwi cumu ya iya kung kata magalum na kada mode ni cuma makbuah to makoto mietu makbuah padam itu ye isamporo papalik kunan reyulla iya kung kata magalum makada mau ulai meto tu makoto mietu ya pe komarakoy ipah kue pa ya ko makadai mode na kue makbuah to makoto mitu iya pala komano ni ipamati pa nama rako aja nak gali ko to makada mo magalilu na lato oto makoto mietu
Yana yasange makareso mapatu tampang. Dina pageng akalang. Makotoro tanang akhirnya. Tanang akhirnya kikundre pamulai. Kanja na as-salatu miftahu kulihir. Tanang pamulang si kanja na sampajat tajoro tapakanjaki. Pakanjaki sampajata. Ya. Akareso kitilaw dong pengalata alam matro pidalita. Angkat tahu iya matro idalena manca jilahar ko tuh. Semua saya lahar timak dan ratutu. Mapa mulai masyang deje nang karapat tu makareso. Ureje manre de paje na marako liman memusi magai napa tailino. Apa tailino? Asan sanang ikudino. Pakai saya sana waktu itu makanya bu aja apa aja si wiring itanga si bawa rone tadi rone mak tupa tudah mani je tu cerita tudah mani na tu cerita anak ta tudah mani na tu masikri deh kakak makko ikut na tilungan aja gangkana pede megai nenu pede madakai pede megai nanre pede maliwasan magai be igaga hidayatun nas iwiringi polir pong Allah subhanahu wa ta'ala ya mikui carana makanya buan sampajange isamporo sampo icomo ina sabak sampajasunna sumo sa sampajasunna mikui kanjana janan reula sampro ina sabak sikri salawat sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam dinatu nanrei ulla sampajata negi tahu tu di masikri mata sabbih mata lili masalah ku nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahu macinung atinna itu ya sinna masabi sare komang ya jalan ridowi ku makanja ni sakata as-sumbang-sumbangi kumasagene ilala limata sapa ki tau pari iya tau pari pairing denak kara-kara nanca jipak dongan kanyana makanja memang jipali aramata makanja mana itu sini nama sabeng kadere kira-kira kayak kemana merero mati matu sini nang kayak kalian masih ya apa mungkin iya menjadi masalah pak maja nang ketuliasan ngali di baja mati deh mau di makotoro iya lagi matawe apa nulle matawe pak na pak ustaz aja rasi kapan nulle matawe kak cede dari makada kasadi ai di baca iya naina sabarin aku tuh tahu me pak do tu na sabarin aku tuh teh nomor sidi denaratu tapana yang kedua turina sengelina di baja mati itu dua kendri pole yaro pikiri makero oleh kui ilal nati malasani atina di panaburai pa itu ati pa alun rupa nomor sidi engkati madisi tu lima cayaje ya mana kopur man kalinga pedato tu disarje bulunna subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah ya ko boleh to matenge pasije paruna cagiri ada Allah pelik teh ku mati si lalu na irita magai madisi ya tinna tapi ya ko malasa ya tinna tala bilab ya klaro ko mati ya tinna mo pili na cuku kita pasuru de to na lawa berjahat to sampaja de magai na mati reje engka mo piti joka tapi mati ni maga na tadi kuna suku kita ipasuru na dena kebate kulal natin na magay mati atin na
Ya po to ko malasay. Aya po to ko malasa mo piatina. Ya ko malelo si sading lalasi. Ya. Iko mangkakamo, iya mi ko sa makalala maganisan na makundukundo ni dali na din na lo. Ma dan ran mater. Iya malasay ito. Aga pa burana nomor sidi zikrul mauta. Iya ko lauki tomatengi lauki timpa-timpa itapana tomateng. Iya ko pasurui atau ko di lauki nyili-nyili ko dioi. Iyo ko buku ipawalu lo to nyili-nyili. Iya ko pasuru ko kanjana noki ko kalabonge bali pa pasuru. Nah di situ kalau mana mau te matin rumah tata koni kondisi. Nah, ini aku rupa burana. Yang kedua tilawatil Quran. Alhamdulillah masih kita ya aku sedar nang Pak Haji. Ya betul Quran. Ya. Ya, tu Quran Pak. Benenge pengala taala kesumpulo lokodino tapi tanya makhluk benenge malui na kesumpulolo kolino ya komelo ki misangi sumpulolo marpena nomor sidi tau tuli bacengi ako range nomor 2 tau tuli murusuingi agamana pong Allah taala intan surullah yang surkum wa yusabbit akdamakum nigi murusu agamaku ya to si pagalu ko aserimondri bahkan okolino ya pare dito bupas sapari tau turusu to agamana pong Allah taala makanya ajak tacauna deto gaga cau alhamdulillah sini nama sabing kadere besa ya upang anggota ko sapari mega wita kurma kakanja akatan makrade mudah-mudahan mati sapari tapi mati mematona nak pamati mudah-mudahan di mati salama tumupa para alhamdulillah we apa ni musita talu ni Pak Jadi alhamdulillah ya ini Hidayatul nas papede dari Allah Subhanahu wa taala. Pada alhamdulillah wing kadingan nangi makada engka tahu kapakang tanah bin ru nabi ru masigi. Alhamdulillah madecin itu Pak. Madecin itu. Ya. Anjana taragu-ragu anjana tapi kiri gitu anu tapure to kapakang nawarakan ipong Allah Subhanahu wa taala. Sadiani pamalakna. Benenge ang kata masidakangi tanana nabangun itawi sidi masigi ke masidakangi tanana si batok bangunnya masigi mo manipada si jangan-jangan rajana nawalay po nga latala sidi unro maraja itanga ipada ulabangi magana tasadi yemi matupali po nga latala ang kagamata ko po nga latala peloy di gaga Allahumma la salla illa ma jatuh salan wa anta tajanu husna izasi tasalla di gaga mawata kupung Allah ta'ala melo aja to tasappa Allah malomo kupung Allah ta'ala melo ring mawatang makanya makuni carana kumelo kiruntu Allah malomo na pung Allah ta'ala ya kodere malomo daleta malomo ki kumelo ki mate ya kodere malomo daleta malomo malaika imatu macalo wattu tamate ya kodene malomo daleta malomo kita mah suruga pambasina po ng Allah Ta'ala yakin apa iya ko po ng Allah Ta'ala denangkan na wiring-piring ikong kanapoda tuli na buatang nga masamasya sila na masamang titula mawi ni watwi ceritanya sidi riwaya ang kasidi tausogi pa tausogi mega gagana magina mega gagana tumatonna namate ni anak jadi ditomi sapi tedo di kuega isalayangi tanah di kuega bola di kanja tapi masarangi bainena anak jadi malulumu pa sidi betul macina ladat ni mak baine cina ni mak baine cik di bawah kekurangan na masiri minalau masigi kolai masigi maka juma pacapur tama masigi digaca uriolo makat de kumak birisalan ni Pak Imam makarete magi nak makor bateta nak kada kecil-cili mimma je tu kepada terupata ya Allah masigi ita jehe ita batene riking
Deto ya opak berjama angka kacau ege teruk sapi kokoi dikaka. Deto pak berjama ya komelo ireke waran paraku angka pak berjama tahu ege waran paraku kokoi makro batena reke. Dena pahang makada angka tahu ipa masangi de cengkos lino istilahna istidraj kari pengalatala aga mo cinnai na sebab dia memang memuelori alani mode mo sempajang mode mo sakka mode mo sidakka alani tapi ingarangi musapa kau de cengkolino dena tugaga ina riasang istidraj gangkana sila masabing kade runtuh si di makunrei pak tulik kumi babana pasal wataja makunrei pak kumi itu pasal riolo marro makunrei we runtuh manesi di makunrei ada nai angkane nasang ini kue mak gadong kui mak gadong kue makunrei pubai di makunrei mau pak kan karena na cinrolek tama pasal newe ada pak naruntuh malilara nak kada mega kalinci kubolata kada mana ka kalinci kada kalinci meti pandelara agana jamala ke mun lara mulli kada na cinrone malli si lure ada na mule moga je pangaje bali mah itu ranina miki mita je tampona ta sesa ku mege dina ya to mitu makwe marani je tenaita dan karena pasape malo sita aja na kadam sinin na tenang lalu tama pasama kuto permasu ya maniba makunrei nala kalakwe naruntu si malli bici dan nomor pun wita bale tu malli mani para apa nak kada masangi je iya tu kakek tu pak aku mito dah cemai nala tanah balu nak kada ya aja mau je nai di murusui sinin na masabing masue na cinroi na kutanang tema kada kenre mon royer makunrei nakada baini mundrin na pa imang iya rupa imang mati ni baini na kasi batun na matoy matowe alena turay tapi angka na dara na pasyale gangkan na baini nomor 2 na po iman sa mati ni baini pamulan nakada ide mo ang kalakain na lobola na pa imang kubala na pa imang makada pa imang melo kaje mada pada piko anak tanah ser makada bayar na puima kama kira kaje anakku kada de angka turun tuna ku pasana kada ta anak na pa imang ite je acana mak belle tanya anakku ya tu baineku nak kada wae de na tua baine si meta si ka tu na peruntu itana melo kama baine na panang ko runtu makunrei na lakalaku nak kada mumpoji ka nah kada iya wan kange waleko sapeda pa imang apa napa sunda kami nasoli watero sapeda ya kon ka sapeda ipakai cak gilu makunrei makita jili mita ki onro tande nang kana sapeda watero walengi sapeda pa imang kumero moki masara baineta upu baine tapaki lo masigi kada ipu imang degagala alam makwatu sisale agame angka milalang urata kako ya ko mulle molai iko mani ya ko de iko mani aga pai mana kada ya ko mulai masampaja berjamae pata pulo so si todong telengka ko masigi ena pataka bere pu imang paja pi pu imang masampaja sunna na pamusala itu masigi upurai ni baineku taja manitalat namu pu baine nah kada sadangka gama kajumae de ulle ko malampe pempu na pakatu jampai itu dia mulai aja nih paling latu ko hidayah poder pong Allah taala latu ko bola na dina matin rumah tanah tu di rumah kunrai na itamata di suku po imang ulle po imang Koreto na si Sara agama ulle mas sampaja berjamaah pata pulo soro si rotoro okko masigi tolen kakak na takak bere puima mulle kariya upan na meron pamulay na karamatu ko subuy na petanga banni loni masigi gangkan waktu na subuh ta sereng puima pa mana kata lu ke mana kan rangwe liyo ke mana kan rang na kare puima pu belala ke sana pu doja ngkaye nakana iya karawi mana kata mahkwatu tahu pa majalan tabayangkan nih Pak ya komelo lo Jakarta joka tasidi tak do misapi nasro balu ke bulu atau tedong jokas capure basi ya
Makanya sa galuna sini nama sabi kadare toli makor hidayah weringi pole ri puangalatar kanja na tu pak ko timak bicara ko mari kalingmi ta cede pa ya ro kalabihan na ya ko maperate ta masige tuli mang kalingami tapi mabelai kumi tu lada tuli lumin kalingi te ya ro hidayah sini nama sabi kadare gal kana mengaji-ngaji ni agak ko basige tapi naruntuk pukate mengaji sigilingan ikorangi pak de me majene semangaji melutome ya sama sigilingan ikorangi makali pukate sigilingan je tu kurangi we nakada silalona je rogiling dena metta nilawi makada dengan awak ditobak bang kade bani kumeloki bangi sigilinga siala yolo hayala falana payala solah makarete ini kaya tak bamakor sigilingan sini nama sabing kadere inapa 10 sona mak berjama situro todo lanya katana wah dosa lupu papalik kuya mas sempajak gara-gara makun remi wacinai ipun Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka aja na tapak giling-giling hati kurimun rapura aku tawering apa tirong Allahumma haqqa warna tibawa arina batila wardan ipung taringa prisang untuk misangi makalalenge ada tok pakuleng aja pugawi misangi decengi taweri tok atun tundrong untuk pugawi napang salah ini kuburai salah mako kwewe masampajang si mata karena pengalatan tabayangkan ni pak ya kolai masampajang loro pura pi masampajang asara nalisu de nalisu lobolana pacu be papacu be pala ya kolai masampajang magharibi pura pi isa nalisu pasabarang o komila dalada mengkalinge kong kata mapilato ya nasang makara mah pangajeng ite koro kasi madap pe kono masigi pa mukuramu pa jito masigi rolo ya ngapake si Sundan tabayangkan ni sepeda maraji mo panabulay ta angka na motor Sundan tidak kena tu kau tadi maring kalingay mita na pujilada maring kalingay pangkau kana to me adipa sini nama sabeng kare talupulo ni aserawan ni natima berjama de nang kana de ko sige na pataka bere puimang makade puimana punan pukate tuliangka katayar na kana tuliangka de sisa na kana bilu tu kemana tahu de nang kana de research celenging itu manang kaji makare puimang laba iba ini kuye sini nama sabe ganai patapulo ninna toli tende ni puimang toli na tajan ni makarang kadijir nabalukan itedo puima sidi inap panabawang ganai patapulo ninna assalamualaikum madodo sadan na puima kan waalaikumsalam makarai baine na pikuri na karatanano de na pabaiki po Allah taala bawa ko de ni uli bawa la yukallifullahu nafsan illa usahalah tanan aja muragu aja mubata teruma berisalang makalutu ko yolo na puiman ni mau itiman na puimang itaku makona kona idui itaku wogok gara-gara warang parang denang kana matan na penadiku iya mako kwewe uruntuk ni podeke gaje wangka kinrotuka melolao uruntuk ni atanangan ibu ima kokwe pa imange utuju mata baine mumetta harang apalagi ne kang untuk pubaini angka di tala taleng sepeda tapake si gande lama berjama tasaparang makun rei pa imang benenge angka tau si polo kolo si polo nai di jallo kanga iya na tu uturusi ambok kudenang kana ko tu batin jallo kanga lalamadeci dua tau malolongang nomor si dia aga nalolonga pa imang ya di ayat dia Allah bika rajul wahidan hairul laka min dunya wa ma fiha si di mo tau pusa si di mo tau de na may nga ipa may nga iri na sabari masarru labbi na yalino lolisa tapi okko pi akhira idupa aga na tarima tau masampajange
man shalla arba'ina yawma salata fi jama'ati la yafatu takbiratul ihram fatakabbalallahu bara'atani bara'atu minan nifaqi wa bara'atu minan nar. Ya kung kataw mas sampajang paralu patapulo sono si todo talengka ko masige na patakabiri po imang bebas sa ipula munapikange bebas ti pole epiranaka iyan na nalolong nangi 2 taon malolong aga pa sabaran na tudining kalingamite ko macaramay denang kana cubi-cubi agama magututumi ama birja. Ini masalahnya Pak. Ya. Sini nama sabi gini pas sapari itu Pak Bu. Termasuk yang kemudian nasi tolong ya kakek. Ya. Nusaba siaga kan lagi. Ya, tansurlah yang surkum ya sebab bisa betakram taurusi agama na po ng Allah Ta'ala. Apa itu ba di pasapari pa napairi na kita we na ngarani po ng Allah Ta'ala. Iya ko bicara kita tambay tapan na ta iya ko na itay pangkaw kata na ngarang esrimondri. Itu kelebihannya. Dan riasan orang-orang Saudi. Sini na masabi kadere makanya untuk itulah agama ni tajagai manibawang amanata. Tajagai manibawang amal. Kamu pakai jaga tuh cedek, rendapin, ya. 5 pimen na sa cara memo. Terakhir agama paringarangi kina wala ki anak lino akhira talaka tomato lino akhira yerwana na wala apa dan lain sebagainya pada wara kisilas. Nomor sidi iya di biasa pacai cereng takut di kama patapajai pacai cereng tapajai lalu nih. Magai de panang katau uruntuk mat katau pacai cereng makanja amatinganna depa magai meni je putih maranaka mopi te semua sangi macai bicara gina maranaka deje na melo depe ko cara mu de na melo na de to na melo mate magai na deje na kana taje ina ro tuli pacai je iya tau pacai cereng de na melo makanja amatinganna tapi dega katan di roba tapi bisa-bisa wi pacai cereng. Nomor 2 jadi biasa masike tapah pisau-pisau ni deto nang kata urun untuk makan jam matingan atau sike 2 sike nomor sidi ya kong kata masike kang puang Allah Ta'ala mengkalingai pengaji tu 5 curitai mengkalingai papedato tu 5 natoi denang kana rampi-rampi lilana subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah tahu masike lah dayat maka di puang Allah Ta'ala asike kamok angka matu mucalapa. Nomor 2 sekelino. Ya tu sekelino rega pasengarna apa moto separana tu seke curita tui. Pinrina sambil lalap kadi para makan di pelena. Ini masalahnya. Makanya agama menuntungi kepada asahu minal yakini. Ia tahu malabui tahu yakin tanya renaka onronna letu tahu malabai wal bulli man zakki iya tahu sekke tahu bata-bata dan suruga sore pamulanna tahu bata-bata kin nyana kapang ada springa maga pada tukangi ya komelo ki sambung-sambung nite cara maku gampamoto ketik carama bugis Ustaz Haji Muhammad Nasir mai galak datu ke YouTube tapi dewi sangi makada niga puna YouTube dan mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamutu ahadukum illa wa huwa yashhadu billah sadaqallahu ladhim wa sadaqa rasulihil karim wa nahnu ala zalika minasyahirin. Jamaah maghrib jamaah masjid al-amanah ya insyaallah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala de upakatandri alaiku Pak Bu. Iya lebih ni pada tu masigi unroi mak birjama ya, bini tapi toritas silamu Pak seding ya toritas silamu Pak makada yerupo Allah Ta'ala marioni karumi takat angkanaga alat biran apa sadenga
baik ilana tutung lino taye lebih-lebih tutun akhirat. Namun ya kue baca-baca ada na Allah Ta'ala makoto parpe marampe-rampe na Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapadina sa diwa kita orang yaliku saliwangan ni pendiku. Inna man kada fil masjid fakada zarallahu wa haqqal mazuri ayyak karimaz zair. Yaitu tahu engke ko masigi isitungan na jamaah tu tapi tamunna pong Allah Ta'ala. Jadi tamunna manang ipong Allah Ta'ala tu Pak Bu. Ya. Wa haqqal mazuri ayyak karimas saira naya pong Allah Ta'ala nahakan isakna untuk pakalabi tamunna. Ya. Jadi dulu kemarin itu ada biar nak pong Allah Subhanahu wa Ta'ala pakalabi ki degaga di pancajina mulai pakatuna ki termasuk malaikat-malaikat. Ya na itu dipasawi pinading. Ya. Innal buyuti fil ardi masajid Allah. Yaitu